manu ile alofa mai o mai ina punono ile na faya itato mai foatuai ile na faya itato mai foatuai o mea umaunga ua saunia mailunga ilona malofo o mea ia e iloai o lona lava lofa mai o ta si ai tato o lona lava lofa mai o ta si ai tato Lenei au sitai ai, nei tupu mai se whawaiwai, iai tātou manei, ia whawhetai ma whamanu, ilana pule filemu, ua mawai mea lele. Ilana pule filemu ua mawai mea lele. Sāmoa tunai masisi alau fualo palele. O te ofolofa ma whatano whantu le tunu ule nei tai au fau, wha mana ulu whalo manuia, wha tai le tua lana tausinga, o tātua ulia le tai au le aso whareile, o le aso sifuru maleono Januari, lua afe lua sifuru maleono, tālo whalava, o le au aunanga ma le tautua le nei le si ufonga le laumua. E usimel wha ufonga le vi ingo le tua, mai le kālesia me to tisi Sāmoa i tāua, o le pese numela lua se lau valu sifuru tasi, le kālesia me to tisi, a mai alea ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasara launga o le nei tai au. Tālo whalava.
o le a tātou te talo. Le atua lo whae lo mātou te mā o le langi. O mātou wala whai le nei tai au fau i lo wha maoni ma lo wanofa. Sa e pui pui ma e leo lau whanau o mālo lo. O e sa ngā lurue ma i lātou sa whe malanga i le pō liuli o mawai atu. Whaafitai tele ma tū mau atu i a te oele vi inga ma le whanetanga. Whaafitai lau tau singa. Na yo mātou matua tausi. Lo wanga le leia au na tofi, mai se o le lau tele o lo watunu. Whaafitai nea so fau e whao popo i le soifua mo le mātou wola. Wa iau ngā luenga mamana e ala i le timu, e a fau ma le oke sene mātou te mana vaina. Whaafitai ma vi ia lau a fio. E mana tua pere vi inga ma le whaafitai e whaafo iatu i a te oe. Ona o le whaola tanga tele na saunia e lo wala o Yesu Keriso. Wa ua mauti no lava le aise mātou mea mawhai e tongi ola ia mātou wangasala. Whaafitai tele, e lo na toto ma lo na soifua na ofo ina mai. Whaafitai lo na toi soifua mai le tunga mau, o manu malo mai le oti, o mau ai lo mātou whaamoe moe. Ia vi ia pela o fio. Whaafitai au a fionga pa ia, e awa i e whaatonu e whaapoto i mātou i lau ami o tonu. Whaafetai tele ta mā. Whaafetai lau whaamano longa, o lau file mū ma lau oli oli. O lau lave ina o lau mātou ola li savalinga o le nei fo i tausanga o amatalia. Whaafetai ma vi ia oe. Whaafetai whaapale pale, whaafetai ono sai. Whaafetai whaamangalo. Ia o le nei tai au mātou te iloa lava o mātou le whanau ang sala. E tau lava ina whaafawina i mātou ala ilo mātou whaatuatua atu ili maliwa lo walo mātou te māngalo ai ilo na toto. Te leo mātou mana onga le li ie, whaamole mole se ie alo whangia. E anga le lei na i mātou mātua mātutua, tono a inga maota o lo tausia i la tau matutono o whale mai. Pa ia tulo wanga le lei malau whaamano longa. Whaamanuia i au na tofi ma wharitua, o na ita māma na itina ua mālo lo mai na ngā luenga. E anga le leilo la tau whaiva le li e whaamole mole. Mātou manatua e o iei le pule i whainga mālo le nei e tunu o ni usila, mai o pulea company, ma pisinisi, ma waunanga ese o tanga luenga. O lo ngā lulu e nei o mātou tangata se i e anga le lei. Mātou manatua fo isi o mātou mālo i Sāmoa. Mai la vai lea o le malo, o le palimia, o le kapeneta, o whaipule, o minista. Mai se o whaululunga mo tanga luenga o pulenga o nuu taitasi. Ma o tangata uma whaamole mole se e anga le lei tau mo whainga uma o le nei tau sanga. Tatalo se e leo le wholaunga Sāmoa ma le Pasifika mai matangi malolosi whaamole mole. Mātou maratua le lalolangi vevesi, iona tai. E anga le lei lau kewisia na uma whaamole mole. A tauolo sawa ina o no le maue winga ya te o Yesu. Sulu atulo mana malama ye o whaia ia sawanga. Ma tau te talo mana tua ngā luenga talai, na misionaren whai evangelia. E anga le lei le tala inga o lo malo. Ma tau mana tua le ia lo nuu ye lo wanga le lei. La fo yatu i la wafio wha mole mole. Te le mana onga i te tono o mātou loto. E le whaia o mātou loto e whaia lau whingano. Anga le lei e o le whale mai, wha manui atu e o whaia ngā luenga le lei mo i stangata. Mātou te talo mo mātou a inga o le whale pui pui. E anga le lei atu e maua se manatu fau. Whasa o loto e o sawaina e to ina nau ngā o le nei so i fuanga i ava mana losi fuala au ona o le nei so i fuanga. Se e anga le lei ma whasa o loto atu. Wha manui e a inga taitasi. Fuanga mga luenga o le nei aso. We o le afe malanga iso o seala. Leo atu i lo toto ta ua Yesu wha mole mole. Wha manuia mai le nei tautua le li ie. Pule mai mātou uma meset komiti wha foe. Te le ia mana onga o le nei au nanga mātou te la fo atu i ate oe. O le tatalo lea e ala i li suafo Yesu lo mātou ali i mana mātou wha aula. Amene ma amene.
Autuia ilo tato wali ia I fo angelu ua mau ilunga au mai le pale ali lelei ia fapa aleina ia fapa leina le tupo ia fapa leina le tupo ne ingalo I tangata e ua olai o le malaya sata ato iai ia sauni lava vi ingata tau ia fapa aleina ia fapa leina le tupo ia fapa leina le tupo onu atoa ile atu lau falongo mai lene valau ia ototalia lana pulelele ia fapa aleina ia fapa leina le tupo ia fapa leina le tupo e fia fatasi mai ilunga ia fapa uio ona e fatasi ai ivi ingatu mau mafapa aleina fapa leina le tupo mafapa leina le tupo O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Manu
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Ole tato porkalame le ata le tai au le nei tato tu fe lo ai lungo pe au ea ia fa stai pe le lo famleanga le yo le tu au te mai lo soi fuam lo ola le nei tai au o mai le nai tu le tato ainga tato tu no mo tato no ia nei poli ru lo matango fie la ver tai au ia matana o ai atu le mata le la yo ia manatu ia wingo le tau ia stai mi o luma ona failo atu le pe ona failo mai lo fise le vai tau ia mo le fai mo le vanya so au te ofo lo fatu mo le anganga fifi tele le tatu tunu uma fa ta lo fatu I tamama tina matu uma lava o le malo sele tunu mana I fa nau ia o le lo le tunu so se vai nga Wellington me le usila fa pele la lo lang tele lo mo tatu fa sala ma lo so fu ma lo fo lauri ia fa ton fa talo fa ngam fa tua fa malo fa tai mo ngalo ngata pua I mo ngalo ngata ia o tato ainga umala volo mo mo tau tu ai so se tu manu nei la lang yo folo fatu po kalame fa tayatu il fa formal tatu tu le wa mtalia ia o amaile tayao au te fa malu atu o lo yesi fa le tonu tato frequency tasi ono tesi mal tasi famo ia na minute ia ona o tau fa insinia fa le ia va ngalea yo ya alo mola veno e tfa fo no tato Facebook o YouTube mal tato website o www.samocapitalradio.co.nz ya tato por kalame le atal tai le ne wa mtalia fa solo por kalame le sfoile nei o le so umie tato fa sala la matau la le limana ni fiafi ya ma no so fu ma luia ngal wenga matiute ya fa pe fo te mo mole we mai mo mai mai awe mai tato fasa le mo si fon lo mo fa va ina te sanga te si va I lua o le ulua ile tio Pacifica le tonu le nei tonu ni usila fa taye na mo malai fa va ina le tautua ile o mato mai fa wa watu ya mal tonu ngata pena fo di se ngata pulanga fa wa wina le tautua o le manu lo ti ya o le fa fia fa iloa ya va ngata ula ptainga ya matulanga taua onga fa ta ua tato tu manga tato tonu fa ke usiano ia mafaola ola I tatou ngana Sāmoa. Tamine la so ia tule fa fianga le nei mo le PCLRSA. Ia tapena mai tatou talo tau fa mlianga seifua swingo le tupe.
Ea mātu atu e lawa le tātou pokalame se i tāle walu tātou. Tala mai sa mom telefon.
Os mele whafonga le tātou talo le tau mō le nei tai au e le whafonga le talo le tau mōna whatalo whatu nei tātou paanga ba uolo ua whatalo whamai ia le whatu ia orepa tangaloa lo whatu ia siata ia ewe kam oe whaftai tele si walau malo e sao le leu mai a fwoi ngā luenga le vai aso ti resa ene te rini alo whamo Ellen Solomona whapea e sunga ia losa mai whea ia o epi whaleolo ia alo whatele atu polo kalame whapea whawhawina tāni elu ia o papali ia malo whaftai tele lava le mafuta mai le tātou polo kalame a matalo nei tai au ia whapea sunga tala vau pes 40 ia le tātou tala le tau pēna whali elo fiso le vai tau whamai e ina i timu le tai au ata uro le tai au o le sifululua na po whasolo mai nei le tai au ia mamā nisi o taimi ia o le aso le nei ia pēna whailo atu o le tūlanga o le tau tai au e vai ina i timu na matale o na vai le matale la e paolo pe matele na paolo le tau i le aso o le aso ngafua ma le aso lua toi fo i mai le la langi le le tau i le aso ngafua ma le aso lua o le vai aso fou vai ka piti manu tu fandu matau naki le so ia e ina timu vai ele matelo lai nisi o taimi fandu matau naki langi le tau i wai rapa ma Hawke's Bay fa pe ia taubo o malpro e timu ngale so au kilani le aso nei matua langi le lava le tau o le malulu e na fa mawina i tu malon o ta o momua sfulua nga ilunga sful male lima e ma fanfana lo is fuluiva fa solo tu lunga lus ful male valu e luas fuluvalu le vevela o le ea i le so i Hawke's Bay ia wa o le tau Hawke's Bay wa ngā i oi tangata wa tele whatoanga ia mtua afua i le aso nei ia luma ave so miti afu wha leo leo o le motu i saute ma tele na ti munga le tele waenga o le motu i saute o le malulu o le ea o lo iai whamawina e iwa nga ilunga sifuma le wha ea ma whanwhana lo i sifulu lima nga ilunga luas fulu o le o telenga o le atunu o nei aso i ma tele i na ti munga le motu i saute o le moto i matu nei e iai le tele o vaenga o le moto i matu nei e va ia le mata o le la o a pia e whai te tilia e luas furu valu fu o le e vevela lufu lima e a mawhanawhana o le a ngoto i fu le la i Wellington i le toi 5 minute le iwa nana i le fiafi e oso a le la tai au i le 5 minute te ai le ono i le tai au a tai au o le fuol e malului Wellington e manu tua oi a matamai le sifuru fafa solo lunga sifuru ono e ma fanfana sifuru fituanga e tu lunga le lua sifuru ma le lua talau le tai mo le au whangota Wellington pe le tai le sefulu le tai au nei sua le tai le whae le fia fito e pe le tai i le sefulu na nei le po Wellington na o polirua sua le tai sefulu minute te le iwa i le tai au nei pe le tai te au le tolu i le awa uli ia ona to sua le tai luas 5 minute te ele iva na nei ia tala na le tau mo le talo le tai mo le silfia le tuno ia mo la to la fola to se le ni aso ia malo la vale anga le lei tasi tala ni sila mo na tupe Australia e valus fufa sene tupe America e 5 sene ia o le tupe fiti tala lu 5 sene ia o le tupe Sāmoa tala 5 futa sene ia male tala male pa anga tonga tasi male lua fitul pa anga tonga ile so tasi tala ni sila mola tu pesa moa tala limas fulu male tasi sene ile aso nei ia fafta ilava ia mnuiale fa yungol va yaso ile ulaf tupe ona no fa mnuanga o aso soifua mo ila to mo soifua ile nei aso fa tala fatu mnuia te lo wa soifua nei aso yoi ava peone lo was soifua le utatu ia i le aso sifuru ono Januari manuia lo was whanau o le email 11 na aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia pia maua se ava noa ia te walau mai ei pe a e lafo mai lau whaamlianga o le tus whaitau nei aso e maua kene se whatasi whaupe toluwalu o le whaia nei leo wharao ia na au auna pe tātou te maua ea se tusa male nei tangata o le o iai le nganga o le atua ma o Iosefa le whatau iai ona whaiane leo wharao ia na au auna pe tātou te maua ea se tusa male nei tangata o le o iai le nganga o le atua e se afuafuanga le atua i leo langa Iosefa e ngata i o mena ui e Iosefa ia ina whaia ina la vai le aso ma le taimi na fuafua ina ia whapena foi oi o le whafonga mai
ia masailu I tau o soifuanga e whaiaina o istaimi ia pea atu mau ia te oe le anganga o le ali ia manuela ua soifua le pese le nei mo outou. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala. Tala fana ba sumel fa fonga tala o me tupu la langi le yaso tatu dia le aso sfulu male ono o Januari o le aso te usanga tasi lima valu tasi ia na avesea ia le parlemene Britania ia mai ana tula fono ia le fatu tuanga fa katoliko ia o le aso le nei le te usanga tasi iva lua o ia na whaia ai le fono momua al whalaputonga le tau le League of Nations le tai momua le wafono ina fono la tono Paris I Falani o le aso ne tausanga e tasi iwa ono tasi na sainia le tangata le swafa ia Mickey Mantle o le tangata lea ia olona fo I vai tau le rua I tangata le talo o le baseball o maa e fo le tongi Korgalaten sainia tangata le fitu lima afe ta la Amerika ia lona alava I taimi o ia tangata maa walunga tutongi ta longa le baseball ia na tupu tausanga tasi iwa o le tasi le so lo swafa o Mickey Mantle o le so tausanga tasi iwa fa tasi na whawaina I taimi le tau alona lua lalangi whawaina ai e New Zealand ia pina tuu e New Zealand lava noa I le tupao tina e ngā lulu ai I le Air Force ia po vaenga le fua valele vale le tau o le malo New Zealand. O le fuafuanga ina ia maua I lava no le tupao ali e malanga ia tunu I fafo ia ai a vatu le ava no le tupao tamai tai ngā lulu ai. O to telefo I la tone ngā lulu I lalo le vaenga le Air Force ia na ngā lulu o ni kuka o e fo e wavita vale ngā luenga whawhai lau tusi ia e whapea whamtalanga e umane le tauolo na lua lalangi o tele o tina tamai tai New Zealand. Wa latou whaia ngā luenga I le maasani ai o na whaia I tina. Ia ua latou whaia fo I ngā luenga e sili atu le mamawhana I lo latou malosi pe fo I tilifia. Ia pe o le e malolosi tele li I pe afua li tupao tamai tai. Ana whaavaina lai New Zealand tausanga tasiva whaatasi le aso sfuruono Januari. Le whalautonga lea e tau le WAAF ia po le Women's o le Auxiliary Air Force. O le so tausanga e lua afe ma le lima
na avea ele tina e sua whaia Adriana Ilescu. Ia o le tina ia mai le luu o Romania. E ono sfuru ono tausanga o le sona ia whanauina ai ia se māsanga teine. O ia le tina na fōwa i tau ia o matua lava e whatoa whanauina ia se pepe mo le tai mua. Tatou o mai le talafāsalapito Sāmoa o matai nei o asi mai vai maunga ia o maunga manumā o pangopango ma tui le tufunga o apia o le so na watu ai lātou tausanga te si walu e siamani ni whaunu ua i tono Marshall Islands whaatase i mali e toa lau pepa na mua ave ia se tema o le tausanga na mawai atu o le tasi walu fitu ia o le whaupopo tu leo mataini to tolu ia po te miano i siamani Sāmoa ia e na whai e fwoi la taufu fuanga watu na matai to tolu whaunu ua i Marshall Islands whaatase ai mali e toa lau pepa o le so tausanga te siva tolu walu taunu ua i Sāmoa tangata leo Paul Hessman ia o le li siamani na luatu matatala lea onga le nuu leo vai mea ia pia tele lava o tangata siamani le nava i tauna la tau langolongoina le fuafuanga le fueli ia tele ilo lapo ngā whio vai mea sa i lea onga lea whamamonga iei te siva tolu walu na whaavai lea onga na ia o tātou tala na te maua le whapoponga i le taimasani ia whaatai le whaafonga mai. Malo si fonga ne lo mo le o te luas futasi minute o na tā leo le itu la e valu tā le valu o tātou telefou e peo na mansani ai ia toi whamalo atu le tātou au whaafonga le itai au malulu atu le tātou tino o awhaio e whaafonga mai se au nanga tātou le Facebook o le YouTube ma le tātou website e le o mawhaio na o lo isfale tonu tātou frequency o lo ngā lulu e li insinia tau whaafo i le whaafi tauli e peo le vaenga le a whaina o le computer le autu i ei whaasalonga le Access Radio o iei le whaale tonu le alu atu e tātou whaasalonga i nei ia oso tonu le computer le Access Radio o na sau e le ilau leiti o lo iei le whaale tonu ina le e mafu ai ia e whaamaluru atu e le vaenga na o lo ngā lulu e la lato insinia e whaafo e toi whaafo i sia le tūlanga lo iei ia e ki mai lau Facebook ma lau YouTube tātou e vaile nei tae au ma nei aso ia ele o mauturi se taimi e whaalele ia i lea tūlanga ia o le taimi e whaalele ia ona e maua mai leo tātou whaasalonga ia o wholo whatu i le tātou o tino whaatai le whaafong mai i le nei tae au ia le sunga ia se Juliana Sailele e lo whetele atu pokalami mo MC o ainga whapesunga Joseph Willis Simmons malo se atu le tātou Facebook ia mo voi whaasalonga nisi o tātou ainga o le o mauma nei taimi ia mana ia lo whaaso atu whaamole ia vivi inga na fionga whale alupo ina wotoe se furumariva minute ona tāna le valu tai au le aso whareile se furumare ono Januari lua whilu suru ono
Fianga na fianga fale alupo le taimi le ua to sfulutolo biluto na tale le valu o tatu telefone pe no failo atu pe fe le masen ya me to wina le ua to a mai timu ne yaso ya ele te tununga ya tu lava le fai ngol va yaso ma mtanga le vai sfo a mato fo to fo i mai winga langi le yo le tau me tu le so malo le so fua e ini sina ngalu ngolo malo le so ne ya malo ta o sa ma le so fua to ele so lua ma na ya na fu motato i te whenga luenga ia malo la fa malo losi o le aso malo loa Wellington le aso fua ai le uni usila atoa fa mulmone sunga kele usange ia malo so le vaveli lo malanga li na ua i Sāmoa ia malo lava ma na ufila fifia mna ia inga sunga to ina ia pesta fotoli fale mayava lo ftele atu ia inga yugani malo le fatasi mai ia va pe fo ile nga upu tomuli lo mafuta mai mangele fatalo fatu le fiona futialo ia lo iva fo mapsua ia va pe ia vai nu le tau fatalo fatu ma fatalo fatu le tai au ia o vai tele le mafuta mai ia vai nu le tau ma lo so ivua tatou whalongolongo fo i tal valupo ani tala o la wolunga nei vai tau ile tatou atunu ne New Zealand ia e whamana tu atu ia le o toi mamau ia ona toi fo i voi leo whanau ia onga pia ma le toi lua vai aso ato toa le toi ia ona toi aile wa onga le whanau o nisi to miti ia ele whai unga o le masina nei lo inga toi tasi le vai aso atoa ia maaso i tolu o na e lo leo wa onga ta miti mta utia le wafe so ele i leva na tu wale a onga so le la to ya waso ia atu ua nei tu anga umile nei e fi we fata tali te mia e ya ya al mele o ye so le mta utia le vave o le langa le utanto ya ma manuia fo ila to la malanga i Sāmoa o fi te malanga ia manuia tele lau fainga malanga lo fatu ya lifa fanga ainga ya lo mafuta mai au gilani ya lo tele atu ile ai manosi au gilani Nai fa fianga le tai au ina uto sfu tasi minuti le tai au le tola valu. Si fonga le lomua. Salsa vali vali masu esa uhani e ai masei sina o manu o le langi tale lava foto atasi tunga mau si o mi ai funga la au ole po lingo ato ai lo uma fau ilo se to fai atu al fase silanga nei tu lo la volta to pese pe ona fai lo atu na lela o lo yese fa le tonu o masini po computer tele lea o lo ui e tatou whasa launga ngai le access radio na watu ele i tua e o tatou ainga. O le mafuanga na ele o la tatou frequency le tai au nei. O lo ngā lulu e ai ele insinia whaapitoa la tau tau whaifofol whawhita auli. Ia peo le mafuanga na o le taimi ia e toi whaalele ai i o na maua le tau tua e lunga le tatou wala leo. Tasi ono tesi ma le tasi whamo. O le taimi nei na o le Facebook o le YouTube ma le tatou website. Ia o lo maua ai a tātou whasa lunga le tai au wha malurua toi le vaenga lea ia mo le tātou tunu e whawhitai lava le toi wha ilo mai ia tautou umalava sunga ia leo pepe ia whawhitai whapeti resa ene lo whtele atu wha ua musika o le tai au le tautua ati wfonga le ramua Ole po ua lingo ato ai lo uma fau ilo wingoa Amu ia lela e susulu pea Itanei ua tau malea Lau mana mea Ta iloko o fea ea
si o mi ai funga o la au. O le po ua lingo lingoa a toa i lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulu pea a o i tanei ua tau malea. Lau mana mea tai lopo fea ea. Si o mi ai funga o la au. O le po ua lingo lingoa a toa i lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulu pea a o i tanei ua tau malea. Lau mana mea tai lopo fea ea. Si o mi ai funga o la au. O le po ua lingo lingoa a toa i lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulu pea a o i tanei ua tau malea. Lau mana mea tai lopo fea ea. Fianga malei sunga ia poasa mal tamata usina para ia mal pesena fa tausi o tatu tunu o Sāmoa. Toi 5 minuti ona tale o le valu. Fafta ia tule lava papale le atu na umwhaiuna toi ola le tatu frequency ia na umwhaiuna toi wha ola ia msini sa wha ina i tatu wha salalonga. Ia fa talo fa toi pa ia le atu male au fa fonga e whaonga ina le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo fafta ia le na utoi mola minoa tau te wha fonga le tatu. Tua na minute whafonga no rei tātou talafou matala mai Sāmoa. Tālo falava o Fupulea e Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga mai pea i le si fofonga o le laumua. Iana por kalame ese ma pespesenga su i whewhiloi. Sāmoa Capital Radio. Tala tū e maua mai A olongo la valei Mua sangau i noai E ui lawa ina sui le vaai I ona tu whale na sai ai A o sapuna o na valei Mua ua o tiuai Wala uloa uma Sāmoa No ingoa le o manu Sāmoa O lo inga ngā tōna maua mai a mani e toa Wai una wala o tau tua I tupu o le atunu mua na mua Mea wai noa ai Wata fia whale a nilifua O Sāmoa e a whai mai le ingoa E au no whaapae me amanu Sāmoa A o ulangwa mai e na mua O le tauna i tai e tūlua Ia e sauvali wha a e te pea e unia Tu ia u ele Awa e te leo ma Na mana ma i uma o le teine
la tau mai lau susu ka patea. O tuilo mama tai tuunga, e whangongo tai tai e lua. Ta whiwhia o sua whamange whakai manu Sāmoa. Toa masa tupua o feso ta ina lava I tala tupau sumafa o na mua mua ile tupua na vai mua nututia tu mua lo watali I aso so oile no foa. Si mai ua tutu sa umate nei le vai ua solo atoa I tau tali ngaua I ila mai o sa uma e whai mai le mo e au ngawha apa e me amanu Sāmoa a o ulawa mai ana mua o le tama I tai e tulua ia e savalifa ai te pera e uia tu ia u ene awa e te le o ma lapa I uma o le teine o Sāmoa e whai mai le mo e au ngawha apa e me amanu Sāmoa a o ulawa mai ana mua o le tama I tai e tulua ia e savalifa ai te pea e. Toi whatalo whātulu tātua tino o le whaopopongo tala whau mai Sāmoa, usi mai ilo whaafonga. O tali mai e le whiongo le whaipole o le tūmalo whale alopo, a e auti ma le awai. E whaatatau I le tā ua lona I tūmalo e le I tusi tālo sanga lona whaipule, e awano whaatei whono o fiso whono whaavai o lona I tūmalo, e pe ona tā ua e le whiongo le te tai o le atunu, le whiongo le pāremia, e lana saunoanga na tō lau I nai swafo I tūmalo mo la tō whaipule, e le I tusi tālo sanga. Lona wha o le tūmalo whale alopo, e rei apalai fo I le lato whaipule. Sa iai la tusi tālo sanga. Peo me wena na whaate I ai, ina ua anginga lava I le saunoanga le li palemea. A peo whare alupo le si tūmalo le tuina sa tusi tālo sanga. Te le tio lai le whionga le li palemea. Ona la sama nino o le ripoti a le komiti na whaia whaatamnoanga. Saunoa e au. Ai o se whaapea mai e le istu sta sanga alo sui. Ia, e le moni. Mai tu maulalo ina ai, whaapea po le mātou no. Po whio au ta whawai, ai le whaistu sta sanga le mea tāua lea. Paulawa nao le mea o, whia wato ese tu alalo. Malanganga mau lalo la. Ia whaai loa tuai, ia ma whaasao ina I fo I le tusi whaamonga whaapea, e le aves tusi tau. Tā ua ia, ta langa tu nā. Mal whaamaoni la. Malanganga I tumu le whaaloalo. Lo sesi ai tu, ai pei ona ua nginga pei whaolinga mai. E fio la vale e whale alupo ma le whais tusi tau sanga le ai sila fia le atua. Na visiringe fo I le whaipule I lona whiranga lo. Pe aisa wa sau noa I whaapele whionga I le taita I o le atunu. E a whiai malon tangata o lo fia au ona le tuma lo. Usia a fiel te te il bloketi te te I whainga whaavai e fōren whai atu. Ma o le alana o whai o whai unga ia I latou ia to o lima.
na te el bloketi to te ele li whainga wha violent wha tulanga tu le malo wha mamla mangana no maina mafuai una whaiwha i unga komiti mena na le ai a se mea i te tonu tu sine i wha apea tu ai mātou te i le por kalame al fona wha avai mure nau whionga e wha whiana te o le aurore o whainga mea toa o manei a pālota sa tu si a ao ai ma malu o tu malo maulunga fo il mātou i tu malo e a te au e mātou te o mai e au na me foi nana le na lu palot o fi au na o tu ina tu e au le kopio na tu sitaro sanga sa tu ina tu le komiti inisio le auto stella fa te sei ma le tu se vala au lia le komiti sa tu ina tu e fa tala noa ila to sa tu staro sanga yo na fa felo ai me le ma to felo ai ftai sa no mai lol tai tai fon mai ia ai au ili fez ka ko interview ia upuane fa felo ai o ele se interview la ngai le sa tu si tal sang o le tu si le na mai o le tu si te ele la sa tu si tal sang ele la sta tu interview o mai volta to fa tananga fa te ia le ia ai fa wa la sa nanga al te fono fa pe mai foi le foi mau te lo o oi na e tu singal tu sinei ale e ja pipila na mai o oi foi na e fau tua ina ia le paeng fa op fai e mail tu silia tu si te ele ia na sau noa ia lea fa wawa sau noa nga ma lia le te fono pa pe mai tu te o mai e tu te me al malo e fa pe foi il finangalo na fa alia ele fionga il fai pule fa sala le anga numero lua sa tu sitalo sang foi petai o lo la vea mai foi lo la tu malo ile lisi sa to lo wina le fionga le pandemia ele itu sitalo sanga pe on selfie o mai fa la wi lo le fionga le tita o le tunu le lisi o te fono fa vai o mo tu malo e lima se fol maltase e au fie mai tu malo ele itu sitalo sanga la to fai pule mai tu malo e tai to lua i o lato te fono. O no nisio mafua anga tāua sa wha lawi lo mua e le fionga le pandemia ma le komiti sa wha fuina wha tala noanga. O lo wha au popo per foi numera o sa wha inga manuel malo i no whanga ma i lato o lo masalo mia ma o lua mauti no o lo lato u mia whala au wha saina pe wha tawi nato fo i lea tanu. O le vaiaso le nei na sai e leo le isi to fitu mai fale inga e whaata wina ai le keke pua e le taulanga e tafta whanea le makete o ia. O le se feo lo whaata wina ai e tau mafa i le atunu ma ua maua e foi o lo whaonga ai na mawhana o lo whaatau o lo e le taulanga e la tau te una ia le ki liva ina po o le whaata wina atu o le aisa. Ua mai a foi o na whaasala la wina whaalau e tele le isi lisi e to o lua se funma le lima o i lato watu ina tuata o swafa mawhai u whapea foi mawhio anga na pui na mai ina vaiaso taluai e awhi e manisio o sa whainga sa whatu teia lea ili motu tele sa la whai. Na whai loe le fionga le sui kom seno na tanga luenga leo le ia taua whamasanga sa muelu o le a whaawo peo no sa whaia so se no whanga e ripo te atu le ofisa o lo whaatawi na i le whala au whasaina. Na mamoli le na whaafitai tele le mamalo le atunu i nuu mawhio anga o le pulenga o matai o a inga te itase le ua tele no lātu fisoa swane e le pue ino i lātou ia to i ngā soli ngā tula whono. O tali le fionga le pāle mea e le whaaseana tu ina mai e le te itai o le tuangai e whaatatau le whaamaoni o le soli ngā tula whono o le whaonga ino se leni o le polokete o le miliona tā laa. E le sa avea mawhai pule o le tumalo whaasale le anga numere lua, le fionga mangele se kati fioi, e na ufa maoni e le whaamasinonga, pei taina whaai loa le fionga le pandemia. Le fionga e a mangele i whaamasinonga. E le o whaamaoni e ngā le whaapea u whaonga sel tupi. O le teimi na whaonga i le tupi.
Al whamani nongo tūlanga le ieitua inga o le whamani nonga whapea o whao ngā ser tupi. O lo manino le su enga na whai. O le tupe ana whao ngā mo le atina ena o le itu malo. A le whai unga le na whai le whamasi nonga. O le teimi na wha atino ai le tiste piu tinga o le whantla vaia. E le a mai ala le tūlanga o le mena le pālota e toso mai e wha maania le misuse of funds. Mena tauan wha mamalama. O le tūlanga le melea, e le iai la se whamauninga whapea ua tawhi ai le apalai o mangele. O na uwha maungia, wana whaunai wale tua inga na lena sau. Hapea walu mangele whaungal tupe whaiau na whale mana mea. E le o iai se whamaunia ngon nai mena tupu. O le tupe na whaunga na tuelu umalawa e whaunga e whaile whado le tu malo. O le mata aupule nei, wa whaailoa e le taitai o le tua ngai, o le au lātou whina wina i le whamasinonga. O talafou ia mo le nei aso whamnia tele le tua, e le anga iatu le whaai unga le iaso. Whasoifoia. Tala whalawa le whapoponga mua talafou mai le siu whafonga le lau mo le nei tae ao aso se fulu ono Januari lua whelua ono. Ua whaalawi loa le soifua malolo i na New Zealand le tae ao nei le toi motusia i ofeso o ta inga whaatekono losi i masini a whale mai i le pito i lalo le motu i mātu. E pea ma le ono i tula o pepe polo kalame i masini i le aso na nafi ini na iaso talo na mai a le oso whainga i masini i whale mai le motu i saute. Ua whamanino i le Health New Zealand e le ai se feso o ta inga o le vaenga ma oso whainga na ngao i ai wha maunga o tangata peitai na whaai loa nisi o fō mai lungo le leiti o New Zealand o lo o lamatia wha maunga o tangata o lo o whaiai loilonga ale soifo maloloina i le taimi nei. Ua mawhainei e tangata o lo o a o onga mo le taimi mua o na talosanga mo le fesoasoani tupe e o atu i le se fululua a whetala e wha atupe ai le tausanga muli o a onga po o le lua tausanga muli o a onga wha avaenga luenga. Na sui le polokalame mai le wha atupenga o le tausanga mua i le tausanga muli mai le aso mua Januari o le tausanga taluai. Wha ailoa le ofiso la fonga o le asuinga e fesoasoani tele mo tamaitia onga e wha amai ai le tausanga muli o a onga. E mawhaiona tuina atu lau talosanga i lungo le mai IR, mai mo o mia le whai o le talosanga i tutono le tausanga e tasi, talona mai a le whaailonga e angava ai. Mo tangata o iai ni student loans, e ave ese mai le tupe e angava ai mai le pāleni o le student loan. E tusama le to atolu se furu le au whaingaluenga ale ED i Wellington e ua awhia le whaamai o le manawa o le Castro. Ua ngā lulu le te whātuora e whaiata i ala e pui ma whaaititi ai le pepesi o le manawa tatai le whale mai. Ai mai se o le au whaingaluenga ma tangata se ngase e asia le whale mai. O le tangata mua na whaamaonia i le Castro i le aso wharai le taluai. Ma na whaingaluenga e whaamama ai le avaenga o le whale mai mo le se fululua i tūla i le aso na soso o ai. E le o iei se whaamaonia nga e ono pepesi i le whale mai tele Wellington e le Castro e tusai mali poti a le Health New Zealand. O se sasi li poti al matanga luenga wa onga i li poti o asotia ia onga o Yuna Maminu Joe na le vave ona mate ia o leilo loa pe o maliliu. Ana vave li poti atu le tele o asotia ia onga tutono ato pau. Na whaalie whaamaunga ale ofiso whaamaunga loa ia New Zealand e lunga le Radio New Zealand e whaape whaitautau sanga o whaatali e tuina atu le mata upu a Yuna Maminu Joe i se au nanga e su ei mafua anga o le lea o onga o tamaiti a onga. O le valu ma leono tausanga o tamaiti na o onga i lea onga tūlanga lua i papa toi au kilani. A o le ifasio tiele latina ya Hagyung Lee i le lua se furu valu. E whātausanga muli ane whato a maua ato pau o lo o iai tutonu tino mali liu. Whaalie Mary Robertson o le sa whaia o ngai tamaiti o le whai ungo le lua se furu fitu na o atu ai li mata o atu ua maliu le tamao lana whanau ma o le ato e foi i Korea i lona a inga. O ai a inga ale matanga luenga o a onga o lo o whaatulanga ina ai a whai ave ese mai se tamaiti tia onga mai se a onga ma le si talaina i seisi a onga i tutonu o le lua se fulu aso a onga o na whai ale al matanga luenga o se polo kalame e talo
sanga i le aonga i whaatumu se pepa o le non-enrollment form. Na maua iso isu enga ili i whaatumu ina le aonga le pepa o le leris talai no tamaiti i aso whaatulanga ina i ta'iala. Ua whaititia masina i lalo polisi al matanga luenga. E talo sanga i whaamaumaunga mai le MB ma le ofisa whai pepa malanga New Zealand. E siaki ai pe ua toi taliu mai i New Zealand tamaiti na whaanoi o le amalanga i whafo le atunuu. Ua tai masina mawhaia ia siaki. Le ana amata mai a au kuso le tausanga taluai. Ina ia mawhaiona wawe maua ele matanga luenga whaamaumaunga o tamaiti a onga e toi fo i mai i New Zealand. Ua tau fiele sa ilinga o Graham Garnett ono tausanga le matua le ana leilo mai le aso tolu se fulu o te sema mai sana savalinga i Kahurangi National Park. Olo o whaau ona lango ma fesosoani leo ile ainga o Garnett ma olo o mata i tuni whaamaumaunga fou e alia e mai le lumanai. E pe ama le toa fitu tangata na whaamanua lia i se whaalawelawe tau ta avale i waipapa kauri i le pito i lungo le motu i mātu wana nafi ina ua feto aini ta avale se lua o le toa whao i lātou na whaamanua lia o lo o tau fie le whale mai manu anga tūngā. Na lipotia le o laina i whale o loa ale EP Games i New Zealand i le asona nafi o no fuafuanga i tapunia i la uma ale EP Games i le whai unga o le masina. Na whaasila ele kamupani i le aso lulu le tapunia o na whale o loa uma i New Zealand i le whai unga o le masina. Na amata le asona nafi o na pau le 5% o alatu o loa e tu sai ma li poti. Whaailoa e se sikulati i le taulanga whaatawa a St. Luke's e whaapea e o maile te ole se fululua i la wauliana nafi ua silia ma le toa 5 se lautangata ua laina i fafo e whaatali le taimi e anga e i tutono le EP Games. Whaapea fo i se ainga i le Queensgate Mall i Lower Hutt i le asona nafi. O le EP Games o le kamupani au se tālia e anaina e le GameStop tanu mai le luafe ma le 5 ma e tolu se lautolu ono fale o loa i au se tālia. E le ATT fo ma le toa tolu se fululua tangata na li potia ua maliliu i Thailand ina ua pa use masini silingi me mamafa po o se crane pa uilungo se no fua fiul o iei se pasese i se awala lata i Bangkok. I se whaamatalanga mai leo i Thailand, e whaapea e toa se lau fitus furutasi tangata sai tutono le no fuafi, e o mai le asoe le imanino po ai kamupani fai awala, o lo o ngā lulu e whaakone karate i le whainga o le awala i le taimi o le whaalave. Na whaate ia le toa tele o tangata New Zealand ma le lalolangi i le whaamalolo ai o Scott Robertson mai le tofinga whaia o ngā ulo le oropeleki. Na wawe o na whaalu i lunga upenga ta whailangi o ofisa whaasaralaua le lalolangi tusinga e winga i le whaamalolo ai o Robertson. Na whaasilasilaloa ia le taitaifono o le Unilakapia New Zealand David Kirk. Le whaate ai o Robertson mai le tofinga o na e leo i se tūlanga le leile oropeleki le taimi nei ai mai se moa na tapenanga mo le ipo le lalolangi i le luafe luafitu. I se whaamatalanga a Robertson na ia tau ai lo na nganga mita i tau mawhainga ale oropeleki a o ngā lulue ai matamata a alo. Talo lava ona se ei mai le tofinga sa ave lava lana whaamua i le mea pito sili ona le lei mo le oropeleki ma New Zealand. I le mai ai o se whanotanga ma le Unilakapia New Zealand lea ua ia talia i nai le whaai unga e whaamuta i lana kone karate sa whaamoemoe ai mo tausanga e whaa. Sa whaia se ilo i longa e Kirk, Kevin Mealamu o le Suigal Komiti whaatonu whaapea ai ma Don Trekker o le pule o le High Performance a le Lakapia New Zealand. O le valumasina mua talona a Vea Robertson ma whaia onga sa whaamawai ai le whaia onga langolango ia Leon McDonald a o lumana i aide malangata a milo ale oropeleki i Afrika i Saute. O lo o malamalama le Otago Daily Times e ono suitulanga Jamie Joseph le whaia o ngā ulu ale Highlanders i a Robertson e le ifa alawilo mai e le Unilakapia New Zealand po o ai o le aawea ma whaia o ngā ulu fou mo le oropeleki. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Maro whaftai whafonga mai tātou telefou, o le tula iwa toi maula vino e whafonga i tātou tala. O le sunga tā se salen whenga i mtala mai Sāmoa, ana whasolo tātou tala i ni usile. Nei, ia mano whaftai, o se tala matua fia tele mo whanau onga ia ia onga universite, ma onga matata asese o le tertiary level, vaianga lea
a onga mo latu tikiri. Ia lewa toi whamanino maila o manuia nei o tau whamoe le al malo. Tamaitia na onga tausanga le university ia o lea la o le tausanga le nei. Ia o le wa mata il polo kalamena le malo. Le winga o whamtalanga o tamaitia tausanga mua lua whelua lima. Le la o manuia tamaitia na le taimi nei. Ia o tau ia maleanga ia tole palo. Tatalu sia ia wha ua waipea. Ua nei tau le tausanga le nei. Amana ia tau lia ma le tausanga le mais tausanga le luma. Tamana tua le vaenga le sa ilalo le manu lautia le leipa le nana tau wha tau nuina. Maua fua ila vanoa o ngai tamati mo le tausanga mua. Ia o na tā fia lo lea, lea la uanga i mai whainga malo nei wha ungon na tau no fo inga. Ia lea la uwha tā ua le tausanga nei, ia le tausanga muli o tamaiti ia. Le winga la wha pena e tausanga mua le tausanga lea, ia lea la uanga wha le tausanga nei tālo sanga. E o atua le se furulu a fe tā la le maulunga o le tino e tupe maua. Ai, o le tūlanga e mana ia. E apalai pe le student loan, mon tuola lau student loan e na whai e lau amatai lau degree. Ia o le lala afa pela manuia o le tupele o tua le sfululu a fetala. Ia le watu ato ese malau student no. Waina le mana ia o ia nofo mawafua sana sfulu mon tupu afe. O le matua mana ia. Ia e ila tamaiti dan mawala na skolosipi. Ai afa pea e le lava skolosipi e kawa ia tausanga e tolu pe whaalanga degree. Ia le watu lola le sfulu mon tupu afe lea mawale leia. Le ai masau student no. E umalo langa onga e whainga luenga e te le mawhatia tu tongi le student loan. O matua mana ia o le fuafuanga le malo. E talu sia pe ono whai talu sia whaua i tausanga ia ilu matua o le tu ua. Ia malo whawtai, no whatu i le sunga tapsolin mai ava. Whawtai le mafuta mai pale la vea le mafuta mai e whenga uta. Ia oa mai le tatu no. Te si Augustino o lo ftere atu. Ia mafo Eric whawtai te wesa ene. Malo lava. Ia naua foi failo atu na wola tato frequency tasi ono tesimal tasi famo na samo tu sia mai li tu la fitu ya nan to yola nele i ol temi tatu telefo lo fatu lupe lo mafuta mai Brisbane Australia tato wol fa fi fianga nei mai le oli vai ngafa talu sanga il malo tasi nei talu sanga il malo ya lo umanu il temi nei le wa mau nei fa mnianga mola to i mana ngo fa to e na walua se furumenu te uta nel valu si fonga nel la moa.
Malo whaktai I manatu na ua tali le manaonga nei uso ia pōle vai ori vai ngawha la vai pese lea nei tama pōle vai ia nai mo ina ia moos whamrianga ia na ua moa I Sāmoa. Si lea tu le iai nei lo le ai. E nisi o tātou whasiri silanga le o uluma le taio nei. E leo na whafonga mai iai whasiri silanga o le lotu whamanatu whale tausanga le ainga se sapetai ai Wellington e. Whamnui atu tau sang fōi whanau umare usonga ala ainga sa pētai Wellington manu tua oi. E manatu sa maua o tō uma se tau sang fōi fia male manuia mai leli. Ai o lea stona I nei o tae au lea, se furufito Januari lua whelua ono. O lea whatau nui naile tātou lotu whamanatu e pia o ne masani e tau sanga taitasi. O le a whatau nui na le manu manu le kālesia PIPC I Newtown, tu le manu Constable ma Daniel Street I Newtown. O le taimi o le afo le se fulu le tae ao. Whamanatu atu, I le tātou whaito nai masani I le sto nai. O lea e wala ua tuai ma le whaaloalo I suri umo le ainga sa pētai I Wellington mauna nu tua oi I a tātou oi whatasi I le aso. E na o le tasi le aso le tausanga tātou te mafutai. E monisi whamitalanga wala alu telefoni o le olua fitu tastasi whatolu o tolu. Olu o tasi, fitu tasi whatolu o tolu, tālu sia tātou whelo I le aso I le alofo le tua whaftai lava. Piano wha ilo atu o le asonga fua le aso malo loa tātou nei Wellington, ia whamanatu ele nei nuu ia pole nei taulanga pole nei tu malo Wellington. E ila whamoi le asonga fua o le awhai ai le kirikiti le tau le malai ola, Women's Kirikiti Tournament, ia whaia I nai Fraser Park I Wellington, I Lower Hutt. Fraser Park I Lower Hutt. Ea matala I le iwa le tae au. Iwa le tae au. E o atu I le lima I le fiafi. Ia o le anganga ina ia maua le mafuta whatasi ia o tupulanga. Ia renga te leo le whatau ina o le tātou ngangana. Ia po le whatau ina o tātou tū maanga. Renga te leo le whatau ina o le soifua manolo ina o le tūpā o tamaitai. Ia nei e tele, ia pea ngai atu I nā e mai moa mata whawai, a vele a inga, lango le whamoe moe o kirikiti nei tamaitai matina. Ia e whata ua lava le watu o le whangu vai, ia e sa le ula I le whamoe moe, o le pio le anganga nā le maa nei e tele. Ia o le lisila nei o au o le a tau vai, ia watu ima le whamirianga mo au uma le a tau vai mua, o le Dakatos, Lua Porirua United, tolu teine ono iwa o blue, fa teine ono iwa o yellow, lima ula leilupe, ono meto malosi, fitu teine toa valu heart curls. Ia malo lau whaftai. Maruia whamoe moio nei tamaitai ni nāwa yaso, peona whailo atu. Atalo fatu lupe piriati manuia ngalunga ni yaso lo mafuta mai Amrik Sāmoa. Ia whapea mai pale la vea lo mana ia le tau I whenga uta ia lo ingolo langi le tau si o tātou o tunu. Ia manuia whainga malanga ele malo lo tātou o tunu malanga. E o mai isi, e watu isi, malo lava. Ia o le tala le na la walunga nafi talafou o tātou ni usila. Pena sau lo le tala le nafi ele I tātas fulmare lua ia. Wa mata na vavala mai pe o valo ia mai el tele wala ata maala le tio ni usila ya le tuli ai le faya onga lo blacks ya ai one le awa uli pe le I ta ele tolu na fida e o so tu lunga le a fasa lunga le tatu li tio lunga social media ya wa fa mano lo faya onga lo blacks ya e pe yo la u faitau tu le tele o tala na mai e na faile I loilonga po le review e ila tau whapito na faile na ofia I ma David Kirk o le le sa kapteni la o New Zealand Valwiva le na afa le na manmano New Zealand I po lolang ya o ia le na ofia I ma Kevin me lamu manisi na faile loilonga sa fisilingi ia ila ni manatu o tamata alo lo blacks e le o tama uma I tama na piki ia le na faali o lato manatu e whatau I le teitainga a Scott Robertson. Ia, o inale na awao mai ai whamatalanga matu whatasi. E ui a talonga umai na whatau teia Scott Robertson.
fitus fulfa pasene ia le manu malo ana talonga tau sanga le te nei pe tolu fa ina ai ole fa yunga na le wo ia ua halu ia Scott Robertson ale wa no fa ia onga e manatu ia ole process po le fa solonga masani ai fa sa lau lava no ale wa amatana valo ia mai to tele o tangata e ono mau le fa ia onga le Highlanders le terminate o Jamie Joseph lava no ia talusia o Taylor ya o le yuni la kapia ni usila e o se o la toa i lo wa te tonunga ia fa fiana mau le tu stala fa mitalanga ia te awaliki tua fa mitalanga fa sala lau pe o le angi ngai le swafa o sia lo tatu no alisavia e la to le lisi o tama ma tu o le au la ngona lo la to le fie te inga Scott Robertson e peila o le uanga ineila e una kapia sa itsila to fa ia onga ia a fuala ia to tausanga to masina pe iva le toi yo na mata lo li polo langi lua fitu le la so es fa ia onga to na mata su pola kapi o tau lo fa ia onga ya talusia ia wai o le tato mai tauina o le pe tato tanga mata tanga lango e tau te fa masino ina fa unga fa ia onga ma mea la tupu ia o ina tau te loai pe o le ani me o lo tupu ia me mo lava fa ma vai si sui fa ngona lango ali ia lu le tua i fa ngota usanga le te nei ia fa si le si fa ia ngona lango le fa ma vai pio nei me fa pena o fa pele o le ali me ali fa ma vai tangata a ta ulo o black se fia o uma tangata ta alo fia o uma le officials ia fia o uma fa ia onga ale fa ma vai mai nei tangata ia le la o tau no unga na le te minei ia le fo i mata opu ia talusia ia mos fa ia onga le ia tatu au o le tausanga nei e le fa ngofia ni usila le la to a matal ta amisanga le va ni usila ma fedi kai sauti le malanga ni usila ia fedi kai fa ita alonga i fa el tua le alu pese fulu ta alonga i fa Africa sauti ia ele o se me fa ngofia la ia o le pe o le tulanga le na ia le la ua tapena is fa ia onga ma piki se au le lei atalo fatu ia luma avali o le mafuta mai ia Amerika Sāmoa ia fa pe Amerika Sāmoa le mafuta mai alo fitele atu malo lavale au mai tatou fa salonga ia fa pe o le ile fa afsili le mai lungo le tatou le tio ai e mawhai na tali o te taimi pe a manino e mwhai na to e maila ufisili le o manino le iatu ia salona e ifa upunga na ele o sa o tu singa o lau siri fa mole lava lau sunga tau se fulu va ia tau se fulu va na tata pese ia e fa fia tuaila tunu o le nei tai au ia o toi lua se fulu fitu minuti o na tano le iwa a e fia vili mal tato nu mena le o fa tonu wa lima le o fa tas o isi fa ia onga le o black se te manatu e e te manatu e tauna tūlai mai le taimi nei au mo mies fa ia onga suia le fa ia onga ua alwese e alu tato pese ia mo whawhiwhianga o le tai au ia tunga lo peti mai lata mafuta mai kuinsilani au stadi alu fte latu porkala me whawhtaili mafuta mai
Malo whaftai ia o le tautua le siufonga le lau mua te lua sifuru 2 minute o na tāle o le itu la iwa. Pia ona whaino atu ia o lo mano lo le tele o tātou porkalame. O le porkalame o le tala o le iloilonga o tātou tala fou o le vai aso. E po tala la urunga le vai aso. E toi amata le vai aso fou. A fore iwa hilas fore ile le vai aso fou. Toi amata le porkalame na tātou asi singa o lo wha pea. Ia wai le o tau fia lava le luita wina o le fo launga na tunu. Ia mana o mia lava te talo, ia miso le upo le tua so soni fina ngalo o ila tau matatou o lo o fiangai mamai o le tino. O talo fatu ni la tofa, lusi al tipi, fa malo, sunga pale le vea, ia alofa tele atu tatu pokalame, fa taiko ni liu lun malo, sunga ia o lo apu, yese tu ia tua malo, lava le sunga, ia, manu ia tu lunita, manatu al fesili le na mailunga i, po a fele solo ia o solo lea e fua le na failo atu por kalame o le sfuru tolu o Februari le masine fou ai o nei le tasi le awa uli o la toi fafonga el por kalame na lental no atu ia le fionga famsanga ia fa pena nai mua au pati ia melsunga fa fenga ante le sa ia toi fafonga ina fa menino tu ile tele o vaenga ia ia mesi onisi o fasalunga le lai fafonga i le vai so fou fa manatu to i pe le tunu ia le fa moi moi ta hua ia pe ia la o la fa no ngomla o mai tau ale foi na ta saini ai foi petition tau sanga le e se le mana ia o le mele o le lata me o Sāmoa e volta to fainga o foi le friendship a treaty of friendship sa mo mo usila e mo ia la nga va ta to se ia fe se la uta tanga tai o mai ia ai le o te minei o le mai tau ina le tumu a vanona o le whengata na mau pe whenga luenga. Mau le vanone o mai tatanga te tafa o le talamoni a te le kata mo le fia no foi nei. Mau le vanone o mai nei ni usila tafa o mo mai va ai le o langa o ne tunu. Iu te lo ni se o la to le a fo isa mo ma le nganga foi le lofa ya tatou ia nei. Iu ana le vili mai au mai. Sau le vai nei tu langa le longa lue nei ma le teime usu ai le malulu ma le tau fa soa. Ia wal telemonia. O le tele foi o fa na wi nei o le fa yala to mata fale e kale si nei. Ala foi fa yala to monotanga ma mata fale sa mo inu monotanga mata fale e kale si. Ele ngata ile o la to foi le tau tua ina mata fale ala to matua e kale si i sa mo. Ala matua i tele ala nga luenga le fa i tangata i fa fo ni usila Australia. Ia ma Amerika, ia o lo whaia pele anga o le loto o lo whaia inga i Sāmoa mātua lai wha mauri mai. Mawala lawa noi o mai nei tātanga tēne tā whao mai wa ai le o langa i New Zealand. O te ilo se oso tā ua le o malatou, o te Sāmoa wa besol e le whaingofi e le o langa i New Zealand. Ia, mela nā le fuafua i a mawala lawa noa e mawafua i tātou visa me tā whao toi o. Ia, mtua mana ia. Ia, malo. Ia, ele va pe mal fina ngalo lo apu yese tu ya tua. Tau na maua tasi mai ava le avanoa le o le asu vai ia sa o le ia. Lo ngai le ai se vai ma sa alta ma le. Lo fatu sunga elena tu se fa tai ma futa mai nga luenga le nei tai au le wa matalia. Le ga tai le o le ta pena tu yo ma tua awale e o fa na ya onga le nei tau sanga. Lo fatu sunga so ala so inaya ya lo ma futa mai o gilani ya lo futelia tu ya. Te oi mal faltua, ma se faltua 4 5 tail ma futa mai. O lo pena fai lo tu telefone nei le tai au, nei fa mai na lo afia nei tangata o le ofinga luenga le fale mai Wellington ne ia afia ile me o le manava ta tu la pena tu lo le ngana Castro. Ia le winga la le fuina mai ta tu telefone nei vai aso sa wa ina nei tangata finga luenga I fale mai. Ia lava lon sa I pe au tu fale mai le intangata whainga luenga pe I ti tangata whainga luenga. O nis tangata lai mamai, o nis tangata lai livi, o nis tangata lai malolo fato atu le isi sifi. Ia, ono no ingai fua ia I te wala tu seisi whalia lila na soka I miti pola na malu I o ma le aeto le lon tau au. E o nei tangata fo ila lai fia malolo fo ia lai oa whainga luenga. Ia, manuia ngā luenga amata o le nei aso I le atunu. Nuia lava ia le tautua ia o fia lava I te au auna mai e tautua ai. Mai tau tu disi o tala o le ua whaelo mai sui tau wā ia o le whenga pālota lea
le tu malo sa fata le na sa fata mua pe o le sa umal famsidonga ya wale yang va al sui sa malo wale yang va mal sui le sa lui ye le lau te va tu ni sui ye nei te wa famsino mai tu do fa pe fa tu au lau tala ai ona na le tasi le sui le te va ye le tai au le ya mo le sui no ta wa tu le e pe o le sui le si ya tamali le tu no sa tele so fa ya lua i le pou tiki lapi le sa misi. E fa pesi dia mal tolu sfu tau sanga o ngalue i le matanga luenga o ngaluenga le malo Sāmoa. O iau seri ia siasi ia pe siasi mo ngaluenga inspector, building inspector. Ia lima sfu tau sanga o lon soifua e pe o ia na lela tamo e mai lalo le fa malo le HRPP. E so sa ilia le suia le fast o no longo atu le mo e fa paleni e lau fa fonga mai. Ya mana ia o to tele ona uta tangata ia tau va ia sanga lulu el malo al meo te ofo ia o le tele o istangata ia o le maurulunga ia o la tautu langa ngaluenga le malo ele ilo e tele tangata se ilonga e tau va vem fai pule pe ia ni to finga le malo fato amatona iloa ia fuola ia yonisi o la tauta yonos futa usanga la telefitus fu o le tele o le to maila ia la tau ngaluenga ese le malo sanga luai ma fa la poptonga Alisi fai onga so etusi o lo ia na leo ya mo vela la nanga sa isi nei tamari ya lela a manuia ya po 11 manuia ya o la fa nga leile to mai tau tuai le tunu o misoli tu malo fa malo lo fatu ngan wa fila pepe ya manuia tai au aftai ma futa mai ya manuia tele ya le fa fonga nga lo ta tunu na il fa moi mate tala no atu ni tai au mal to fasi le la il tatu programa le yo le atau le tai au ye pete ya ne wutu tu ngie nei fa vla vile mal fia wole o mai o te lo len to fa fonga wan tu o te fsilingi e lana pese le na tu ulunga ma na ye fatuina ia ma fa ngai ai ni to mai pole ata mai fa folinga le usau nei e o pese la len tu si e le to fa si le la e simona se mon taf o pese o fa ngoina mo e tu civil manu na you to fiu e ona wole lava mal tau nei a pe o le si le tau po fsilingi ai pe prefingol pese ma wa yen tu sia mal fati e ona tu lo le ai e tango fa musika mo swat ia fa fonga mai la ia le mtautia o le langa le utatu ia ia fa alau mai o le masina sulugia ai oita e fesili le aniva po fea e oia po fea oia po fea oia ola upenina le lai e o puava jimai le tapu i te ae sei saili mai po fea oia le aga lega ua musu musu mai uloi mata o a paula o lomo e ai e le gogosina sai moi ile tua sivi e sao fia lele le manu nai o tu fiu lauro sa fuma tala e o le fui mai le vine ulae au ma fau se tala e uiga ile mafutaga ua tofatu i moana le alofa mafana fana ua ulu o totoga unga e ua tasi lava oe o le pele na fatili ai la o le tau taia
malia ilo alofa ele gogo sina sai moi ile tua sivi e sau fia le manu nai utu fiu lauro sa fu matala ole fui mai le vine ula unga e alo ole pele na fatili ai la ufe ole tautaia o malie ilo alofa Tasile vai ngana fif siling yeto fasile la ipo ile fatu ile pese. Wa fsili ta ua melo le pese ole ale mena tu sil pese po. Ole fatu le pese upo le pese o ile na tu si ai a. E pe fulinga me se maftanga ua o misia foi le wal blisi ya no foresi. O itonu wale fatu ai. Pese na o na fatu sile la e tu urunga e ai le fa musika mai. Ia ma usu mai le masini. Wala mtauti a le olanga utatu ye nei. Lo peti utatu atu lo tu la sau pese mai masini. O lo po i le fatau ile sa fetalenga utatu li. Ia utou ala langa mai ni te ala langa mai ma. Ia le la matana pese mai ma ya tatu. Awa. A tatu le vivi mfaf taima pese ile li. Ia o mela le tupu. Ia o pese lo masini. Fa nga leo tatu leo. Vatu e famu ina mo angu tutia. Ia manuia le tai au. Ia o teine le vai isa leo foa se wala so yala ia lo fatu foa ia te male ainga Samsoni fai la unga fa tai tele le mafuta mai ia o tautua ne si fongo le mo se fai se tala male au pepe ia po ama ia ukila ni le ngata ia o le nei taimi tautua tiji sel si fofona ole la moa Samoa Capital Radio I love Samoa Capital Radio go Samoa fa malulu atu ko lisi malu fo ia se umal tatu telefon to fa wolo tatu pc fi le welu ngol tatu le ina le fionga la peptele tala ilene fa lulu e tiji sa le silene ia le utala no mai Sāmoa le tai au talo fa le pepe malo se fua fa filo ia tu la sunga tu foi ia e fa filo ia tu foi le mamalu Sāmoa tono le la mua ia ala usu foi na luenga mtiu tele ne yaso ia vi ia le lofa malanga le leio le tatu tua ia maloli soi fo manuia malo soi fo manuia ia bele le au kilani so tuturu Sāmoa va fe foi o fainga ia o mai foi ona e ina inga luenga fia fai foi se matua o ngat kolisio Sāmoa ia o le ala wala ina e fa mo le fia finei ia o le a mataina leo matou sai inga seleni
ia wa toi fa fo wina o poto science ia wa le o ta wina le o fanau ia pe on silafia ia o tato science lab pe o ia ave e fa mo tu langa STEM projects fo ile mo la to fie e faile science ia faile maths ia me fa technology ia ono o na ia o nanga ia lo mana mia ni Sāmoa tamiti e o ia o ngata po i mai tau tu isi tato atunu tato fo mai ma tato engineer ia o ila to tono o le industry me tau computer ia o le ala sa mato mai a tu fo wala yona fa ya tu tapo kala me ni Sāmoa e ba nei foi wale fa fonga mai tama mate ni tuai ko lisi ele uilongan a wai ni me fai ona ta tonu ele o mana mana o le tonu tu langa ko lisi o Sāmoa te mine fa tu penga ma le fa anga yo o ai le wo ye ya o te mine ya o fa ya o ngalava ya o lo tongel malo ya o le fa anga yo ina o malava operations ya o le a wai nga lulu tama mtene tua yole o kodisio Sāmoa yo maftanga matua mfaya onga ya pe o tulanga na lo yai ya ele pe o aso ya sa amana mia me fi faya la onga na apatuan malo mal malo fatino ya al nei vai tempi ya le lavo batangi lima il tato associate scopa ya e pe o nei Sāmoa nei ya matato foi musila a fa tai weta watu langa le la na faisi to tele o mato asocia tu foi e no foi Wellington ai na malanga i fo ai le mato fa mo fitus futa usanga le na fai le lua felu to mana ya masapa ma fai lo ma ya wa me fai ya longo atu la to o tato pro ke ti la le to fa fo wino o potu science le aonga ya le sa launch i lunga o kilani i le baso mo mote sema ya sa awaya to fo ile a fionga le sui pa le mia le fionga ya on semo on semo tu lo le sua foto lupe ya pa po le sunga po ya o tangata fo ina nai umailan fa engineer ya sa o tawina le korisio Sāmoa ma sa ya ta wala lango ni nei fa mo o nai a otamitila o nga lai lo lai le ma fo ma ya fale o nga ma me fa nga fa ya ye fi fo tamitite ya o nga ya o te lo le wa mata fa mo nei e se temi o le lumana in nei tau sanga ya o la fa pian fatinos fa mo Wellington ya fai ngofi fo na so so ni mai la toma ma fati no fa mo le malo la vole tau tua si tatu tunu ela tam fa na wala tunu utulanga tau onga aya o ye se vainga o e fa pupu il tulanga le atali se ya tu tatu digital ya le a tonu vanga ta wala va a ona mautu le leilo fo ia tatu pokalame ya ola ye le vainga fo le e fai ona e a donate sa o mai lava tonu tatu account in New Zealand ya mfa maulo swafa malau donation ya ola alu sa o tatu poloketi le o le tau fatai tai le wa au mai le tatu protect team ya onisi fo ya ta o tawina le tatu wa onga ya o lo fai design ya malto e fa male fatino ino lenga duenga ya e ono se la wa fe Sāmoa ya le tau atoa e toi fa fo wai ya mato e fato tonga ya tatu labs ya to ya pe o taula na le wa te pataula ya lenga duenga tatu executive ina ya va ve mau se lenilia ya mfanga solo lole na duenga se taimo nei tau sanga ai fa tai tu fo se ringa tu langa da molia tfo mato lo alo fanga sui umol tatu skopa tono lo mo Wellington malo ya o te loa tau runga tu digital talo na we mo tala ile tatu fa ya onga o peleki ya o levan tau na faile tu langa ta fua i records ya ole pau tu langa satu avanoa ye ona fa pe ai tie foi valu tau sanga solen champignon ya au fa ya onga Ayo, ya atonu o lea ua au titero New Zealand. Ele o se tulanga le tatou li palalangi pe a whauau pe ia le tulanga tatou paiao. Ya, i whamomonga i o whaiaonga a New Zealand. Sa malo le Super Rugby toi malo lugoka. Ya na whaiaonga o kilani a hole o Graham Henry.
Ano ngala atoe au tilo su si vave mana mia. Ya au tilo me au kilan o na inale mo wa ispa o ngai malo. Te malo lipo. Mai au kilani fai au ngai fa tele tamo isi a kalapu to tono le wa. On mena le mo fai au ngale le da matu nei. Pe ua sauma mai uma tele o tama mai la lole na fa le tono le tau sanga mo. Ia, esa le leia na matuai mati la tila le na tulanga. Ia ai faftai. Ia tatou taulai luma tatou baai. Ia masai baai le tulanga oris ele tatou au ni ser mali polalai. Ia orisi news pito isilin ma na ia nivaso. Ia to fiele sunga ya miracle. E fai mo kapteni. Ole awal moana. Ia se vai le ia lo la tunu watu al kalapo vai lele. Avatu tam falso na vanoa ia ofia tonu. Ia leo fa palina e avea ma kapteni. Ole awale al moana ma tal tonu fo. Ole ngal wenga le savea sa fai ta sanga to ta silensa wai. Ia o tam fai le vai po ai ma fai ona step up pesu ia te me te balanga Japan. Ia no winga. Ole ata la le wotu lai matemin. Te lona fa e mo i fesilia la uri ni usila. Mai sai fa mo e te fia alo lo plex e weto te alo mo Sāmoa ata lo me ko fa pe. Sa alo masa sa lo pena tau fa e mo il fa ya onga les ono sa i se umal to tau sanga na me lo le ya fa tai sa o le. O le tichi sa la pepe o ani fa ta tianga por kala me la tanga tau sanga. Se pauar mele pise i tangata ma fe el tato office ni sila. Ole nga leo la tau ticket se o mai mata li pifoti. E fai la tau. Ole pata macho curious masima tau sa fo. Ole taimi ni matale an tu pe feo inis. Ole to tele le nga solo ato lo winga. Ole bala, ole vanta penda. E fia mai sa mo taimi ne fai la tau holiday. Ia mata le pifoti le lang malo se tato titisa. E se senga le pifoti le lefto ala tu sa o tangata u so pese le pifoti le pe isi tu e o ma tu le ala tu tangata le ali a. Ole ba nga tonua na letal no to tele. O tele concetti na o yai. Pe le family ina ono le yai o ali. Ya ole ala sau. Ya ole mo fa to soli. Ele o tu pulanga la iti le o mai. O tangata o mai ya fa tu ni sile fa sim card. Soli. Ya ole ba nga tu pulanga uno matasi. Faso solo tu yang ai lunga. Ya olla tu tala fa mai soli ta te fie mata le ya ali ali va o me la o le tu fa sta yo le fa Sāmoa e pe to tele na la ma tu le o mai mata con se. Yes, el pese na rupi 14 fa pe impossible. Au fa longo ya so la mato mai to fa so fu. Tailo pepe ya fa ma due vole tu le ya Sāmoa ni taimi fa ma lo mo ngalo ngale lo fa ye foi mo le senga tu pulanga o lo atu ya onga ya me so nga mo ma la telefoni fa mo ya fa tai mo le no le ta ya o tato numero masani o lo ta se lima ono to no fa ya lo ye fa mo nga e lo to unio no mlanga tu la ya le tato fe lo ai ma mi le tel san po ina. Ya ai fo ye te mi o i do faiva matase vai funta to pau. Ya tarsi ye le foleni. Ya Manuel fa ngola ya so fa so fu mo nei taimi. Fa dai so fu. Toi fatalo fatulu tatu tino ule fa o popongo tala fau mai Sāmoa. Usi mai ilo fa fonga. Wa tali mai ele fiongo le fai polo le tumalo fale alopo. Ai auti male avai. E whaatitau ili ta ua lona i tumalo ele i tusitalo sanga lona fai pule. E avano whaatei fono o fisa fono whaavai lona i tumalo. E pe ona ta ua ele fiongo le te taio le atunu. Le fiongo le pāremia. E lana saunoanga na tō lau i nai swafo i tumalo mo lato fai pule. Ele i tusitalo sanga. Lona fa o le tu malo fa le alopo e le apalai fo le lato fai pule. Sa iai la utusi talo sanga. Peo me wena na fa te iai ina ua anginga lava i le saunoanga le palemia. Peo fa le alopo le si tu malo le tu ina se tusi talo sanga. Te le tio la i le fionga le palemia. Ona la sama nino. O le ripoti a le komiti na whaia whaatanoanga. Saunoa e au. Ai o se whaapea mai e le histus tau sanga alo sui.
ia e le moni mai tu maulalo ina ai pea po le mato no po fio o te whao ai le face to start sanga le me taua lea paula van nao le meo fia watu ese tu lalo malanganga mau lalo la ia whaai loa tuai ia ma whaasao ina i fo ile tu si wha monga wha pea ele a vest tu start taua ia te langa tu na mal wha maoni la malanganga tu mo wha alo alo lo sisi ai tu ai pe ono wa nginga pe fo linga mai e fio lo vale fale alu po mal le fest tu start sanga le ai si la fia le tu na visilinge fo ele fai pule lona fina ngalo pe aisa wa sau noai fa pele fionga ili taita yo le atunu e a fiai malon tangata o lo fia au ona le tuma lo usia a fiel te el bloketi te I whainga vai fo le fai atu ma le ala na fai unga ia I latou ia to o lima na te el bloketi te le whainga vai le whaatulanga atu le malo pa mamla mangana no mai na mafuai una fai unga komiti le mena le ai a se mea I te tono tu sine o wha apea tu ai maa tau te ili por kalame al fono wha avai mole lau fionga ai a whena te o le aurore o whai ngā mea toa o manei a pālota sa tu si a ao ai ma malu o tu malo maulunga fo il mato I tu malo e a te au e mātou te o mai e au na me foi nana le nalu palot o fi au na o tu ina tu e au le kopio na tu sitaro sanga sa tu ina tu le komiti inisio le auto stella fa te sei ma le tu se vala au lia le komiti sa tu ina tu e fa tala noa I la tu sa tu staro sanga yo na fa felo I mai le ma tu felo ai ftai sa no mai lol tai fon mai ia ai au ili fez ka ko interview ia upuane fa felo ai o ele se interview la ngai le sa tu si tal sang o le tu si le na mai o le tu si te ele la sa tu si tal sang ele la sta tu interview o mai volta to fa tananga fa te ia le ia ai fa wa la sa nanga al te fono fa pe mai foi le foi mau te lo o oi na e tu singal tu sing nei ale he ja pipila na mai o oi foi na e fau tua ina ia le vai fa op fai e mail tu silia tu si te ele e na sau no ai ale fa wa sau no nga ma lia le te fono fa pe mai tu jo mai e tu te mel malo e fa pe foi I le finangalo na fa alia e le fionga I le fai pule fa sala le anga numero lua sa tu sitalo sanga foi peitai o lo la vea mai foi lo la tu I tu malo I le lisi sa tu lo wina le fionga le pandemia e le I tu sitalo sanga pe on selfie o mai fa la wi lo le fionga le tita o le tunu le lisi o te fono fa vai o mo I tu malo I lima se forma le tase e au fie mai tu malo e le I tu sitalo sanga o la tu fai pule mai tu malo e tai to lua I o lato te fono. O no nisio mafua anga tāua sa wha alawi lo mua e le fionga le pandemia ma le komiti sa wha fuina whatala noanga. O lo wha au popo per foi numera o sa wha inga manuel malo I no whanga ma I lato o lo masalumia ma o lua mautino o lo lato u mia whala au wha saina pe wha tawina to fo I lea tanu. O le vaiaso le nei na saia I leo le isi to fitu mai fale inga e whaata wina ai le keke pua I le taulanga e tafta whanea le makete o ia. O lea sefe o lo whaata wina ai e tau mafa I le atunu ma ua maua e foi o lo whaonga ai na mawhana o lo whaata o lo le taulanga e la tau te una ia le ki liva ina po o le whaata wina atu o le aisa. Ua mai a foi o na whaasala la wina whaalau e tele le isi lisi e to o lua se forma le lima o I lato watu inatu ata o swafa mawhai u whapea foi mafio anga na pui na mai I le vaiaso taluai e au fie manisio o sa whainga sa whatu teia lea I le motu tele sa la whai.
Na whailoa le fionga le sui kom seno mtanga luenga leo leo, le ia taua whamasanga Samuelu, o le a whaawau peo no so whaia so o se no whanga, e ripotea tu le ofisa, o lo whaatau ina i le whala au whaasaina. Na mamoli lana whaafitai tele le mamalu le atunu i nuu mafio anga, o le pūlenga o matai, o a inga te itasi, le ua tele lo lātu fisoa swane, e le pue ino i lātou ia to i ngā sori ngā tula whono. Ua tali le fionga le pāle mea, e le whaaseana tu ina mai ele teitai o le tuangai, e whaatatau le whaamaoni o le sori ngā tula whono, o le whaonga ino se leni o le poloketi o le miliona tā la, e le sa avea mawhaipulu le tumalo whaasale le anga numere lua, le fionga mangele se kati fioi, e na ufa mauni e le whaamsinonga, pei taina whaailoa le fionga le pāremia. Le fionga ia mangele i whaamsinonga, e le o whaamauni e ngā le whaapea u whaonga ser tupi, o le teimina whaonga le tupi. Al whaamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whaamani nonga whaapea u whaonga ser tupi. O lo manino le su enga na whai. O le tupe ana wha o ngā mo le atina e na o le tumalo. A le whai unga le na whai le whamsinonga. O le teimi na wha atino ai le tiste piutinga o le whantlawa ia. E le a maia la le tūlanga o le mena le pālota e toso mai e wha maania le misuse of funds. Mena tauan wha mamalama. O le tūlanga le melea e le iai la se whaamauninga whaapea ua tawhi ai le apalai o mangele. Ona u whaamaungia, wana whaonai wale tua inga na lena sau. Apea walu mangele whaongal tupe whaiau na whale mana mea. E le o iai se whaamaunia ngon nai mea na tupu. O le tupe na whaonga na tuelu umalawa e whaonga e whaile whado le tu malo. O le mata aupure nei, ua whaailoa e le taitai o le tua ngai, o le au lātou whina wina i le whaamasinonga. O talafou ia mo le nei aso whaamnia tele le tua, e le anga iatu le whaai unga le aso. Whaasoi foia. Tala whalava o le whapuponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao. O le a maua le au ta aloa New Zealand i le Olimpeka ni whaamanuianga tupe po opo ne sipe a manu malo i pine mai i ta alonga. Mo ta alonga ta ito atasi e maua le po ne si lima a fetala. Pe a maua se pine auro, tolu a fetala mo le pine si liva, ma le lua a fetala mo le pine apa me mea. Mo au e to atele, e maua le lua sifuru lima a fetala pe a maua se pine auro. Sifuru lima a fetala mo pine si liva, ma le sifuru a fetala mo pine apa me mea, ma ole amatanga ole masina foe amatalia i Winter Olympics. Ole fisoso ani tupe na tuina atu ele kamupania le Kathmandu, e whao popoa ila lato lango ile auta a aloa New Zealand mo le Olimpeka. E to atele a inga o loo motu sia pele e le tise talu mai ana nafi o no tūlanga lolo wao le tau. O loo iai pele motu i mātu i la pata inga o matangi malolosi fa apea faititili mawila. O loo iai Gisborne, Hawke's Bay ma Waikato i la pata inga o timunga mamafa ma matangi malolosi. Na lipotia se asio sio lata i orewa i le pito i mātu au kilani i le fitu i le po na po. O le isi asio sio na lipotia i Waikato pe ona iai i whaamaumaunga ale One News. Ua whaalawi loa le soifua maloloi na New Zealand le tae au nei, le toe motusia i ofiso o ta inga whaatekono losi i masini a whale mai i le pito i lalo le motu i mātu. E pea ma le ono i tūla o pepe polo kalame i masini i le asoana nafi, ini na i aso talo na mai a le oso whainga i masini i whale mai i le motu i saute. Ua whamanino i le Health New Zealand, e le ai se fiso o ta inga o le avaenga, ma oso whainga na ngāo i ai whaamaumaunga o tangata peitai na whaailoa e nisi o fōma i lungo le leiti o New Zealand o lo o la matia whaamaumaunga o tangata o lo o whaiailo i longa ale soifua maloloina i le taimi nei. Ua mawhaine e tangata o lo o a o onga mo le taimi mua
ona talosanga mo le fesoasoani tupe e o atu i le sefululua fetala e faatupe ai le tausanga muli o aʻoaʻoga po o le lua tausanga muli o aʻoaʻoga faavaega luenga na sui le polokalame mai le faatupenga o le tausanga muamua i le tausanga muli mai le aso muamua Januari o le tausanga taluai. Faailoa le ofiso la fonga o le asuinga e fesoasoani tele mo tamaitia onga e faamae ai le tausanga muli o aʻoaʻoga e mawhaiona tuina atu lau talosanga i lungo le mai IR mai mo o mia le whaia o le talosanga i tutono le tausanga e tasi talona mai a le whaailonga e angava ai. Mo tangatolo o iaini student loans e ave ese mai le tupe e angava ai mai le pāleni o le student loan. E tusama le toʻatolu se fulu le ʻauwhaigaluega a le ED i Wellington e ua afia le whaamaʻi o le manawa o le Castro. Ua galulu e le te whatuora e whaia taʻiala e pui ma whaaititia i le pepesi o le manawa tatai le whalemaʻi. Ai maise o le ʻauwhaigaluega ma tangata ngase e asia le whalemaʻi. O le tangata mua na whaamaonia i le Castro i le aso wharai le taluai ma na whaiagaluega e whaamama ai le avaenga o le whalemaʻi mo le se fululua i tūla i le aso na soso ai. E le o iei se whaamaonia ninga e ono pepesi i le whale maitele Wellington e le Castro e tusai ma li poti a le Health New Zealand. O se sasi li poti al matanga luenga o aʻoga i li poti o asotia i aʻoga o Iuna ma Minu Joe na le vaveai ona mate ia o leilo loa pe o maliliu. Ana vave li poti atu le tele o asotia i aʻoga se manu e vave ona saʻilia tamaiti to alua lea na maua tino maliliu i totono ato paʻu. Na whaalia e whaamaumanga a le ofisa o whaamaumanga aloa i a New Zealand e lunga le Radio New Zealand e whaape whaitautau sanga o whaatali e tuina atu le mata upu a Iina ma Minu Joe i se au nanga e su ei mafuaanga o le lea o onga o tamaiti a onga. O le valu ma leono tausanga o tamaiti na o onga i lea onga tūlanga lua i papa toe au kilani a o le ifasi o tiele latina ya Hagyung Lee i le lua se furuvalu. E whaatausanga mulimuli ane whaatoa maua ato paau o lo o iai tutonu tino maliliu. Whaalie Mary Robertson o le sa whaia o ngai tamaiti o le whai ungo le lua se furufitu na o atuai li mata o atu ua maliu le tamao lana whanau ma o le atoe foi i Korea i lona a inga. O ai a inga ale matanga luenga o a onga o lo o whaatulanga ina ai a whai ave ese mai se tamaiti tia onga mai se a onga ma le si talaina i se isi a onga i tutonu o le lua se fulu aso a onga o na whai ale al matanga luenga o se polo kalame e talo sanga ile a onga i whaatumu se pepa o le non-enrollment form. Na maua isu enga ili i whaatumuina ile a onga le pepa o le lerisi talaina o tamaiti i aso whaatulanga ina i ta'iala. Ua whaititia masina i lalo polisi al matanga luenga. E talo sangai whaamaumaunga mai le MB ma le ofisa whai pepa malanga New Zealand e siaki ai pe ua toe taliu mai i New Zealand tamaiti na whaanoi o le amalanga i whafo le atunuu. Ua tai masina mawhaia ia siaki le an amata mai a au kuso le tausanga taluai. Ina ia mawhaiona vave maua ele matanga luenga whaamaumaunga o tamaiti a onga e toe fo i mai i New Zealand. Ua tau fiele sa ilinga o Graham Garnett ono tausanga le matua Lena leilo mai le aso tolu se fulu o te sema mai sana savalinga i Kahurangi National Park. O lo o whaau a ona lango ma fesosoani leo i le ainga o Garnett ma o lo o mata i tūni whaamaumaunga fōu e alia e mai le lumanai. E pe ama le toa fitu tangata na whaamanu alia i se whaalawelawe tau ta avale i waipapa kauri i le pito i lungo le motu i mātua na nafi ina ua wheto aini ta avale se lua o le toa whao i la tau na whaamanu alia o lo o tau fie le whale mai manu anga tu ngā. Na lipotia le umi o laina i whale o loa ale EP Games i New Zealand i le asona nafi o no fofuanga e tapuni ai la uma ale EP Games i le whai unga o le masina. Na whaasila e le kamupani i le aso lulu le tapuni o na whale o loa uma i New Zealand i le whai unga o le masina. Na amata le asona nafi o na pau le 5% o alatu o loa e tusai ma li poti. Whaai loa e se sikulati i le taulanga whaatawa a St. Luke's e whaapea e o mai le te ole se lua i lau auliana nafi ua silia ma le toa 5 se lau tangata ua laina i fafo e whaatali le taimi e anga ai i totono le EP Games. Whaapea fo i se vainga i le Queensgate Mall i Lower Hutt i le aswana nafi. O le EP Games o le kamupani au se tālia e anaina e le GameStop tanu mai le luafe ma le 5 ma e tolu se lau tolu ono fale o loa i au se tālia.
E le ititi fo ma le to atolu se fululua tangata na li potia ua maliliwi Thailand ina ua pa use masini silingi me mamafa po o se crane pa uilungo se no fo afiul o iai se pasese i se awala lata i Bangkok. I se whamatalanga mai leo i Thailand, e whapea e toa se lau fitus fulutasi tangata sai tutono le no foafi, e o mai le asoe le imanino po o aika mupani fai awala, o lo o ngā lulu e whaakone karate i le whaingo le awala i le taimio le whaalave lave. Na whaate ia le toa telo tangata New Zealand ma le lalolangi i le whaamalolo ai o Scott Robertson mai le tofinga whaia o ngā ulo le oropeleki. Na vave o na whaalu i lunga upenga ta whailangi o ofisa whaasaralaua le lalolangi tusinga e winga i le whaamalolo ai o Robertson. Na whaasila aloa ia le taitaifono o le Unilaka Pia New Zealand David Kirk. Le whaate ai o Robertson mai le tofinga o na e leo i se tūlanga le leile oropeleki le taimi nei ai mai se moa na tapenanga mo le ipo le lalolangi i le luafe luafitu. I se whaamatalanga a Robertson na ia tau ai lo na nganga mita i tau mawhainga ale oropeleki a o ngā lulu e ai matamata a alo. Talo lava ona se e mai le tofinga sa ave lava lana whaamua i le mea pito sili o na le lei mo le oropeleki ma New Zealand. I le mai ai o se whanotanga ma le Unilaka Pia New Zealand lea ua ia talia i nai le whaai unga e whaamuta i lana kone karate sa whaamoemoe ai mo tausanga e whaa. Sa whaia se ilo i longa e Kirk, Kevin Mealamu o le sui o le komiti whaatonu whaapea ai ma Don Trekker o le pule o le high performance a le laka Pia New Zealand. O le valumasina mua talona a Vea Robertson ma whaia onga sa whaamawai ai le whaia onga langolango ia Leon McDonald a o lumana i aide malangata a milo a le oropeleki i Afrika i Saute. O lo o malamalama le Otago Daily Times e ono suitu langa Jamie Joseph le whaia o ngā ulu a le Highlanders i a Robertson e le ifa alawilo mai e le Unilaka Pia New Zealand po o ai o le aawea ma whaia o ngā ulu fau mo le oropeleki. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Luas furmiru tele o tele iwa fa popona o tatu telefo pe on fa fonga mai ai ta benena ana fa solo tatu tala ni usila nei e mata se salem sem tatu tala mai Sāmoa. Alo fa tu Rachel ho manuia lava ia tu ya sam tasi o loftere atu fa pe ia fa muina mo angutia fa tail ma futa mai sona tu pa i manuia nga matala ni yaso manuia lava fio i lungo ala tele vave fa wina tanielu ia sunga fa vai fo semi ia loftere atu tatu por kalame ma lo lava ia le mafuta mai le nei tai hao. Ia o se talafia pe no fai no atu le na to fa mana tu atu. Ia pe on tato i loe mafutia o nei tangata i umia o ngā tongia na to student loans. Ia o talafia na le umawala veno e mawal fa mnianga ne le malo. Ia o atu ale maulunga sifururu afi. Ia ono winga e alusa o altu pe tutongi e student loan. Ia ai le sau i lau account. Ai ola wala le talsanga ia tauna create pe faisau my IR account. Ia fa pe na wai ia talafia na mo fa na wi o martau sanga mo university mam tata SSC. Ia pe le fo ngale malo sa ia matai oi ia le la usui wale a matai tau sanga mo ia le wa nga mo la to o martau sanga mo ia wa ole talale na ufa longo i temina na umaloto sanga mo le na o nga fuai. Ia te ia le ua le toi whaua ua o ngā lisi vaenga, ia le uma mai ua le tupe. O lo ofisiri ngia fo ila le au whai tau whaal ta maa ainga ni usila le whaonga ina le tupe nei. Ia te au ia, o le matua ala ngā te tau, ia mo whanau ia ua umar tau sanga mua. Ia le ua ngā i wha umar tikiri ia toi te pe toi lua tau sanga lai toi. Ana ia o le awala nai te tau sanga ai, create pe whaisau my IR account, ia pe whape na wai ia o le nā. Ona na file na fai tuele tala e nei soifue na mau na fi dunga la tele lua i no uie la tala mai nei Wellington ia le foi la ta yo le pone pole a fos fulu lua foi soifue na mau dunga la tele na Hamilton ia ole fam natua mo tatou avita vale tautua na la vale saunga le mu finga tai o nei aso so se mea lava so se ni usa la langi le misi tangata mau soifue pe vola tala le na vatu nei le train na pa u ia le masini voile si ia i mema mafa. E se le saonga le mu ia ngā luenga sore.
Ia mau iso I fua nei tangata ia na o le train ta lo fai. Ia le ua mata le tausanga ia. Whapanatu whapena, ia o le isi tala foi lele, ia o le na liputi e foi mai aso momo te se mal tausanga te nei o mal teim nei wa luas furu luas o I fua wa afia le vai mal sami. Ma le mo, ia whapanatu o le nei teimi, ia au tai loa ta te le lofi au si, alo ese mal sami mal vai. Whapena foi le mata I tu ingol vai ingol whanau, e mauti noa isi se vai e ta maiti nei te ua a whaina seisi. Ya, alo fatu tausanga whakaio, ya stalo whaisi lo matua leo lo mafuta mai Australia. Ya ni meo tupu inato I fo I mai o lo avanoani. Usila alo fatu silu Porten, du ia tele le taia. Tai le mafuta mai, toi wha ua ulfa fianga mai kolisia malu o fau. Ya, pian whailo atu, ya lo malu lo tele o tato porkalame. Talofa, si ufofonga o le lau mua.
tai o whangaloa Sāmoa Fasa fasa I le olanga Ai e mole wila Mai loa tu ai o foina Ua pati pa au niutu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoali o ole masina I lo ma fau fau e o te mo o ngai ua fai vevale ua fai tu seina I se pepe ua le fale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa lava ina lutia I puava Ima whaafitauli ole olanga Alea ua e I whanua whaiva ole tautai I mea rofa lea tua ua o popo Masa pasapai Sāmoa mo o mai ua whai Ua whai atu seina I se pepe ua lata whale ai ma le moe I le po atoa Fue sisina le tai o whangaloa Ua fue sisina le tai o Whanga mai le Oski Band hea ma le pesere na ua fue sisina tai o whangaloa ina utoi 24 minute o na tale o le tūla e se fulu. Ma lo lava whatalo whatu nei tātou wompa anga le sunga nei tua Tanielu, Taniela, alofa tele atu, ma lo mafuta mai Brisbane I Australia. Ia va pelsunga ia feweti malolo, malolo so fu feweti, manuel tai au, ngawe sila alofa tele atu, ia manuel tai au. El fafsilile a mai lungo tātou hala leo. Ia ta longa le whaia I tiu pai, il whai ungole vaso nei le tau wale fitua Sāmoa. E o leo te sa ili atu lunga le sketcho po le whāturunganga o Porkalame Sky TV. I les foreiles to na imales sa o leo te le o mauai pe sau le Sky. E pa wale meo tango e siaki ane lau Sky TV na ili fale. Ia pe te mauai ale lau tango fo isa ili atu leo te matamata atua le Porkalame Sky leo te whaasanga atu ili tayo nei. Te leo taua i eis whaasalonga. Ia siaki pe lau Sky TV. Ia pe te mauai se taimi e sa wita alonga na. Pe ese fo isa ala ata e sa waita. Ia maua ia ua whairo atu wale umil ni aso. Mo le silfia le tero.
E pēr no whai atu le taimi ua sola o te fia maua le sui tau wā o le vanga whai le fast. I le whainga pālota le loma nei le masina fōu a le tū mālo sa whata mua. O te le o maua lani tala anga o le soifuanga lui o le wharitua ia o tunu mafono Margarita Titan. O ia lana le tau wā ia whatasima le sui le i pipi e peo na whaino atu le taimi ua sola i le whainga pālota a le tū mālo sa whata no mena mua. Malo whawtai, ia, toi luas fulwha minute on tāne o le tūla e se fulu, ia, o le tatu porkalame nei o le atau le tai au, ia, e manatu, ia o lo solonga le leifu fuanga o le nei aso. O le uwai atu a matau na masele mai le tau, ia, matana, wa ia le matau le lai a matau nei Wellingtone, ia, tau siau, manuia le nai tu o le aturu, o le whai atu le tau iau kilani alangi le le tau ia autou, ia, manaia. Ana ia tele. O le isi tala lea e mai tauina le tau nei, ia pe ano tātou iloa, ia o le nao mai fita Amerika po e vai lua tulu taitai o le malo Cuba, le malo Venezuela, sunga le tangata leo Nicolas Maduro. Ia ona, le la sau le nunga le Radio New Zealand i le aso na file fiafi. Wa matana whata watu Amerika sua ua Venezuela. O le taula iai, ia pe ama le lima se lau miliona le vaenga mua le sua ule na whata watu. Ioe. Ia. O tau matematenga ia tangata le na matemate i pole ale me wa ina i tuamba le whainga mano. O e po e vai lua mai le tangata le taita ia le malo Venezuela. O le tala na au mai. O i le ui atu ele te leo fuala o ona ie ki li vatu i Amerika. E o atu tangata e vatu ia whano ele fia se lau wafia so i fua tangata Amerika. To e mimiti mai maletelo le tupe sawana i Venezuela manu ia. Ia a e whai mai le manatu o istangata le ai o le sua u Venezuela le mafua i ona. Mana o ia Amerika ia tailo iei. Ia, ne lau a whasa lau maletao ni ua matel whataunga o le whasa silangana mai il whainga mano o Trump. O le tupe maua i, ia e toi fo ia le tailo le seileni o i Venezuela. Ina ia fsoswani ilo natu o tunu. Ia talsi ia, ole talalata mai le tūlanga o le iei le vau Iran, ma ona tangata e peia ona motu si ai whasale launga tau teknolosi. Ia uwhenga tai fo ilai tangata o le tunu o Iran. Na la tau maua whasale launga mai lo la tau pelenise le na whaunu ua matulia i sea. Wana uwa ai whasale launga le pelenise le na tuane istangata i lunga le whaatusanga le taimi a ola le internet. E oisi views o anga videos o mana whasale launga, o atu le ivas furu miliona tangata mataria views a walu o mai 5 miliona sau lalo mafu mai wale o toi mawhai e tangata o na maua internet e mata i whasale launga. Ala nato pelenise lea lea manatu tangata o ia lea e te tau o na taita ia le mano Iran. O isi la whasale launga la tamai le pelenise le mano Iran, o lo whapea mai. A whapea la fotuina le whainga mano le iei nei, a pale mai e taita ia le aturu. O mea o le aia whaia. O le a le to inga o sia ni mea tau wha niukilia Iran. O le a osi le whenga e nofo le Iran ma Israelu. Ia ma peia Iran o isi fo ia tunu peio New Zealand, Australia, Amerika. Wha temu kalasi. Wai paule la tunu temu kalasi le tutonu le Middle East now Israel. O isi umanu ia e peie e mafuli lava la tau i le whaatuina whainga malo la tau te whaongai na ia la tau te tununga po whaatu atuanga. Ia le mafuina la whaia la tau tū la whono sala i leoti, tau ai maa ioti, sisi le nufuanga whaite le tū lou lava le ngangana ni tae au. Ia e peo tūlanga whapena, ia o lo mawhatie lava nu uia na ia tunu uia tua oi. I lea whai ai. A tata wai nei foila, peo niso whasa launga na mai ala atana nafi. O le tele i o tupe o la uma whaiona ave ese mai ma Iran il taimina ina whao ngā nanga lua i le atali i o le Palestine le nei. E ave ese mai ma Iran ala ua watu na o i nu ia e pe United Emirates, Arab Emirates, o isi nuna la ua watu i tupe o tupe na i to tono Iran, ua transfer pe ua ave anga isi nu tua o ia. Ringo ta penanga lava ne i te ua tupu si pe fea, turi e sea matafi e sea le a inga lea bole au vaenga lea va ia le mano Iran.
ia la ua mautu se le ni la ua umana whai ngā luenga te ulele iai. Nisi whasa launga no mai, ia whai tau e nisi o niu san nafi isi ala hata i atunu i whafu. Ua tau fia ele whenga malo o Iran e taimi nei, ele whasoasoani o lo watu i le Hamas. Ai fuola iai, o tua inga uma ne tele o atunu o laulangi, o Iran e atunu le whatu pea uma. Ia vaenga ia la tau te whaianga ia mo ngai o inga wha terrorisi. O le Hezbollah, o le ISIS, o le Hamas, maisi a waunanga, maisi kengi ma kurupu ia terrorisi. Pei o le tarito nunga o tangata o lo mai taitu ina mea nei. O Iran na tau te whatu pea mana to o maia mea tau. To uli mo tangata ia lea e mafuai ve singa o lo adia il teminei. O lona winga e sa awala. Ia ia foi tau vele sa mo se i mare a pe lo le a. Ia ua mate a tola au lona winga a fa pe la futuina le pulenga le ia nei. E tu la i me se pulenga fo e sui. Ia ona tatou fa maonia lo le i e sa ola a mate atu ai la ma vaenga terorisi ia. E peo na tau whaios wha inga li tele o vaenga lalangi a maise lai tu o lalangi. Ia wha maonia lo ile mau o Iran na le atunu u lea la tau te whawhanga ina li tele o au nanga nei. Ia, tatu sia i maua na tau file mu peo tatou le voe, maua file mu, le tu o lalangi ia nao le. Mea tala to ina vole le a, nao la walo ama te mao langi mele maua le tu nei tau te. Ala fatu ia nga yolo taleni ya ma lola faafetaile mafuta mai ia ma se folisunga Kevin Swalker le mafuta mai i porirua ia maluia tele nei taiao na faafefiaga soifiloi ma le penino tia fau nofo i sala failo motu.
Viviana so vifilo ia de tai au ia pesena ma le penino te fauno foi sala failo motu ia o le taimi tois full family te ona tale o le tulas fulu se tatou tala no le tatou fitu le tau vai au te ina mata masa mo le fai ngol vai so nei o le tatou fitu le la langi ele o le tatou fitu au tu le tali mano tu pai le fai ngol vai so nei i au nei ata mai tai mali o au le atau vai le tupau ta mai tai, ia, le te fitu nei e whaingoina o le HSBC 7's Free, numero tolu, ia, e valu au ta mai tai, valu au ali i o le atau vai. O au la ne ta mai tai, ia o Argentina, Colombia, o Czechia, o le ngona le i, ia lopo o Czechoslovakia le e se le ngole i, ia, Mexico, Poland, Sāmoa, South Africa, ma Thailand. O le tupau alii o Belgium, Canada, Colombia, Hong Kong, o Saina, Italy, Madagascar, Samoa, ma Tonga. O le whamoe moe, o au e lua e au lunga whatitainga, o au ia la whaino sa tama, ma au ia la whaino sa teine. O au nai whae o kometi nao i le HSBC 7-2. E whaialai Nairobi, ia o le nuu o Uruguay le isi nuu e whaia ia ma Sao Paulo i tausanga nei a mati a Februari ma mati e lua masina o le a whaia ia le HSBC 7-2 o au la e ma lo le vaso nei champini ma le tūlua o au na o le a ofi le isi tamirisanga le 7s a laulangi tali ma lo inu na ia o tutonu o Uruguay, o Brazil, o Nairobi, so te vai pe lau te wase, au pe lau moale o Kenya pe a te wase, ia sa o Kenya. E tolu la 7 se whaia inu na, ia Februari mamati, lo ingala amanuia le manu Sāmoa tama po teine, i le champini po le tūlanga lua le whae ngole vaso nei. E o kometi na o atu e tau vai Nairobi, Kenya, o Montevideo i tutonu o Uruguay, ia ma Sao Paulo i Brazil. A manuia ina, o le tamirisanga lana e tolu, o le aua iei Kenya, Uruguay, ma Amerika. A o inga la fe tau i au i e lua tama, lua tene le la asao i lunga le vaso nei. E fe tau i e ma au mahalolosi, ia po au i o iai o lato wa vanoa i le tamirisanga maua lunga le al sevens. A fa pe manuia i au le ase au sa mo i, ia ona maua le vanoa e toe lata tua i lunga. Ia, o le matua i whingata al mele wia i nei. O le tia free le tau vai, e umal tamirisanga lea, o le isi tamirisanga, whato aso so o e mele tamirisanga telele i Australia, New Zealand, Afrika, Argentina, a tunu umalolosi o lalulangi. O le nawinga la, ia, o le uto alu Sāmoa a mata maripito i lalo. Ia, ai, pea no whailo atu, o tele ova ai atu le tamirisanga, o saulunga o le porkalame le sky il wha ingo le veaso nei. Ia sa ili pe oi lungo la remote, ia te no forma ki e le sto nai. Ia fua ia le taimi le tunu tu pai leo te vai atu le taimi nei tu sai to titias furu tu live aveta tu ia tu pai pea. Pe taimi nei tu pai leo la tai le tasi il vaveao. Ia tasi il vaveao, ia salo me va pena e sa ili le a fia les for ile mo le fia le stona i mala sa ia po le fia le stona ia sa mala son fua ia ona fa mo tu i na ile o la mai mo ngal fa ngol le va ia so tal sil tam fa ia alo le tunu tam mo teine ia o lo tau vai ia i tamir sanga ne le la lolangi ia tasi nei ta alonga na tu sa ia sa mo lu ngol fa fa nu la lolangi ia le folinga mai o le tau sa ili statu of no ia ona ma e tele ia le tau mawhai isi au ia o lo tau vāri taimi nei. Wha au au nei whaafianga ma tau runga tuel por karamele a tau tai au e maratua ia tātou te talanoa pe tau ale lima i le whiawhiana nei ia le tau tua risi ufonga le lau mua. Tau e fo ia tu i Sāmoa pe ona lipoti e tātou telefou o lo wha au peanga luenga leo leo o le tātou tunu ia ma loka i la tau o lo masalomia i le whatawina ia o fuala au whasaina. E vai lai fale ainga ia le na mau isi a wali i e fale ainga i whaatau i keke pua ma ia le la matua a wha ina pisinisi a nei tangata le wholapta i e le tātou malo company taxi
ia la tau te maua ia maua le malo ma whamtalanga o lo kili vai le aisa. Ia taitai ia. A tatou alo lo fai si o tatou tino uri si ngā tupulanga le iluma. Ia tatou tutu whaatasi. E ili poti ana mai Pasifika iei, a tele lope wha maonia a ena o whaitau e nisi li poti wha pe iei pepe o whana nau mai. O iei a fianga o pepe iei le aisa. Ia mana tua o lai tu tonu tina tu lo lava le ngana, ia ale alu tonu vai la au ona i tonu tina le ai. Ia o le ala me la le a fia ile pepe. Ia mano lava ia tatou lo ngā lue whaatasi na ia tau tine ia le whawhitauri wali a esi o tatou tinu. Lo fatu sunga ya penina tu mua fa maoni ya manuia tele le tai au. Lo fatu ya te oimale ainga. Ya o le sunga ya Joseph Willis Simmons ya lo ftele atu por kalame. Ya tatu nunga le faya onga le Helen Das lela. Ta wavea ya tu faya onga si tatu wau. Ya uni usila lava ya tele mano no i faya onga. Fiu le lalolangi fa soa faya onga ni usila. Sau faya onga fou ya sau de temine o ka e matau tia le lei tele ni usila le atinga inga o whaia o ngā lakpi. Ia ute loa o le amatua i nofo le le komiti o la iloina. Ia po hai tonu le whaia o ngā e tauna suwia le au ni usila. Au te tal tonu. E tauna whaftai tamai na piki le tau sanga nei le All Blacks. Ia Scott Robertson. Ia ona o le maua lava no e piki e ila tau. Wow. Ia ua le lope sauri si whaia onga, lope tele tamai e nei e le to e piki e le si whaia onga i teilu ia. O nisi o fwoi tau na pe atatangoa e whaile summary po le au te lenga o whina ngalo tangata ia pe o news ia te whai tau. E pe o le tā ua i o le vaa o le whaia onga matamata aloa. O le whatete inga o aso ia. E pe e whaaturo le whaia onga me whai tasi altana le runga. Temine, ua iei le sao le tamata alo e mawhaiona tala noa matau tala mai ei. O te mana tua sa o whaatala noa ina le sunga ia morianga tele Brian Lee Maa te me o sui whaia onga le tato manu Sāmoa o whaia onga ina o le ile o Cordon Teacher, Sir Cordon Teacher. Na ia whamatala ina ili tala le na o aso ia e pe whaia tulu le whaia onga whailo. O le suinga whaula ui e umbo tu ulewa no le tamata alo e tau tala mai mawhaali meuna langona. A fa peo tu mau pea la ia tu ngā mena o le mata wina tama waile te i whaia le una kapia ni usila le whai unga le lo inga fua i feedbacks po manatu o tama ia i te tono le All Blacks lo inga ia ni va inga i le ofia fia i le awali i le te inga a racer ia a fua i na le tolu whaia inga le aua le All Blacks tau sanga le te nei ai ole ya fuola i la ua Australia to ya le malo ala tu ma wal fa onga le nei fatwa umane ya yu lai no taimi ya e peila ole tala le na mena ele o sanga tonu pele o alu tonu o Blacks ile awala ele on track ya wala le mana o ele una kapi ina ia mautino ia fa sanga sa o ile awala sa o tauna wai ia male amole anga ia tu ile polo langi tu sang fo ele la o taunu o taunu unga le ia ua te al maftanga o le la sa ili se faia onga ia o te manatu e sau lo faia onga na o te lope te ua mai fo ini ana faia onga lango sui masana ka peteni ia masui fo ilang na ia fainga faia a o manatu uma o tangata ita te fa longo longo fai tau o te mi Joseph ale li lifa i te leo tangata ia mana ia o te mi Joseph faia onga mua le Highlanders na manu malo le Highlanders i se supalakapi na alu fo ia pani faia onga el mana ia o results o le sui o le awa ia pani te mi nala Tony Brown e no winga le me tauna fai a saula ia te mi Joseph pe a fa pe o ia malo e mana ia la ato e saua i mal Tony Brown ia la matua i loka mau e Afrika i sau te tatou tamana ia o te ia mo nga va pe a saula Tony Brown ne va ia pole leina i tua pole attack pole defense sau mo pe le me va ia leina i luma sau mo Wayne Smith so soni le au ia pe Wayne Smith le ia il fa foto i coaches ia mal tulanga le leina pui defense mai uma tangata mai ani usila e fata mo ai lau te vai el tatou au to mana ia tatou ia
Tata to pese nei mai le pese le powerhouse la me pasulu. Fa manuia te full tai au nei mitu tausi mana volo o malolo mai ainga ma tapta pui mai ya le wa mata fo lo ngol nei tausanga. Ya ole si fonga ne la mua nei fa fiang o tai au. Matala, uasa
sala Ei o mataua o timuga mai le tangi Ua fa pena loa lofa Una una ta ia oe ani Ua fa pena loa lofa Una una ta ia oe ani O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fianga na ma le Sāmoa Pearl of the Pacific nei pe spisinga tuai a le tātou tino ia o le taimi 5 minute u te sfulu o le afa le sfulu i le taio nei ia o le porokalami masani o le asisinga ma le tua i latou ia o lo i tauina le fōlaunga le mai o le tino ia ma le nei lalulangi e tomui ti ngā mawhita ia ai tātou whātutua mautinoa o lo i le upo le tua le wha mawhanwhananga ma le whālo to tele mo tātou
afa o le tula sifuru por kala mele se singa a mai ale atoi fa wole o fa fi fianga le vans fultasi sifuru mele lua fa talo fa tu te metiu I fo po tongia ma no ma futa mai sunga shade eli ya mduia tele le tai au aftai lavale fa fo mai e nei fa mamonga pe na ripotia fo le Radio New Zealand ile tele titol fitu tai on le live fa pe mai e se fulu ia te fasa watu e ono se fulu tasi fale o loam pisi nisi na tapu ni e tono se fulu waso I New Zealand o nisi pisi nisi e au fie mo meo pharmacies ya e o fale nei e fata utuai me o vai mtu lang fa pena fuala au o nisi pharmacy lea e valu se fulu tau sanga tanu na fa angalu e ina ya luta punia Fōringa mai oro a whaina level tele o pisinisi. Lena wha whonga whoi nei pisinisi na tau le EP Games. Tumu fo le loi poridua le o whale le whatauina o loa ia na nafi. Tumu tangata na o iai. Ia o le tūlanga nā le wei le taimine mai tau atu tele o pisinisi u whaelo mai.
Tangi le telefoni, vill mai få i. Le fale fa mole fa toppe. Our heads at the ball and say, if we let go, fale, let's go, bye, all if we move, that's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye, oh, no, don't now, I'll take. Feeling mile and room, they're all in 911. They am now me, so one and one. All if we move, that's my name. Well, out Valley, don't take long or feel the fire, I'll be what you do. It'll allow till they all on the signing year. Oh, I will be fire, I'll sell me, oh, all if we move, that's my name. Alo fa forma tau tu al si fonga le mo le tu na tai au sfuru tolu minute o te le sfuru e le tatou fa silanga ta ua le fia fonga ina tu mo le silfia le tunu ia le yo na usi mai lo ia il fa fonga fa tai fa silanga ta ua mo Sāmoa atoa malo mo ia le ngoa ipo na fanua ai te fa itoa o tau mamalu mo tau pa ia taulangi. Ta lele ia o tautu pusa, te pua tausi ma te pua tu mau. Wa o lea o toa i ulula le sa o le sanga lala, ina ua li i le matang. Ona mātou whaatu lou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tautino le solo o le tamāloa, i le anganga maulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea o te tala mai i le fionga i le fonga fitalai o le Palemene o New Zealand, le fionga ia Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e momoli alo ia atuai le Palemene o New Zealand, le tārusanga sainia po le petition, mai le fastful 5 afe o tangata na saini lea tārusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Palemene, le mata upo e whaasanga i visa malanga, mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei ava noa, o whaatulanga mo le aso lulu, aso sefulu maltasi o Februari lua ono i le vao le sefulu le tae ao se ia pa ia le sefulu lua i le ao uli i le loto ao le motafono i Wellingtone. Wa mai ana ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition a o le utele nei o le wha moe ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe o le aso o sauni le komiti au kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whiangai uma ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo lea wha moe. O le nganga atoa le nei wha moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e wha ailo atu lo tātou langolango ina ia talia le maa lo le tālusanga sainia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. E peo na whai e New Zealand i le isi ono sefulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai fie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou malanga inga o wha malo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo wha lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu 5 tā lalo na tau e la ina i le aso. Mo nisi whaamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o so miti afu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafso ta il telefoni o wha 5 fitu o tolu i wa wha.
E mawhai fo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau le nei lava wha moe moe i lunga upenga te wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lua ono o se aso fia fia, o se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le maloni usila mo sona finangalo. Wha moe moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu e tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Sāmoa e matalasi Ua sio mia e le sami Atu mangalanu lauava Mea i pia o tangata
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Tala fatu mo le nganga whaalo lo tele, ili mamano lau whafonga ne wetaya, mai maunga te tele se iao i maunga iti, iau tau sā, o tau pa ia ma whainga tā whalenga nu, mai se le tala le lei, te nane le mamano lau tele, lau whafonganga Sāmoa, tā lofa lava, malo so i fo maua, ma le langi matafi, tā lofa whaalo lo te fwoi nai o tātou te mamtina mātutua, o tātou mutua tausi, malu foi o fata o tolia i fata whangasi i lango mi ai o le whala ma le apulo tō whanga o le malu foi o ngotia i whano noanga a malole on sai ma le fata o toa i le whenga i ai ma maftianga i le tino ma le mawhau foi o loto manganga a moe moe ma fatu o tō peo lo so i fua lo tātou o tua e tau tō lua ina lo tātou vai vai a siu whonga lawa nei o le lau mua i Wellingtone malana pol kalame o le asia singa i ngase pe ona masani ai yes fraile te tasi mai le sfulu tolu sfulu i le sfulu mal tasi le tai ao o leo le atantu tapo yatu i le tua iau tau oli le li i au le au noa o te tauwha yatu i au tau oli si o tantu te talo le tua tolu tasi pa iai le tamale alo ma le angang pa ia o le puna lava lau o fia o le oli moni, o le wana wha oli ina i mātou, i le matalasi o au wha manuianga i le tino, o le mawhau, ai maise o le anganga. O mātou tui nātu la mātou vi inga, o le whawhtai ma le wha manu, mai ta ele o mātou loto e wha pale nai lau swafa mamalu, o no lau alofa ma lau wha maoni mo i mātou, ma lau wha nau i le lanolangi. Whaftai wale au nona mātou mōli mawina pēr, wā venga o lo walofa ma lo whamaoni, wale ngata i o mātou wolanga, a o soi fua maola o lau whanau. Whaftai mō leola, e maise o lo mātou malosi le tino, e wina mai tia i mātou i o mātou tino, ai wai anga le lei pēr ma whamalo lo ina i mātou. Whaftai mō mea lofa whale mawhau, wai tu ina mai o le tangata malana, e atia e aita leni maanga waa,
po le whaongai na te tau mo le manui au isi usoa tangata. Mai se au wha manuianga, wha le wha tua i lo mātou wola wha le nganga, e whasota i ai malau fio i le wha tua ma le alofa, e wha tupu i nai pēr lo mātou fia ma le oli lo loto, wha malisi ai mātou i tu aso wha inga tau le o langa nei, o mātou wha whitai o na oli ma ta mai tai fo mai, mai se i lanto uma o ngā lulua whantasi, o le tautuaina o mawhitianga o tangata pua ngā ina. Mawhitai mo le ata mai, ma to mai ese o e wha mea lofa i nai o lato mawhau whau maloto, o lato lima e whai ai ngā luenga le lei. E mai se foi o vai la au ma tonga fiti ese o saunia, o whai maa wala mai o lo mana whai wawenga. Mawhitai mo ngā luenga whasoswani, o ngā luenga la vea i uma u whaia, so se awa unanga o whātino ina e ofisa mtanga luenga le malo, whalapu tonga o ngā, lotu foi mai kālesia. O le mātou whāwhitai sili me o malawa, ono Iesu Keriso, ma le ngā luenga o le whaoletanga. O ia saunia maea, e ala ilo na soifua pa ia ma le mama, na ofo ina mai atoa mo le tongi o la ina o i mātou tangatang sala. O mawai lo mātou whamoe i le ola fau ma le ola e whawawau. Tala to le oti ma le tunga mau. I tu mau i lo swafa le vi inga i nei ona po e o i le whawawau lava. Amene. Tatou pese i le vi inga o le tua. I know
tawina o le tusi paia. Tusi mai le whaingangi tuai o le tusi al perfetta o ne mia o lona mata apo e valu. O te whaitawina mai le whaiupo iwa whangata mai le sifunu mai le lua. Whafonga mai o fionga paia nei e le tua. O ne mia o le ali e pule lea me sera le whaitaulanga tusi upu sa le vi o e na o au le nuu. O la tau whaiatu le nuu uma. O le aspa ia le nei le ali ilo o tau tua. O one i o tau whanoa noa. A ua foi le whtangisi. A ua whtangisi le nuu uma. Ina wala tau whalongolongo i upo le tula whono. O i whaiatu foi i ate i la tau. Ina o ia o tau. Ina ai mea lolo. Ma inu mea sua malie. Ma iau tau ave tu whaanga i ate i la tau. E le i saunia se mea ma la tau. O wao le asupa ia le nei lo tātou li. O wane i ti ngā fo i au tau. O wao le fia i le li. O lo au tau malosi lea. O wha fi le mua tu fo i sa le vi i le nuu uma o wha peatu. Fi le mu i au tau. O wao le asupa ia le nei. O wane i ti ngā fo i au tau. O na o tua i leo le nuu uma e ai ai. E inu. Ma ave tu whaanga. Ma tau whai oli tele. A wā wala tau langona upu na whae lo atu i a te la tau. A manuia le tua le tātou whaitau ma le whalongolongo i a nā fia humpa ia i a te pealo na viinga e wha vau. Amene. A wā le fia i le lii o lo tau malosi lea. O wā le fia i le lii o lo tau malosi lea. O le toe atina e ngau paole ai o Yerusalema, so loia i lalo, i o safa inga matau tia Papelonia. Ma le toe fausia o le malu mo tapo inga i a Jehova. O le ngalu enga tele le nama le whaingata, sa vala wina iai e sera mane emia, na te taita ina ma whaatino. O le vaenga o le tusia ne emia na whaita wina, o lo ta ua ele tau mwhainga, ina i e toe whafo wina ma toe fuatai, de ola tapua i oro, tangata iuteia. E ala li toe whaita wina atu i ate i la tau o le fionga le tua. E meise foi o tu la fono le tua. Na le ngona i e tangata uma o le nuu le mawhatia i le whanoa noa. Ma la tau whitangisi i loi mata o le whanoa noa ma le Sāmoa. Ina wala ngona o la tau wala li liu ese mai le whantua tuanga i le li. Pita i sa popo i atu ne mia i upu a vea ma tātou mutua. Ina oi au tau ma ai mea rololo ma inu mea sua malie. A wā le asupa ia le nei lo tātou wali. A ua nei ti ngā fo i au tau. A wā le fia i le ali. O le ori le ali. O lo malosi lea. O le ai mea rololo ma inu mea sua malie. O le whai longa o le fia ma le ori. O ti e mai le loto whaafitai le tua. O wha au tūna mata upule nei o tusia ne mia, i le toi fuata inga. O le toi wha faunga o le whatua tuanga o le nuu o le tua. O fia wha mawhaina le launga, le ori le lii, po le ori o le lii, o lo tātou malo si anga lea. O le ori le lii, e ese mamau ma le fia po le ori wha le lalolangi. O le fia wha le lalolangi, o tātou masani ai. E whalangolango i mea tupu lo tātou siusio manga, ma o tātou langona whātangata. A le leile ta mao a inga, ma tau launi whamoe ngā o ngā. O na tātou langona lea le fia tele, pe ma losi foi le tino, ma le a whaina i se ngasi. O na maua leo le fia, ma le loto whaafitai. Pe tai a o mai loi tu aso le anga, ma le whaingatao le o langa. Pe le lava ma uti le whaasoa, pe fafo se I foi no tupu whalwe lave matu I a fi ai tātou. Pe whātau to lia fo I ngasi maua I whanoanoanga. O nā vese ai leo le ori le lii. Ai whapulo wina I tātou le popole, o le whememe ai, o le whanoanoa ma le mautonu. O tūlanga nā o I aile to tele o I tātou. Ona ua le ia te tātou le ori le lii. O le ori le lii. O nao I lātou e wailo moni le tua. O e whātua tua, ma e watali tonu ma whalango lango ato toa I le tua. Lātou te maua pēr lea ori lo loto, tusa lava, po a fōlinga, o lo lātou siosio manga, po a mea o lo tutupu ai,
I le a whaina i lātou, I le ave se ai foi, pe whai titia lo lātou ori le li. O tā vita le whaisalamo, le tupu tau ta ua o Israelu, o le tasi le tangata whātua tua, ua I longa lona soifua, o na sa ia te ia le ori o le li, na vea mo na malusianga. E uilawa ina tele mea whaingata, ma lui tau sa whita iai maia, o popo ngā ese sa alamati ailo na ola whaal whātua tua, ai so sātu maupe o ia, I lo na nganga ma lo na loto, I le ori lo loto I le li. O nisi nei o na sa afia finga, o whama uina I lau tusi o salamo sifulu tolu, whai boi lima o le ono. Au nei, o te whātua tua I lo walofa, e ori lo loto I lau whaal tanga, o te pese atu I le li, o na wanga le lei mai o ia ia tiao. O le mele e fia ai lo loto, ma ori ai lo ma malu, e malo lo foi lo tino, ma le saunga le mu. O lo ilo mani noi nei foi tau, le anganga ori o tavita, e ui ina sio mia o ia I la tou a vema o na fili, o lo fia fale anga mai, e ui foi ina luita wina lo na o langa fale fatu tua, I tonga fiti ma mai lei al ti Apollo, ai sa mau pele tō vai, o lona fatu tua mausali, ma lona fa moe, I le ori o le li e a vea mona marsianga. O whape na foi langona o perfetta o sapakuka, I ona foi taimi o lui tau sa ta wivi ai, a o whatino ina lana ngā luenga wha perfetta, mo le nu o le tua na mua, le ana I a whape ane ai. E uilava ina le funga mai le mati, I le ai foi ni fua I vine, e I uvale le fua le olive, I le tupu mai foi ni me ai le whanua, e whau matia lafu ma moe le lotoa, I le ai foi ni povi le whale povi, ai pei tai au nei, o te ori lava I le alii, o te fia lava I le atua, o loo whao le tanga, o le atua, o loo ma losi lava ia, pei ana tusia sapakuka me tāpu tolu whai po sufitu o sfuru o alava mea whaingatai te tupu, po a mawhitianga e o te ngata whātua tua, tali tonu mo whamoe moe le atua soifua, e lea ve sea ai, pe li wa ailo na oli, ma le loto whawhitai le atua, I teimi uma, o le whātupuina foile na, o lona ma losi whaal whātua tua. O mori mau foile apostolo Paulo, I lan tusi le kālese Filipi, a o sai tia o ia le whalipui Roma, o whaatali ailo na whamisinonga, na whaasala nai o ia I le oti matautia, o na lana mau ia ki Yesu Keriso, whai mai a Paulo, o le toi manatu le nei o usoe, I outou ori le li, I outou ori le li I le au noa, o te toi whai atu, I outou ori, o sautua lua, sautua tolu, le whamalosia Paulo le auso, o le mana o le apostolo, o le auso whātua I Filipi, a o whawhiangai la tau malui tau o tangata tau whaleanga ia Paulo, ma lana tala le lei, ia mautu pēa lo lātou ori, ia mautu pēa lo lātou whātua tua I le li, I le mata ita o ti ngā o le ola whātua tua I se lalolangi whapau, ma le leta li tonu I le tua. E au soe ma le mamalu leo whafonga le nei tai ao, e leta o muteina lo tātou whawhisanga I pēa, ma tau I vinga I te tonu o lui tau, o le ola tali tonu ma le ola whātua tua I le tua. O le awhia o tātou tino ma o tātou mawhau, I tua inga ngasi o le ongo tia o I tātou whanono, anga ma le loi whonga ma lingi ni steini, o whalewe lave ma mea whawhatiata mai, e o mai ele popole ma le mau tonu, o whaoso songa le fili ma le ti Apollo, e whaono pa ua tua I tātou le angasala, pe tai lau soe, a whai tātou te tū mau I le whātua tua, ma le talitono I le tua ma lo na lofa tu noa, le a lema whai lava o na mawai, lo tātou ori le alii, ma lo tātou loto whawhitai a te ia, e mau ai lo tātou toa malie, mo le toa file mu le whamalosi mai, o le anganga pa ia o le tua, o le soifo pa ia o Yesu Keriso lo tātou whaola, o le whatinonga atoa tolea, o le ori le tua, a tātou talia o ia,
e vea mo tātou li whaola, i le sela mō ma le whātua tua whamaoni. O ia lava o whitalai, o whai atu nei mea i a tau tau, ina ia tū mau ai lo oli oli i a tau tau, ia ato to foi lo o tau oli oli, e tū mau i a te ere vi inga i nei ona pō, e o i le whama vau lava. Amene. Sio tātou talo. Le tualo whae, se e sosoni mai, ina ia mātou maua mai lotino le oli oli, o lago fio i o mātou loto ma o mātou nganga. Pule ai o mātou o langa ele nā oli oli moni. E ala ile whātua tua ato toa ma le masal salo i lo alofa tausi mai, i tu aso uma o lo mātou wola. Tupuina i pelo mātou malosi whale whātua tua, e tawivi ai ma le mautinoa i lo whātasi mai. Mangalo mai le ali ie, lo mātou wola foi ai whale whātua tua i o luma, ma ie whaia se lo to fau ma se lo to mau mo i mātou. Mātou titalo i lau fio le fo mai sili o mātou tino o mātou loto manganga. O lau whana uma o whātau to lia i whātafa ngasi o le tino, o le mafau fau manganga. Ma ie manatua i lātou i lo walofa, ma lo wanga le lei, ina ia i lau wha malo longa i ate i lātou. Fua i atu i lo manuia, ma lo file mu. Wa manuia ngā luenga o na fo mai, a wala tuai lo mana whai wawenga, wha malo lo i nai lātou e tusa ma lo fina ngā lo lofa. Mātou manatua na i o mātou tamamti nā mātua, o e o tau nganga ifo le lao soi fuanga nei, ina ia sio mia i lātou i lo manuia ma lo file mu, fua i atu i ate i lātou le lo tutele ma le ono sai, e tau ave ai fitao le so i fua wha loa loa. Mātou tatalo mo i lātou whea ngai ma le lo i fonga malingi wha nonoanga, ono i lātou ave sen ma liu ma le oti, mai mafutanga mafana i le olanga nei, se ie wha maise ma wha mafana lo nganga i o lātou loto mafutia. Mātou tatalo le alie mo i lātou i eimana onga whakatoa, o i longa noa ngu ma vipili ma e pol vai, a tō manisi a whianga o tino o mafau whau lau whanau, se e fsoswani a te lātou, ne i lātou mau pele oli lau fio i tono o whaingatao leo langa. Wa manui le tō tele o sai tia i tō ese ma le whalipui o nao whasalanga, ia moa se loto to e fotai ma se ola salamoina. Manuia langu ngā luenga la vea, ma o nanga fsoswani uma, o whaia mo tangata puapo ngā tia i sose atunu. Tālu mo le lalolangi mawhitia, o na le whitaiai pēr, whetau wai ma le wheai nai o malo, ai maise o malo le natura inisi tu o le lalolangi. Mātou tālu le ie, e ie ngā lue pēr lo walof, lo wanga le lei, ia wala te tā pena ina, e o tu ai lo walof fsoswani a te lātou. Mātou tatalo i lau fio, mo whai ngā mālo le nei tunu, i ai lau whamanuianga, ai maise lo mātou tunu i Sāmoa, o anga i atu i whai ngā pālo tele le nā whai vai aso, ma lue lo nganga i loto o tangata uma, nei a fili se mālo e tusa malo fina ngalo, o le manuia o lo mātou tunu. O manuia o mātou ainga, o mea le lei o tawati ai, ai maise o mawhitanga mātua mwhanau, le mawhanawhana, whea fani, ma le whalo loa. Wha manuia lau whafonga o le nei aso, ia lātou lava singa le lei uma. Wha manuia lau fisa whasana lau, o le siu whafonga o le lau mua, o lona tawatina. Engai me manuia ai, le au whafonga, ai maua se vi inga mo lau fio. Tātou ia ma lau fio, la mātou sawalinga i le lumana, tai oe manuia ai mea uma, mātou te whanonga lango i lau fio ma lau alofu noa. Nisi nao mātou te talo te mā, o le loto whawhitai, tu i nātu i le whātua tua ma le talitonu, o lo e whawhifonga mai e tali mai lau alofa. O wau mātou ole ma wala watu, e ala lawa le swafo i Jesu Keriso, lo mātou wali i ma le whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua.
O ia tu whafte tele i lau sungamari mo le whafoina o tātou msini le nefutai au e al tātou ngā luenga o le asisinga. Whamalo lava whaftai ngā lulue whamanuia le tua i o tō whaiwhalo whalima. Ia manuia foi lau whafonga tātou whai ule te talo. Tō maumai e o mātou lunga, ma lunga o lau whanau popo ngā ina uma i le lalolangi. Le lofa tūno tele o i le tua lo mātou tamā, le lofa silisili ese o Jesu Keriso lo mātou wali whaol. Mau te mātou le mawhitanga mawhanwhana malo nganga pa ia nei, se i o le whawawau e whawawau lava. Amene. Amene. Oh
atu I wheau, Lenei ua ala e tatau, Le loto mau ia tino u, Ia muli muli a Yesu.
Au pe ang pagkasia malalang Bang ele bisi le mafau kamalalang Ai se ilanga I lunga se pusa kupe mai si abangi Ai se I faso soa umai kanaka ua mamai We loko mafakia fia mau se so soangi Umai mai do I lunga la kufesili au fea se kani Wanga umongo onga e ka fia masangi Ise miliongea sili silo ngi lalolangi Oaso ima oti no fo mangu mo Ise tali wata fia fa alongo Le ali I alofa fa atesi mai Mafati anga ole lotu mai ai Fia mama o se tali mautu Fia wa aile a fifa aniutu Pasa fa ailo mai matu Se imolita I ete ngata ole nuku Uwanani yo mo o mo o ma Fai mama le auta yai ile ne yola Mai maupe ana yai so mana O te sui ale wati mato e fatulana Na yo mo o ngalama Uwanani yo mo o It's just imagination Male auta yai ile ne yola We're talking about the inspiration ana yai so mana Oh yes, oh yeah I can change the world to the new life Na yo mo o ngalama Oh yes, come on To all the people around the world Especially to my island of Sam We love you with all our hearts
Ta'alingo-lingo ale po Via ta otova ai atu ya oe oe moi Fai sao miti mali ta pelo le moli Sei tofa oe lau hani Fa solo uma faufaunga Pe au le toe ala mai I le tai au Pe ngalo e au ia te oe Ma e mana tua ita Pe a e moe Ale o tai ao a o folinga ya le mamao tama fai ya soalu a bea ma o malu na o i o me fatu wa atone tino all the time Lo fo tino ne le solo le va ne te de ale o mai taio to e fo I mai io lima avatu malo wal fasana tia Lo toa fa amalieina Ufie tutupu yo utino ilo lalele salilo Tautino atu lo toa toa Ua o mautinoa ua leto e motu le asoa Na fai lo alofa ua mautinoa E ai se isi avanoa Ale o mai o tae ao A o folinga ya le mamao Tama fai ia soa Tornating all the time Pape fea una omelea Lelo fa uatino nelea Tola le va ane I eta fea Lea leo mai taeo Tautino atu ia te oi O folinga mate momoe Bea leo o mai o tae au Fire!
fai le uma o te teu pe mo e sunga uanga tai o uma faufaunga le arasi mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pe o le penina ta ta Taua ia mana tua e taua I whaabai I lea lofa mai lea tua Tatala maia le whai tataa Fia losu ai o saua lofa atoa Ua beita o se palonga Fia losu ai o saua lofa Se ilunga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalolangi E te au maua I te mana tua lo te nuu moni
Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi Sāmoa e Maupopo mai Ia e pei o le toloa Pelele I whea ai maʻaulawa I le vai Sāmoa Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le bonga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea leo lo umita mita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tuma lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa Toloa pelele I whea a ma'aulawa I le vai
Time il famano le tenu il fa forma e tanto fa salongo mai taia o mal nei temi le o tato nu lava sfuru male lua to io folo fa tala fa tu tato tu nei e us mai lo fa forma e tato il fo ya mo nei tu la le oli Tala whalawa o le whaupoponga o tala whau mo le nei awa uli. O le aso sa nei ua fuafua e malanga ese atuai le minista o le vai whafo wawasa manaya Winston Peters i Kiribati. Whaato ato e malanga leo Peters i Kiribati talu mai le taimina te e nai e le Peristene o Kiribati, tani tima amau se la wheloa inga. Na toi mawhauwhau New Zealand pe toi whaawau la lato lango mo Kiribati i a Februari o le tausanga talu ai. E se lau male 2 miliona tā la New Zealand atu ina atu e New Zealand mo Kiribati mai le lua whelua tasi i le lua whelua wha.
O le taimi mua fo ilea ua asiai e se minista o le waifafu a New Zealand Kiribati, talu mai le luafe se fuluiva i le asia singa muli a Peters. E a fea e Peters palau i lana whainga malanga, a olumana ai o na tali malo palau i le fonotanga a le Pasifika. O New Zealand e tali malo i le fonotanga a le Pacific Island Forum i le luafe luafitu. O tangata whaingaluenga malanga mai fafo i visa whaingaluenga mo tangata e ai o la toto mai pitoa e mawhai ai ona mawalewa noe apala i ai mo visa no fo mau e ono i ai se suinga i ai ainga o ala to visa pe ona lipotia ele le tio New Zealand lea so e lua polo kalame o lo whaonga ina ele ofisa whaipepa malanga New Zealand e whaavasenga ai pe tata ona whaailonga ngā luenga o ni ngā luenga e whaonga ai ni to mai pitoa. E ono sui ai ainga o visa o tangata na malanga mai lalo o visa whaingaluenga whaapitoa. E toa tele tangata na longoina ele ofisa o New Zealand e leanga wa ai talosanga mo le Skilled Migrant Residents. Po o pepa no fo mau, ona o ai ainga e whaatulanga ainga luenga pe o ninga luenga e tatau na whaavasenga o ninga luenga e whaonga ai to mai whaapitoa. Ua whaasila ile ofisa o whela ua inga au kilani le aso le siitanga fau i le tau pasese ino fo afi, pasi mawaa, a matatu le masina fau. E lima tesima le tasi pasene o le a siiti ai le tau pasese i fewa inga lautele, manofo anga e pakaita avale au kilani a matai le aso mua Februari. Mo tangata matutua e le vao le sefulu sene ma le lima sefulu sene o le a siiti ai pasese ino fo afi mapasi. E pea ma le lima sefulu sene i le itu la o le a siiti ai le tau o pakata avale pei ona lipotia i le aso. E to olua tangata mali liwi se whaalavelave tau ta avale i Beers Court i Hamiltone i le wawea o ana leila. E to atasi leisi tangata na maliu i se isi whaalavelave tau ta avale i Winton i Southland i le aso ananafi. O le a maua le au ta a aloa New Zealand i le Olimpika ni whaamanuianga tupe po ni sipe a manumalo i pine mai i ta alonga. Mo ta alonga ta ito atasi e maua le po ni silima a fetala. Pe a maua se pine auro, tolu a fetala mo le pine siliva, ma le lua a fetala mo le pine apamemea. Mo au e to atele, e maua le lua sfurulima a fetala pe a maua se pine auro. Se furulima a fetala mo pine siliva, ma le se fulu a fetala mo pine apamemea, ma ole amatanga o le masina foe amatalia i Winter Olympics. O le fesoso ani tupena tu inato ele kamupania le Kathmandu, e whao popo ai la lato langolango i le auta a aloa New Zealand mo le Olimpika. E to atele a inga o lo o motusia pele e le tise talu mai ana nafi o no tūlanga lolo wao le tau. O lo iai pele motu i mātu i la pata inga o matangi malolosi fa a pea whaititili mawila. O lo iai Gisborne, Hawke's Bay ma Waikato i la pata inga o timunga mamafa ma matangi malolosi. Na lipotia se asio sio lata i orewa i le pito i mātu au kilani i le fitu i le pōna pō. O le isi asio sio na lipotia i Waikato pe ona iai i whaamaunga a le One News. Ua mawhaine e tangata o lo oa o onga mo le taimi mua o na talosanga mo le fesoso ani tupe e o atu i le se fululua a fetala e wha atupe ai le tausanga muli o a onga po o le lua tausanga muli o a onga wha avaenga luenga. Na sui le polokalame mai le wha atupenga o le tausanga mua i le tausanga muli mai le aso mua Januari o le tausanga taluai. Wha iloa le ofiso la fonga o le asuinga e fesoso ani tele mo tamaitia onga e wha amae ai le tausanga muli o a onga. E mawhaiona tu ina atu lau talosanga i lungo le mai IR, mai mo o mia le whaio le talosanga i tutono le tausanga e tasi, talona mai a le whaailonga e angava ai. Mo tangatolo o iai ni student loans, e ave ese mai le tupe e angava ai mai le pāleni o le student loan. E tusama le toa tolu se furu le au whaingaluenga ale ED i Wellington ua a fia le wha amai o le manava o le Castro. Ua ngā lulue le te whātuora e whaiata i ala e pui ma whaititia i le pepesi o le manava tatai le whale mai. Ai mai se o le au whaingaluenga ma tangata ngase e a sia le whale mai. O le tangata mua mona wha amaonia i le Castro i le aso wharai le taluai. Ma na whaianga luenga e wha amama ai le vaenga o le whale mai mo le se fululua i tūla i le aso nasoso o ai. E le o iei se wha amaonia e ono pepesi i le whale maitele Wellington e le Castro e tusai mali poti a le Health New Zealand.
O se sasi ili poti al matanga luenga wa onga, ili poti o aso tia ia onga o Yuna ma Minu Joe, na le vave na mate ia o leilo loa pe o maliliu. Ana vave li poti atu le tele o aso tia ia onga, se manue vave na sa ilia tamaiti to alua lea na mawatino maliliu, ito tono ato pau. Na faalia fa maumaunga ali ofiso fa maumaunga aloa ia New Zealand, e lunga le Radio New Zealand, e fa ape fa tau sanga o fa atali tu ina atu le mata upu a Yina ma Minu Joe, ise au nanga esu ei mafua anga o le lea o onga o tamaiti a onga. O le valu ma leono tau sanga o tamaiti na o onga ile onga tulanga lua i papa toi au kilani, a o le ifasio tiele latina ya Hagyung Lee i le lua se furu valu. E fa tau sanga muli ane fa to a maua ato paau olo o iai tutonu tino mali liu. Fa alie Mary Robertson o le safaya onga i tamaiti, o le fai ungo le lua se furu fitu, na o atuai li mata o atu ua maliu le tamao lana whanau, ma o le atoe foi i Korea i lona a inga. O ai inga ale matanga luenga wa onga, o lo o fa atulanga ina ai, a fai ave ese mai se tamaiti tia onga mai se a onga, ma le si talaina i se isi a onga i tutonu o le lua se fulu aso a onga, o na fai ale al matanga luenga o se polo kalame, e talo sanga ile a onga i fa atumu se pepa o le non-enrollment form. Na mawaiso esu enga ili i fa atumui na ile a onga le pepa o le le si talaina o tamaiti, i aso fa atulanga ina i ta ayala. Ua whaititia masina i lalo polisi al matanga luenga. E talo sangai wha amaumaunga mai le MB ma le ofisa whai pepa malanga New Zealand. E siaki ai pe ua toi taliu mai i New Zealand ta maiti na wha anoi o le amalanga i whafo le atunuu. Ua tai masina mawhaia ia siaki. Lean amata mai au kuso le tausanga taluai. Ina ia mawhaiona vave maua ele matanga luenga wha amaumaunga o ta maiti a onga e toi fo i mai i New Zealand. Ua tau fiele sa ilingo Graham Garnett ono tau sanga le matua, lena le ilo mai le aso tolu se fulu o te sema, mai sana savalinga i Kahurangi National Park. Olo o whaaua ona lango mawhisosoani leo i le aingo Garnett, ma olo o mata i tuni wha amaumaunga fōu e alia e mai le lumanai. E pe ama le toa fitu tangata na whaamanu alia i se whaalawelawe tau ta avale e waipapa kauri i le pito i lungo le motu i mātu ana nafi ina ua whito aini ta avale se lua o le toa whao i la tau na whaamanu alia o lo o tau fiel whale mai manu anga tu ngā. Na lipotia le umio laina i whale o loa ale EP Games i New Zealand i le asona nafi o no fuafuanga i tapuni ai la uma ale EP Games i le whai ungo le masina. Na whaasila ele kamupani i le aso lulu le tapuni o na whale o loa uma i New Zealand i le whai ungo le masina. Na amata le asona nafi o na pau le 5% o alatu o loa e tu sai ma lipoti. Whaai loa e se sikulati i le taulanga whaatawa a St. Luke's e whaapea e o mai le te ole se fulu lua i le awauliana nafi ua silia ma le toa 5 se lau tangata ua laina i fafo e whaatali le taimi e anga ai to tono le EP Games. Whaapea fo i se vainga i le Queensgate Mall i Lower Hutt i le asona nafi. O le EP Games o le kamupani au se tālia e anaina e le GameStop tano mai le luafe ma le 5 ma e tolu se lau tolu ono fale o loa i au se tālia. E le ATT fo ma le toa tolu se fululua tangata na lipotia ua maliliu i Thailand ina ua pa use masini silingi me mamafa po o se crane pa uilungo se no fua fiul o iei se pasese i se awala lata i Bangkok. I se whaamatalanga mai leo i Thailand, e whaapea e toa se lau fitus fulutasi tangata sai tutono le no fuafi, e o mai le asoe le imanino po aika mupani fai awala, o lo o ngā lulu e whaakone karate i le whaingo le awala i le taimi o le whaalave lave. Na whaate ia le toa telo tangata New Zealand ma le lalolangi i le whaamalolo ai o Scott Robertson mai le tofinga whaia o ngā ulo le oropeleki. Na vave o na whaalu i lunga upenga ta whailangi o ofisa whaasaralaua le lalolangi tusinga e winga i le whaamalolo ai o Robertson. Na whaasilasilaloa ia le taitaifono o le Unilakapia New Zealand David Kirk. Le whaate ai o Robertson mai le tofinga ona e leo i se tūlanga le leile oropeleki le taimi nei ai mai se moana tapenanga mo le ipo le lalolangi i le luafe luafitu. I se whaamatalanga a Robertson na ia tau ai lo na nganga mita i tau mawhainga ale oropeleki a o ngā lulu e ai matamata a alo. Talo lava ona se e mai le tofinga sa ave lava lana whaamua i le mea pito silio na le lei mo le oropeleki ma New Zealand. I le mai ai o se whanotanga ma le Unilakapia New Zealand lea ua ia talia i nai
le whaaiunga e whaamutai lana kone karate sa whaamoemoe ai mo tausanga e whaa. Sa whaia se ilo ilonga e Kirk, Kevin Mealamu o le sui o le komiti whaatonu whaapea ai ma Don Trekker o le pule o le high performance a le lakapia New Zealand. O le walumasina mua talona a Vera Robertson ma whaia onga sa whaamawai ai le whaia onga langolango ia Leon McDonald a o lumana ai aide malanga ta amilo ale ono peleki I Afrika I Saute. O lo o malamalama le Otago Daily Times e ono suitu langa Jamie Joseph le whaia onga ulu ale Highlanders I.R. Robertson e le ifa alawilo mai e le Unilakapia New Zealand po o ai o le a avea ma whaia onga ulu fau mo le ono peleki. Tala fau ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whatala whātulu tātua tino ule whaopopongo tala whau mai Sāmoa, usi mai ilo whaafonga. Ua tali mai ele fionga le whaipole le tūmalo whale a lopo, a e auti ma le awai. E whaatatau ili tā ua lona I tūmalo ele I tusi tālo sanga lona whaipole, e awanoa whaateitei whono o fisa whono whaavai o lona I tūmalo, e pe ona tā ua ele fionga le teitai o le atunu, le fionga le pāremia, e lana saunoanga na tō laulau I nai swafo I tūmalo mo lātou whaipule, e le I tusi tālo sanga. Lona whā, o le tūmalo whale a lopo, e rei apalai fo I le lato whaipule. Sa iai la utusi talo sanga. Peo me wena na wha te I ai, ina ua aanginga lava I le saunoanga le li pale mea. Peo whale a lopo le si tūmalo le tuina se tusi talo sanga. Te le tio lai le fionga le li pale mea. Ona la sama nino. O le ripoti a le komiti na whaia whaatanoanga. Saunoa e au. Ai o se whaapea mai e le istus tau sanga alo sui. Ia, e le moni. Mai tu maulalo ina ai. Whaapea po le mātou no. Po whio au ta whawai. Ai le whaistus tau sanga le mea tāua lea. Paulawa nao le mea wa. Whia wato ise tu alalo. Malanganga mau lalo la. Ia whaai loa tuai. Ia ma whaasao ina I fo I le tusi whaamongmonga whaapea. E le aves tusi taro. Tā ua ia. Ta langa tu na. Mal whaamaoni la. Malanganga I tungo le whaalo alo. Lo sisi ai tu. Ai pei ona waa nginga pei fo olinga mai. E fio la vale fale alupo mal le fai tusi taro sanga le ai si la fia le atua. Na visiringe fo I le whaipule lona whina ngalo, pe aisa ua saunoa I whaapele fionga I le taita I o le atunuu, e a fiai malon tangata, o lo fia au ona le tūmalo. Usia a fiel te te el bloketi te te I whainga whaavai e fau le whai atu. Ma o le alana o le whai o le whai unga ia I latou ia to o lima. Na te te el bloketi te te e le whainga whaavai le whaatulangatu le malo. Pa mamla mangana no maina mafua I ona whai unga al komiti le mena na. Le ai a se mea I te tono tu sine o whaapea tu hei mātou te te. I le por kalame o le whono whaavai. Mole lau fionga e whaafena te te. O le aurore o whai ngā mea. Toa o manei a pālota. Sa tu si a ao ai ma malu o tu malo. Maulunga fo il mātou I tu malo. E a te au, e mātou te o mai, e au auna, o me fui nāna lei nālu pālota, o fi au auna. O tu I nātu e au le kopi o na tusi tāro sanga, sa tu I nātu le komiti nisi o le autu stela, whatasei ma le tusi wala au lia le komiti sa tu I nātu e whaatala noa I la tau sa tu tāro sanga. Yo na whawheloi mea lea mātou, wheloi. Whtai, sau noa mai lolta I te whono. Mai, ia, ai au. I le whais kako interview. Ia upuane I whawheloi. O e le se interview langa le sau tusi talo sang. O le tusi le na mai o le tusi te te.
Ele ila sa tu star sang, ele ila sta tu interview wa o mai volta to fatanoanga. Fate ia lea. Ya. Ai fa wa la sa noanga. Al te fono. Fa pe mai foi. Le foi mau te lo. O oi. Na e tu singal tu sing nei ale he ja pipila na mai. O oi foi. Na e fa tua ina. Ia le paeng fa op fai e mail tu silia. Tu si te ele. Ia na sau noa ya lea. Fa wawa sau noanga. Ma lia le te fono. Pa pe mai tu teo mai e tu te me al malo. E whapea foi i le finangalo na whaalia e le fionga i le whaipule o whaasale le anga numero lua sa tusi tālo sanga foi. Peitai, o lo la vea mai foi lo lātu i tūmalo i le lisi sa tō lo wina le fionga le pāremia e le i tusi tālo sanga. Pea na se le fionga mai a whaalau i loa i le fionga le tita o le atunuu, le lisi o te fono whaavai umo i tūmalo i lima se fulma le tase, e au fie mai tūmalo e le i tusi tālo sanga o lātu whaipule. Mai tūmalo e taito lua i au lato te fono. O no nisi o mafua anga tāua sa whaalawi lo mua e le fionga le pāremia ma le komiti sa whaafuina whaatala noanga. O lo whaau popo perfoi numera o sa whainga manual malo i no whanga mai lato o lo masalumia ma o lua mauti no o lo lato u mia whala au whaasaina pe whaatawina to fo i lea tanu. O le vaiaso le nei na saisaia i leo le isi to fitu, mai i whale inga e whaatawina ai le keke pua i le taulanga e taftafa neo le makete o ia. O lea sefe o lo whaatawina ai i tau mafa i lea tunu, ma ua maua i foi o lo whaonga ai na mawhana o lo whaatau o lo i le taulanga e la tau te una ia le ke liva ina po o le whaatawina atu o le aisa. Ua mai a foi o le whaasalalawina whaalau e tele le isi lisi e to o lua se fulmale lima o i la tau watu i nātu ata o swafa mawhai u whapea fo i mawhio anga na pui na mai i le vaiaso taluai e au fie manisi o sa whainga sa whatau teia lea i le motu tele sa la whai. Na whai loa i le fionga le sui kom seno mtanga ruenga leo le ia tau a whamasanga Samuelu o le a whaawo peo no sa whaia so o se no whanga e ripo te atu i le ofisa o lo whaatau i nai le whala au whasaina. Na mamoli le na whaafitai tele le mamalo le atunu i nuu mawhio anga o le pūlenga o matai o a inga te itase le ua tele lo lātu visoa swane e le pue ino i lātou ia to i ngā sori ngā tula whono. Ua tali le fionga le pāle mea e le whaaseana tu ina mai ele te itai o le tuangai e whaatatau le whaamaoni o le sori ngā tula whono o le whaonga ino se leni o le polokete o le miliona tā la. E le sa avea mawhaipule o le tūmalo whaasale le anga numero lua, le fionga mangele se kati fioi, e na uwha maoni e le whaamsinonga, pei taina whaailoa e le fionga le pāremia. Le fionga ia mangele i whaamsinonga, e le o whaamaoni e ngā le whaapea u whaonga ser tupe, o le teimina whaonga le tupe. Al whaamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whaamani nonga whaapea u whaonga ser tupe. O lo manino le su enga na fai. O le tupe ana wha o ngā mo le atina e na o le tumalo. A le whai unga le na fai le whamsinonga. O le teimi na wha atino ai le tiste piutinga o le whantla vaia. E le a maia la le tūlanga le mena le pālota e toso mai e wha maania le misuse of funds. Mena tauan wha mamalama. O le tūlanga le melea e le iai la se whamauninga whapea ua tawhi ai le apalai o mangele. O na whamaungia, wana whaunai wale tua inga na lena sau. Hapea walu mangele whaungal tupe whaiau na whale mana mea. E le o iai se whamaunia ngon nai mea na tupu. O le tupe na whaunga na tuelu umalawa e whaungai whaile whado le tu malo. O le mata aupule nei, wa whaailoa e le taitai o le tua ngai, o le au lato fina wina i le whamasinonga. O talafou ia mo le nei aso whaamnia tele le tua e le anga iatu le whaai unga le aso. Whaasai fuia.
Siva mai laia, siva Sāmoa e manaia. Ua e se sunga loa no mea, ua leo lelea, ua leo lelea. Pe a e lalo lalo mai, ke ngawia I lo tino e mamai. Pe ilo pilo pale fui ono, masi au pa a solo, masi au pa a solo. Pe a e lalo lalo mai, ke ngawia I lo tino e mamai. Pe ilo pilo pale fui ono, masi au pa a solo, masi au pa a solo. Ua oma, ia pia ka kata moa, paali o mautanga, le te mea e tua. O ka taimana ia, ua o le tau aluma, le tau pou ua tata mai, ua le fiu le vai, ua le fiu le vai. Le au mai noa wasina loa, I au te uma pasa moa. Ia sa tini paui o tuli, te tau e peini mai o ni, te tau e peini mai o ni. Le au mai noa wasina loa, I au te uma pasa moa. Ia sa tini paui o tuli, te tau e peini mai o ni, te tau e peini mai o ni. Ua mana ia o le poula, ua petanga I o au anuma. Au fai pete sa o le nopo, le po ia mao popo, le po ia mao popo. Ua mana ia o le poula, ua petanga I o au anuma. Au fai pete sa o le nopo, le po ia mao popo, le po ia mao popo. Ua oma, ia pia ka pata moa, paali o mautanga, le te mea e tua. O ka taimana ia, ua o le tau aluma, le tau pou ua tata mai, ua le fiu le vai, ua le fiu le vai. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ai a tata mai mai, siva siva mai, siva mai. Siva mai, siva, siva mai. Lue o vai lulu, o lima siva mai. Siva mai, siva,
siva siva mai siva mai fusi la upanga mai toma fai ata mai ata mai ata mai ata mai ata mai 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 siva siva mai lue o vai lulu o lima siva mai fusi la upanga mai toma fai ata mai ata mai ata mai ata mai ata mai Siva mai lue o vai lulu o lima siva mai fusi la upanga mai toma fai ata mai ata mai ata mai ata mai ata mai Ia o na ata mai o le anganga na o le uri tatu talie ma tatu fia o ni se fa no le o tatu iles freile o le tele o ngaluenga mai ali nei aso e ia o le menan tatu el pesena o ni se fu le fa no le ni taimi ia wa tele me fa no i tanga te taimi fa pe nei fa ingol vai aso ai mai se alto inga vai vo le saule tongi ele o lava le fa so le vai aso ala ia pili le tongi ia si nai loai oe yoe fa lango ai le musunga le por al pide to por al me ton fa mo ala o le tu ala lo ai ta tu pokalame fa mo me ta una fa mo e pe yo mi se apide o mo li ya wa a pe de power ye tele me a fi ai e fai o le o nga umu ya o le o mo li le taimi po ai to inga pili na te ona fa mo ya o si lava va nga foi ya na te lo e fa so me vo na na utu la lo to me fa mana tu ya te o lava ye wana o fa ya tara le ma to fa nga le tele te avel card tina le inga e le leila na fa so ya leila na fa so ile fa so ina o le mo le paketin o le tu per leva ya so mo leva ya so ya ai se o le umita tu maftanga to o mo le lima na fia ya vai pempa tatu tan no ya ale on mafu angana o le fo le wo ile tala ya no le pesele an sawan ne ya le young lovers wal pesele young lovers pese tu ya le uto e ta ina vainga le e le fa ngale ai ya ai o tu langa na ya mo tatu fie ne ya so o ni se fa no tonu nga luenga tonu ainga ya o fia lavante te mafuta mai ai ya mo e o fie ia le nei taimi o le foua suima le foua wal fa wino le tatou tautua se pai le tulai lima le fia na nei ia pe ono to mafuta mai foi manisi lo fainga luenga e pe le sunga le ia tu foi fiso ia manisi lo fainga luenga o lo mato i uma le fainga luenga si fonga lo mua e oi mo le fainga li pule mo le fainga luenga ia
Ai o ule o se mai ia ai lo fa pe ni si o proclame ia mani se fu fanga le fa nga wenga ia le o se man fo ya sta o si si na mete o ni ya uri o te o le ia malo mo ta to fia ni ya uri ia fa fo mai pitato fa fia nga le la awa wa ya tu ia awana fa fo mai le taimi ia fa le titi al tala noa ia me se fo ini vai nga ta u ta tu tala noa ia ile ni tau tua ia awa fo ina nga ia tu fa ingona va yaso ia alela fa tele tu ata musika ia ole afortasi ia wat fo ile proclame ia on tatu mafuta tu ila fo ile se pa ile tu la lima ile fia na nei atalo fatu ya testio malo tes ia ole fatua ia finga wi sila manuia lava le ia uri fa tai lava le mafta mai ia ole sunga pari sina ia mo se ontina mtu ya losalia ia malo fa tai tele lava le mafta mai ia Kevin Swoka ia manuia lava nga luenga malo longa ni temi ole uri o te lava sfulua tatu ole musika ale le ya musika apa ole le ya musika ia so ani fo ia auto nasa le se tau maftanga ole uri ia ole si fanga la mo Wellington e pespenga fa fianga ia alo i tau maftanga malo longa ni temi ia le la fa fia tua le si fanga la mo Wellington ia pespenga ia awala fa fonga mai ia mana tua fa so tato Facebook patalo fa fo i le talenga ia ngafo pula salu tele muas malo la va so fo ya pula ya ngafo o zona ne ave pe ala ukana ngafo ile tinare ai ngai ro fa so o manuia o mai o dunga ngafo ia ai le manuia le si vai ngai manuia o la na nai fa nga le la ukana ia walta singa lom tu Well, I was sitting at the bar, she was looking at the jukebox selection. And I've never seen a cuter behind. I had to rush her with a glass of wine and control my mind. Now I couldn't believe my eyes when she turned and looked my way. She was everything a man could want, but she was only playing with another man. Oh yeah. Ooh, I've never seen a woman like
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Fasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mo ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mau tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tau pusā, te pua tausi ma te pua tau mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala, ina ua li i le matangi. Ona mātou wha atu lau lea i lau wha afunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo o le tamāloa. I le nganga mawalunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea ua tala mai e le fionga le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga i a Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e momoli aloa i atua i le Parlemene o New Zealand, le tālusanga sainia po le petition, mai le fāsifu lima afe o tangata na saini lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina e le Parlemene, le mata upu e whaasanga i visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sifulu maltasi o Februari lua o lua ono i le vao le sifulu le tae ao se ia pa ia le sifulu lua i le ao uli i le loto ao le motafono i Wellingtone. Wa mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le talo sanga sa inia po le petition a o le utele nei o le wha moe moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand
mo se whaaiunga. O le whaamoemoe o le aso, ua sauni le komiti au kilani ma Wellington e tāpena awala tāla whiangai uma, ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo lea whaamoemoe. O le anganga atoa le nei whaamoemoe e le o se solo te tee, ai ia tātou tutu whaatasi e whaailo atu lo tātou langolango, ina ia talia le mālo le tālosanga sainia po le petition, e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika, i New Zealand, i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia e New Zealand i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani e le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellington e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaawhaingo fie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le whaamoemoe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou malanga inga o whaamalo sia mo tangata o le Pasifika e ulufale ai i New Zealand mo whaalewelave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la o le mitiafu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la ina i le aso. Mo nisi whaamatalanga e fia malamalama atili ai, whaapea le whaatauina o so mitiafu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu i wha. E mawhaifo iona e maua le tele o whaamatalanga e whaatau i le nei lava whaamoemoe i lunga upenga ta whaailangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sifutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga whaamalosi, a o moli atu le tātou mau i le maloni usila mo sona finangalo. Whaamoemoe o le a whaamaule nei aso tāua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Tino e mami te mawhau,
Le kalesia whapaptonga kia risiano Sāmoa loi mata o paula ia viving fo i o le au whaipese ia po o le kalesia ia le loi mata o paula ina ua toi se fululu minuta na tale o le tura tasi ia toi whaafira i mwhatalo whatu te watinu salo na ua sao ialo le tau maftanga ia na imtua tausi tonu ainga ia mo ina tau fo i nela malolo mai o watau maftanga ma na ifa malo stino ia le itani ngā sua le auli ia malo lava le mafta mai ia o tau leo lo wha upea ngā luenga ia le ngāta i tonu ofisa ia o tonu company o whale ngausi o loa o whale o loa te tele a o loo tau mai mua mai le tau tua le si whonga lau mua pona fwoi ki mai lau le tio i le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia whaafilo i whaatalo whatu i ma toi whaamalo atu ngā lulue i le nei taimi ia malo lava e tau lava o na yesi taimi e te malo lo ai whaisi na vai ia pe whaifo isin tau maftanga e a mama ia ona toi whaau i leo ngā luenga ma wai fwoi le malo si whaau popo ia mwhaau i pia ngā luenga o le nei aso ia ai o tala pe o fo na mai le nei uli ia pe ona tuinatu te meta ia ana fa solo ia o se fa manatu fo i motato pe atu tupu fa la velu le wala ia pe o le mai mau atu i tala fo i le nei uli ia to o lua nisi tu lo lava fo i le nei uli ia le na mali liu lunga le wala ina Hamilton ina ua la ve ai ni ta vale i fa la velu le wala ia o fa unga lava yo va yaso e pisi ai ta to ia i mea whaia ainga ia ma tulanga wha pena po ni ngā luenga foi. Ia a wha mua le saunga le mu ia le se me la e popole ai i lau whea lua ia i lunga le awala. Ia ai ona o tulanga o tutupu mai ia i lea taimi ma lea taimi o lea aso ma lea aso. Ia e le mwhai lava on tu ua le wha manatu o le si whonga lau mua e tau lava o na avatu le wha manatu o le tu ua lalo o le tau longo longo. Ia tātou umalava ia o loo whia i taavale lea taimi ma lea taimi lungo le awala ia tautua nā le saunga le mu ia ai maise a pe a whaapea o ne nai te malanga o e la taavale ma whia vea isi au ainga si au to olua ma si au whanau ia oe e le iloa mea te tupu ia pe whai mai ua tōru se furu wha se furu tau sanga i la vea se taavale ia oe ia e iai ia le taimi e sasi ai ia oe ia o le tāua fwere nā o le lava le malo longa lava le moe ia mawai le malo si ato atoa ia ona whaauile o whainga malanga i lungo le wala. Ia ai ona o whaalavelave tupu mai e pe ona whaafonga mai e le nea uli tātou telefou. Ia inai Hamilton ia talo whaina i nei tangata. Pe na ue whainga aluenga po le altu langa nanga i ai ia lea ua ma ima wale soi fua le la veve o taavale i lungo le wala. To iwa minuta na tā leo le tu la e tasi o le sifonga neo la mua Wellington e whaot whaafiafianga voi pese. Ia ai oi se i vatu na wale si vaenga lela mai ana te ua ngalo ia te. Ia o so se ngalu nga e ia vaenga e wha mua ia o le safety a o le au whai ngalu nga ona o le tūlanga lea ua tūla i mai. Ia ili pa ua i o se silingi mea mamafa fu ile le po se grain i lunga o se nafoafi. Ia le maali liu mai fu i tangata i nā i le tunu ule o ile tunu ule no vai le na mai li tātou telefo. Thailand, ia o le nā. Tōris fultasi uma mau so i fua. Ia ai se lau fitus fultasi la tau sa i tono nfoafi. Ia ai o le whaingo au wala i le vaenga o le atunu o Thailand. Lata i nā le taulanga o Bangkok. Ia le tūla i mele whala lave nei. Ia ele iloa me te tupu. Pe ia ona whai atu. Ia e tutupu a mea i so se whaalawilave i so se no foanga ma so se vaenga. Pe a iai ia le whaatamala le tangata. Le tangata ia whaafuina vaenga whapena. Ia pe la ona tupu mai ia i le vaenga o le atunu o Thailand. Ia ma i so i fua tōris fululua. Ia ona o le te rei lopo le almafua anga ua po mea ua se kia o le folele o le silingi po le crane. Ia tama ia le li fia masini la po avoie. Ia matu ulungo loli ma isi masini. Ia la lea la e mawatu. Ia e pei e fōringa mai. Ia o tūlanga whapena ua lea pei e fōringa mai o le whainga o le awala. I lea vaenga. Ia lea na ile train lea. Ia lea pa ua i lunga o le nfoafi. Ia ma waiso i fua. Ia o le whamanatu amo tātou. Tautua nā o le la tātou wanga atu le whainga neva yaso. Ia o le saunga le mu. Ai maise o le la lata fo le teimeto. Ia e nei whana waonga. Ia ai le ia le o atu le teimea. Ia la tau le whainga le masina. Ia po le masina fau. Ia ua
o lai soi fu malolo ina pela to mo sa ngale mu na nei fa manatu nei taimi ari o ainga faltangwai mo ni atu fa malo fa tai lava le mafta mai nati vo salolo ngalu le sunga nati vo ma sani fa fonga mai ma mata mai nai America ia mangalu mai ai taimi o nga wenga ia salo na uto i tifo ima nava pe sa au ia ai fa tai tele lava le mafta mai tatu proklame tau tu le si fonga la mua ia musika pes pesenga fa fianga so filoi fenga ile tinu I malo longa le taimi raso malo overload ia no winga wa over wa overluta ia wa over foli maf winga tu nga fa pena Dona fa tu singa Ellen Solmola malo Ellen te fa le yaudi malo galue Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Te whaumare, ia o le sunga mautua tasi asuao, ma le whaletua matalena, ma le pese, o le alofa e fia wa ai, ia whamai po le pese, e angi ale matangi e me angi ai, ia ai wale langona ai ma se fia ai, ia ona ua mawhau tele, ia I me e whai, ai tango atu le kat, ua le ma whai lava se mea I ono whai ia ona langona ai lea o le fia ai, ia awa ua tele mea sa putu mai, awa le lava le tongi e whai ai me whai, are a inga, ia malo suafa matai nai whato a umana whai, malo suafa matai nai whato a umana whai, ia a lewa viri mani vaenga lai Sāmoa, ia e lafo hatu tupe, ia o sa whanga le nuu, ia male kare sia, wale lango nai lama Sofia ai, ia ona umatua le leilo mafau ia e mafau le me fa mua ona fai ia a le tu lalo ia ma le fa manatu le sifonga la mo esa oi ke va soka no winga na langona le fia ai na langona wale langona se fia ai ia ole me so mai ia wa le ai se me ai ia ona mole ai le ole manavo tatou I le wha mua ole alofa e fia ai ia ole na ai mai se ata tau ia le vana o mai Sāmoa na o e whai sua whamatai ia le lau vili mai vaenga le Sāmoa tasi ia o le ana saua nei saunga ta I lua se lau ta la almatai ia ele se mea tātou te alo ia o le mea lava e tau ona tātou whai ia ai au le pole ua le mawhai lava ona e whai sao iai o le mea na e whai o tau na o lo o ni whaamuri mai le tātou ai ngai Sāmoa ia wā o tau wā na e whao ngā ina ia mea pe a moa mai mea whai anu ia tālo whai ia mālo ali on sai o mea o le nei soifuanga e le tau an tātou alo iai a saua mea whai ala ainga ia whai se whai ia o leo langa na o Sāmoa ia pe tele a me whai e tau ma whai lava e whai ai mo tātou a ia au mau ia tunu nei o lo o tutongi mea uma ia wha mua mea e tau ona whai ma piri e tau ona whai ma na iona ona mine te ai nei nei tu la tasi ia fa talvatu le sunga tu ia sau le mafuta mai ia mania fo ia le nei aso ngano awal pole tele pe avidi man vanga le Sāmoa fa isa o tala vai o isi me la iti fa pena te no ha o popo ta mala Sāmoa fa isa o vai ona isi me la iti na e tu te vidi mai ai ia e fa ia tu la foto tu pe o me ana e fa ia o tu ioi me na fa ia o tu se vanga nani me te telefoni ia ona longo mai le ma to me la iti na nai mo ai na i tu manuti nei manuti la i o tu nai mo ai o tu ia me na e fo le fa ia o tu ia ona na 5 minute le si fonga la mo ben tane ia le wa sa foi na wa ta pena foi ma tu ma nei fa nau ia I le to ia e wa onga ia fa ungo le nei masina po le am tang foi le masina fo ia sa na wa lava ta pena foi nei ma tu wa ia toninga ia ma ta pena ngo wa onga fa nau ele ngata ia onga laiti ia o kolisi ia me se foi nei fa nau le la mo le taimi mo le la e le universite wa nae o le wa mata ona mo mai ia unga o suenga NCEA ia fa nau ia kolisi salo na o tele na watu to email ia unga o to suenga ia salo foi na fa fi ina foi nei to ma tua ale fa manatua ia mo le tu lalo watu fa pe wa mo watu le email foi le o la suenga ia e te vai atu ele o e te re taritonu o makala e mawhai ana e toe apalai avela o apalai e mawhai ona toe whai le recount ia po le toe whai tau toe ave ai o le ofisa e whai ana apalai fo lele toe pe mawhai ona toe recount lau toe whai le whai tau ngau lau o makala lau suenga pe awha pe o se mata upu fo ile le lai matua se lau pasene lau mafau na matua le lau tapenanga le mata upu lea pita iane ia mos fata tai pita iane o le wale watu le email u matua te ia le mata upu sa fa ma walunga ale mai
pe tolu maka fo le pasi ai ia fai ana to ia palai le ofisa ia to fai tau ngola mata upuna ia te lo pe se tu pe tongi ia I vaanga na ia ai te loa o se tu le ia ai fa malo a vatu fo ia tatou matua mau e tatou le loto te le mare ono sa ia pe a mo watu su enga nei fa na niso fa na ia le o manuia ia le te le watu nu nei le atu nu o fo yo ava noa ia au fa le tonu ni tau sanga ia to e tau fai le tau sanga fo a fa pe fa le tonu tau sanga te nei to e tau fai le tau sanga lango ia le tau mafainga po I ungo su enga tatu fa na tau sanga te nei ava ai mai ia tatu fa na ula tatu te lango ia latu le ungo latu su enga tu salava pe o la ia fa le tonu ia e langona fo ia latu le fia ma le loto te tele ia to fa o wai ma lu ia pe latu latu tau fai ia isu enga ile nei foi tau sanga lango la tatu matua o feita tatu pe wai ia matua fo le no na mai ia vai atu le pasi le numero mai vai me ana na vai atu tau sanga te nei fai atu e fia poto fai atu ele ia te wai ele se turanga le na vai nga o le ale me na o ia ile tau fai nga nei fa na ula tu su enga I tau sanga te nei o la mau mai I meri te mini nei ia fa malo si o walo ia to tau fai ni tau sanga ia tele ava noa ia na nei vaenga tu ina pe wai ia ma tu e ilanguna fa pena ia e mo le tama mo le teine o le vai atu e lo mo atu I meri na te loa e le tali tonu ia fai ana to e palai fai se palai fai le pe fai na to e fai tau ngo o lau suenga wau te loa fai te fai tau na ivang fa pena 10 minuta te nei le tu la tasi si fonga lau mo Wellington ia ma lo lava le mafta mai la tatu o ai musika fa fianga I de nei taimi o le uli we tu so le fa longo mai tano nga fionga lo peptele ma singa tu fuena le la el tau era o pepe so le fa pe ai o na tu pulanga ia nga solo atu fo le ia I fele le conoscetti le UP40 le fai Sāmoa ia le ta o le fionga le peptele li to tele tanga matua ia ona ole fa ili por foi pese ia io matou taimi matou ia taimi le UP40 matou ia le matou mo tele matou tele ia le mafu ai ona matou fia ia a fole le fa ili tuai le por mafu anga na o tele tanga matua o le sauni e o Sāmoa le fa fianga le UP40 ia na mana ia twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain, as we kissed goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, remain. Through the ages I remember, blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver, all my life I've loved in vain. See her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting. Crying in the rain.
trust nobody. Blue eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ano loto ia mai le sifong mali le sunga ia te nari tautua ia ole pese le ove pese le tamari a mai sale mo luas fu 5 minute o te nei le luas fu 5 minute te le tasi le sifong le lo mo Wellington ole wa si le ono se fulu pasene le tau le falao pa ia lo fatawina I fale loa wasi I tia le ono sful pasene ia o le falao pa ai la wa ai ia il taimine nei ia wa tolu ta la masene le tau ia isi wa sa ta ilua ta la ia il taimina ale wa si il tau taimine nei ono sful pasene le wasi ele tau o le falao pa ia mo ta to wi fie fa tau falao ia o tulanga na le la le wa ia si tia le ono sful pasene le tau o le falao pa ia le fai mai ni sir tato lo fai ngalwen ia ol peken sei ia wa lawa o tu le tolu ta la ma sen il temi nei ta ol falelo falawa ia fala pa ele ia ai ol tu langa nai pe ona ia wa tato tele ina tato wo mai fulele mai sia tai mo iputi o le tai a ho ma vai va pena ia ol falawa ia luas fulon minute te inele tu la tasi si fone la mo Wellington fa ot fa fia ve pese ia tatu mafuta I pele tau tuan si fone la mo Wellington to fa salawina tatu telefon tala mai Sāmoa to kwata ile tu la fa le fia na nei ia mo proclam mo le foi fatini nga lu to fo I le fa nga wenga ia ai mai ta watu I fa tu le office fa sala lau ia o lo fa malu mai le nei taimi ia o malu fo le sa o le savili ia talo fai Australia noi tu lango lo ia ile vela Australia ia o te lo pole al taimi pole al tu lango ia taimi nei ia o New Zealand ia o swinga na o tau New Zealand nei te no ia to ia swinga ile si luas full fight tu la lo mana ia taimi nei o le fa malu mai ia ai o lo savili mai fo nei taimi ia o malu ia o mana ia la foi fafo ole to nga savili vili nei Wellington ia il tangata fo ile malanga mai ile masani ai ile umia vai atu o malili ia o masani ama to ia Wellington il tau Wellington luas for 20 minute wa te nei le tu la fetu sole
e vai la se te le wai lua se fitu minute te tu la tasi ia le si fonga la moa ia ai olena tu na tu le sunga tu fu ia tu langa il tatu au le te fitu le manu Sāmoa ma le manusina i ta misanga le fai tu pai fa ngol vai aso nei la sto na i mala sa ia e sa o fiu fu e vai lunga sky ia ma ai ta longa tai au ma ta tai au mala sa e le o sa wai ta longa i ta misanga le tu pai ia ai se i vai po ia ini si e penga ta fai langi fo ile le o fa sala winai ia e te su anai oi tai mi ta longa ma tu langa pa pena wa se tai mi tu pai ia mata tau i New Zealand nei ia mise foi Sāmoa ia ai talo si ele tau fai a lom tama whanau si o tātou atinu ele fai ngō fie le tau fai ngō tātou awanoa i le valu pito i lunga i le ia au te tele ia New Zealand ma Australia ma o tātou le i le vaenga lona tolu ia ona a manuia ai i le tātou au i le tūlanga lua po le tūlanga mua e ona me i le lunga vaenga lona lua le fai na i le lau mua o Kenya, Nairobi, ia le state of fitu masina fau. Ia masu e tuai la fu statu wa no. Ia la tatu tele noa i le taimi e poklame o le pue fatini. Ia ai mana ia le au e tatu fa fie fianga. Ia e fa fa ngofie fu ni ia uli fu fuanga mga luenga. Ia ila tolo nga lue. Se fanga la mua fa talvatu ia waina afu vai. Fa sta tele lava le mafta mai le tatu poklame ma tau tu amile fa mana. Ia manuia fu ni ia uli. Ia aftai lava nativo ia salo na to titi mana nga luenga. Fa aftai tele lava le mafta mai le tatu poklame. Ia mamawa Amerika ia to tele tato paanga ia mafuta mai Amerika au fianga ia fi au mga luenga ia na wa fiafi o tau salo foi na o titi mana mga luenga po nana manava ia maloa le fa malosi malole on sa inga luenga le ni vayaso
tinga le fianga o tanga ia mai le tamata ia ane pito ia ina o to sfulu fa minute ona talo le o le tulai lua e tato kalame tuna tule tulai lua ia se pa ia le tulai tolu ia ona tato to mafuta to lava lea se ia pa ia le tulai lima i le fia na nei ia ai malo lava le on sa inga luenga malo fo le mafuta mai ia tango e fa sol tato Facebook ia pe share i lau Facebook ia mai mo ia wa inga mau paanga mau wo mau me mai ia pe subscribe fo ile YouTube pe fa pe o te mo nei wa e mai mo mai ai ia ile tautua ali si fonga la mo Wellington ia ma ave lo mo e ma paanga numero tasi le lalo langi atoa ia ma le vasa loa ali si fonga la mo i Wellington le matangi mai sa e o no fo ai le wa uli mo ma fau por me afa
ti fala ula fala le le wa mamai le ange mai o le fisana di au le sali pemba fai o na uto ta umaya le mafua anga wasui ya lo fai Sāmoa se papala nini we po se saina a fai ele ai o se anga sala ita a wele stau sala ea po mama fuai se a ona ole mai bai ole alofa po le tetele o si o ma Se whanga mani o la whai pēsa le pēni no tia whau manu o le vau ino o toi onu minuti na tāle o le tūlai lua, tāle lua e il tātou pukalamitu ina atu pēa tāle lua, ia ma tātou mafuta atu aila fōi, ia ea la ne au nanga si pa ile tūlai tolu, si pa ile tūlai lima, ile a fia na nei, ia manatu o lo solonga manuia ngā luenga, ia o fuafuanga mga whiawa inga ilungo au wala tele vavave le nei taimi, ia tautua nā iei fōi la tau o lo ngā le lua ilungo au wala, ia o au fai au wala, ia tau fōi o le tātou wha aloalo ia ila tau, ia o lo ngā le lua ai, ia i te fōua, waita sesi le watu o nai poloka au wala, o na o le whai ngā luenga, ia vaenga mga ala o lo whatau ni nei ngā luenga, ia tau fōi o na tātou ona sa ia teimi o atu i o le poloka mwha solo atu e la te o lo ngā lua ilunga au wala teimi mwhai ona whewa iei ta avale, ia ona lupui pui ngala wala saonga le mu, ona wha amna tātu pēr vaenga wha pēna, Iwa lela la ta fuita tau te me mana vai ngā luenga le tu la tau lela atare lua ia tolu lua mana va ngā luenga. Ia ai manuia foi vai ngā malanga oira malanga I Sāmoa le nei aso po le fia na nei po tai ao ia manuia la vai ngā malanga tau tu na ia famna tu pea fu ala au tau na ave ia fu le umina te wai.
Ia fatalafatu le faltua pa le sunga losa mai fea manuia lava le nei auli ia o aso fanga lauama faataitele lava mafuta mai ia ma le sunga ia petelo alosio ia lo mafuta mai na IPF ia Australia ia malo pira ia manuia fo le aso inga luenga fo fanga lo fenga iai faatai lava le mafuta mai.
whataro whatu moro whanoro. Ia whafonga ni tu aso. O le tato sui no pōkarame ia leo mato whatasi ma le whionga iana nai. Pati mua au. Ia whapea ma le whaira o tūse mawtanga whaiwhao Sāmoa i Wellingtone. Le sunga ia antiri a sao. Ia matata no fu stasi mta apu ta o te mo tato o whafonga a Mr. Tu Sāmoa. Ele tūlanga o le petition. Ia po se pero ina fo ia le tato Sāmoa mo le ministro parimini. A walfa mo le tato tausanga mo mta apu le pisa. Ia si whawhiro e mo tato ma ro whawhiro ia. Ia na mato tatanu wa fo le whaasoa. A ia fo misi teimi tala toile no mo uto e fia whaasoa mai fo i tōsoani mani mta apu la tanu i mil tau nei. Ia whatalo whatu lo sunga misi lo fionga na nai whapea fo le sunga whapea minga. Ia antira sa. Ia whaftai atu i lo fionga whamsang le pulsilio le tatou ala leo nei le si fonga le mo i Wellington. Ia taftafane o le sunga nei whaiwhiau ia antira sao. Ia tono le ala wamata mea atu ono leo manatu ia walu atu nā tausanga mauna lavasinga au le fo iwa foto i mai fe au nei tausanga fou au lele ua matala le matangalu o le tai o atoa so fue fo ile tai o tangaloa wa ua ftaua i taulo le va ana tiu ma le va ana tau ia o lo lango fo i fo le va ana fa fo lau o le alofa mu ta ile o le tua ua malo a fua ma ua tauta ia el fo launga al tato tunu e mai se le fa fonga anga maua i le lau mua i Wellington nei ma ona tua oi tau ia ina tato fa peifo ma le loto ma o lalo fa aftaitele le tua i lo alofa fa awau o lau pule tō ma lau fa asoa wa tulasi wa e win tatou soifua i le lupe tupola ia o le alofa tunoa o tatou fesila faiai le magafitauola e taulu foʻi faafuga o laau ia ae taape faafatualii folau foʻi taimalū ia ae segia faamatagiagi talofa Sāmoa i lau faasausauga faatupu ma lau eva faatamālii malo le soifua manuia ia ma le lagi matafi ia i lenei taeao fou ia o se faatulima ma se faatalofa atu lenā ia i le paia maualuga o lau faafogaaga ia lavatu le avanoa i le suga le faifeau nei ia anterea ia mo se saunoaga ia auā foʻi ia le paia maualuga o le mafutaga ia a le ʻaufaigaluega i tonu o Wellington nei ia aftai mo le avanoa le ua saunoa foʻi ia le suga o le faat ululuga matagaluega le Pacific House Service le Hunt Valley suga ia nanai e paelago o le paia ma le mamalu foʻi o lenei taeao manatu o le a le toe o iai se faamatalaga le auauna nei ia a o le nofonofo atu i nei ia e faia ia uma sui o le taʻitaifono ia paia i toʻiina le fioga patele suga lisea ia ma le mafutaga faifeʻau so faatasi i Wellington ia o le matou faiga paaga po le galuega galulue faatasi so tauau ia ma le Pacific House Service ia ua lava so o se polokalame lava po soifua maloloina ia ae le gata i leo mataupu ese ia e faapea ona maua ai o tatou tagata le manuia lautele ia faatalofa atu ai ma le gaga faalaoletele le suafa manu mālō ia o tatou alii faolo a Iesu Keriso ma le faalolo lava malo aftai ia atonu e male e voi faatalitaliloa ma faatau faapupula le ia faagasologa ma le tatou mataupu le mo silafia e le aufaafofoga ia o le tatou ooto i le nisi o vaega e lauloa mavaia auiʻili foʻi le faamomole nanai ia matalaga o lenei visa ma le taumafaiga o tatou tagata Sāmoa o faia sina faitā le malaga mai lenei vaitai ia faafetaia famasaga o le mataupu lenei na faatulaʻi mai na ua maeʻa ia le mataupu o le sitiseni i le masino Januari i le 2 na amatamata ai ona
tāpena pena ia malanga ina ia a matauna whaailoa i sui o le palemene o le taʻitaʻiga i lalo le taʻitaʻiga le fionga ia anai a whanai ia o loo silafia ia sa iai foʻi tonu o le palemene ona o le tulaga ua tulaʻi mai ia ua ave le avanoa ia tunuu e 60 o le lalolagi mafai ai ona malaga mai i New Zealand ini aiaiga po ni feagaiga e sili atu lona faigofie ma taugofie ia ae ua aveesea mai ai atu motu o le pasifika i totonu o nei feagaiga o nei atu nuu e 60 ia o lea o loo na foʻi ua avatu le lisi i le afioga nei ia afamasaga o atu nuu nei ese le tele o loo iai matunuu ese le tele o le au faatupu faalavelave ae a faafofoga ia le atunuu i le faaupuga o le mafuaaga o le feagaiga lenei ua fai manei atunuu e mafua mai o le faaupuga o loo iai o atunuu uma nei ua recognize e New Zealand long standing relationships o le fesilitele o loo tulaʻi mai a faila o le mafuaaga lea ua fai ai feagaiga nei e whaafaingofie ai, ma whaataungofie, visa e o mai ai, tangata anu o tunuu nei. A o whea la o iai le Treaty of Friendship, po o le whaawō lea, whea ngainga whaawō Sāmoa ma New Zealand, o lo o iai. O whea la o lo ta oto ai lea whea ngainga. A o lea ua manino lava, o le tasil nei mafuanga ua whai e whea ngainga mātunuu nei, o lona winga, o le sa o lava la le campaign, le ingo le campaign o lo whaia. O le ingo le campaign, o le Pacific Justice, o le mafuanga, ua tātou mana o mia ni whaamasino ngā tonu, ua tātou mana o mia ia le amia tonu ta au iai ia le tātou vāwhenga iai. Ma le atunu o New Zealand, le anga ese ona whai mai iai ia le whenga inga wha awō a Sāmoa ma New Zealand. A le wo o mai ia ua le la vea Sāmoa ma tumotu le Pasifika i le Visa Waiver Agreement. O agreements nei, e le mana o mia se apalai o se visa i mai tutonu atunu nei, pau lava le ngā luenga e whai, you go online, e te alu i tutonu o le website, o na whaatumula ia leo le mele ta o le NZETA, po o le New Zealand Electronic Travel Authority, e sfulfita la, ia le tau o le pepa lea, e whaingo fia fo e awhesili e tali. A umalon whaatumul pepa lea, matutongi sfulfita la. On whaatanga loa lea o e te malanga mai tonu New Zealand. E te tau nuu loa la i to tonu ilunga i Aukilani, po o inei fo i Wellington, pe a whapeo le international le tau nuu mai i Wellington. Ona issue atu loa lea o lau visa. Lau visa la lea pe tolu maasina, pe ono maasina. A o le visa lea tasi. E lea ua apalai Sāmoa. E te le mawhaila ona e apalai lalo New Zealand Electronic Travel Authority. Ae e te apalai to tonu o Sāmoa. E whaatali leo le whai unga, pe talia pe le ai. A o lona tau, o le average le iei le tau o lo wha ngā yo iei visa nei. Se meo le afe lima se lauta la Sāmoa, i le application e tasi. Le anga e tatau ona ui atu i se agent. E le mawhai ona o sao o tātou tangata i le ofisa o New Zealand o. Ma lot ai pe whaulu ai le tārsanga. E whaui atu le agent. Ia, e la ititi mai le lima se lau le tutongi le agent. Ia, ma le tutongi lo le visa lea. Ia whaatasi e maisi la checks, e whai, e mana o mia. Mea umala nei, o lea ua le tutusai loa, ia le treatment, le ua whai i tangata Sāmoa ma tangata mai Pasifika. Ma wanoa nei ua ave ia tunu nei e ono sfulu.
o fōlinga mai loa. Ua te tauna fisiringia le mālo. Po o le ale mafuanga o lātou whai ai le mea lea. O le tali sa o lava na tuina mai e le whainga mālo o lo o iei nei. Wha upunga wha apea. O travelers from the Pacific countries pose a higher risk. O le tali nana au mai, ia fuafuane lai o e malau whaafonga anga. Fōlinga mai o le risk lea mātou te tau mateina. Whaapea o le overstayer. O tātou nei tele ina overstayer o tātou tangata. Pe au mai visa nei. Ona mātou sa i lia lea o ni facts. Po ani wha maunga tauona sapota i la le maule al malo. Mauane. E le tai au na tala whea ngai le mafua anga le wa au mai. Ma wha maunga. Facts o loo iai. E tele mau atu tangata overstayers. Ma isi atunu. Le aitu tonu o le lisi le o atunu e onus furu. Na ilo tangata ma le Pasifika. O le mafua anga le na whamsanga. Mafua anga le na ua. Wata tonu wa ia le komiti le nei o lo ua whaatu wina i lalo le taitai whono po taitai inga le whionga ia anai a whanai. E le o isi justice mo tātou. E le o sa ona apalai ia vaenga nei al whainga malo. Ua whaapito ia na o le onus furu atunu nei. A o lea ua polonga i o tātou tangata. E te leo a inga, e whaatali le visa o maliu. Ai ta umai e te ena. Ia, a la ua tilei le funeral o le whaatalinga. Ai le to e maua mai fo i tupe nei. E le to e maua mai tupe nei pe a palai. O le mele na ua tula i mai, ua tili ona whaingatā i le nei taimi. Ia, ona o whainga le immigration. O le tele lava o le applications o policies nei. O lo whaia i to tonu o le immigration. Iai awa noa e o tātou tangata fo i leo sao ai lunga le minsta. Ai, o le tātou te malamalama leia. E se fo le whainga tā o lea mei o tātou tangata. O le tau woe e sa ili le minsta. E au maiso na fina ngalo pe ACC pe leo sao na palai i a policies nei. E mana o mia fo ina nisi e o advocate pe o whai masui o tātou tangata. It takes time. Taimi me e whaalu ma tupe. O le mafua angale na o le maule nei. O le maule nei e ala atu i se talo sanga o sainia. Po se petition. Ina ia toeta ngai whai ngā malo. Po sao o na whaia ia agreements nei. Ua lea a fia ai ia tumotu o le Pasifika i to tonu o lisi o atu nuu o i to tonu o le visa waiver agreements. Le onus furu atu nuu nei. O le maule na lea na mafua i loa na whaile le petition lea. Ia o le petition na amata ia me. Me na amata mai e le petition. Ai na whaamuta ina i le aso fitu o te sema i le lua o rua lima whaamuta ina. Peta iane ina ua toe tarusanga ina ia le malo mo se extension. Ina ia talia pea le extension lela a whaawawai ia le. Lea la o tatala mai ai. O lo open lava la ia signatures po saini. Tau i le whaiunga i anuali. I tau sanga nei. Ona o lea ua seti le aso present ai ia le petition i il parlemene. O le aso sfutasi o Februari. O lea la mo isa whaangata officially i le aso fito te sema. O lea ua ile extension le tau le aso tolsfulo i anuali. Ia e whaawau atu iai. A whai ala o iei nisi o lo mana o sa mana o e saini le petition o le ai te i wata o fia i le aso fitu. Lea o toi tatala e tau i le aso tolsfulo o januali. Online. Ia e te alu lava i tonu va aile website ta o le Pacific Justice website. Ia o lo iai ai tonu whaatonunga
o le mea te alua ia saini ia le petition lea, ia ale ai foi, e te maua ia e te alu fo ilunga le website, Google ia le anae afa anae petition, o maua ai fo ia le form mea uma, ia e te saini ai. Ia, o loo iai le ava noa na e tau la story fulu o ianuari. Taimin nei. Tulo. Ua, toi titi a o le fast food lima afe. Le afa i saini. E tapunia i la sofitu o te sema. Ua fast food tolu afe lima se lau. O le taimile nei, le toi titi a o le fast food lima afe. Ia saini ai la tau e lango ina. Ia le tātou tālosanga lea tu ina atu le asos futasi o Februari. Ia o se tau oto atu le nā o le mafuanga ina ia maua le sila fia atili le whaafonga Sāmoa. Ia i le mafuanga. Aso o le masina o te semana vai atu nei, ia sa mātou fono ai ma le pa ia o le mafutanga, a le whainga luenga i tono Wellington nei. Ia ma wha ailoa atu fo iai. Ia le tūlanga o lota oto ai, ia le wha moe. Ia sa tu ina maila la tu lango ato atua, ia e lango ina ai. Ina ia mawhai o na tutu wha atasi ia tangata Pasifika, ia ai maise a o Sāmoa. Pe ao i le aso sfutasi o Februari, ia o le mafu angale na, ia ai watu pele ava noa ma i le sunga nei, ia maise foi o nisi o whaafisili mai. Sunga whaafenga inga pe sosoi mai foi nisi o whaenga sa whata no le mafutanga. Maftai, masanga mole. Mana tō le ua sao no manino le sunga foi a pati mua au, tu sai ma le mafutanga foi ma le wheloa inga. O le tūlanga ia i le vaai al mafutanga e pe ona tu mai e le tau au e lango ina. Ia ona le foi sa mātou ngā le lue foi a ma le au una foi a anae, i le te mua le sitiseni. Ia sa mai ato toa foi mātou lango pe ona iai whaitaunga lona tolu le sa whaatino le pāne mene. Le voi lau toi manatu mafutanga, i le maita watu ma tu sai foi ma le whaasoa mai o ona nei. Tūlanga e pe ona iai le e langona e mātou le nganga fo nganga le ala lofa. Te loa e le ai ase tangata Sāmoa e lo inei. E le isona a inga i Sāmoa, e fia whai malanga mai, e me sa whaala velai whaafosei, a poiponga, ia me se foi maliu, tūlanga whapena, ia an mai tau atu e fōlinga mai e leo tutusa le whainga o tātou ma isi atu nuu, ona ai, au sisila fō. O leo aia sa wha leo mua, ia o tele o tātou sao, le ui tono nei atu nuu, ia o onga, tā alonga, so se mea, ia e fōlinga mai o lepu, mo le wa aia a New Zealand ia, ya Sāmoa ma le Pasifika. Nela voi nā ua manatu e le mafutanga. Ona o leia ia mātou e kālesia e tō tele a, rono winga, e mana o mia le whainu mera. E pei ona pauanga le talo mai fo ia le ofisa nei ma sunga ina nai. Ia tō tele o tātou tangata. A whai au voli popole pe a whai leo iese sui o kālesia i tono le mafutanga. Lei o le mātou ia pei ona tai mua se mea. Ia ole nganga o Sāmoa uma lava. Na le ia mana o mia lava pe o Sāmoa na nai la fultas. Pauanga mele mo mia ole numero tangata e tauna awai lu mo le panmen. Ile moli o le tulanga le penel patisele ia malesi me fsilia. Ia fai asi si to telo tatu tangata le la titil numero le o le fatu munei. Lo nga pe o na to pes fase la wafeta tangata nei New Zealand Pacific. Ia le la titil numela e tauna fa marsia foi e wa uma foi no faila uia e wa ila fa na fa marsia uma matou e fa tum ina ia to tele fa numera ina ia sisila mai foi malo ia o batul lango tato tawana le matou tu tau aule matou te nga lue ai tai ole tu la i tangata ia sai le petition ele fa pitona tangata Sāmoa. Ia vea so Pasifika po se parangi voi fia o voi la mo ta toma. After mo fa sili le ta ua ia sa ole lea o le taimina na promote aima tu ina tu ia tatou tārsanga lea petition e saini ele sa open lava o le to tele fo ia o ai maoli o tangata mai isi atu nu e se mai lo Pasifika.
ia palangi saini ai a faila na ole fast food li mafele wo ai ia ai umane pe na o se afo tangata na o Pasifika ia atonu o ele o lava la to inga lango na e mawhaiona tiutilo mai ele malo oi ele mana o mia la e tangata Pasifika le mea lea ona lea ele lango malosi leanga o le va aile na fa politician fa tangata tai o le tunu uma e fua lava ile numero tangata e lango atu ai o lea mātou te manino ma le ato toa e le aia se pe an sau noa ia le sunga ili whawhenga inga nei e le aia sisi o tātou ele o iai se whaasino manga i Sāmoa a tutupu foi whalavelave i nei ia e whaamoe lava i visa nei e mawhai e ono mai la tō e le mwhaono fo mau i New Zealand o lona winga o se mata upu e awhia mai a tātou Sāmoa e tatau la ona tātou tutu malos ia fina wina le mata upu nei pei fo ian fina wina le sitsen lea ua maua malo i lea tau mawhainga e wina le ato toa ai whaafitai o lea ua manuia ai lea ua tātou liliu nei se tau whaasao ia lea vaenga ua tūlai mai foi ia o lea ua awhia o mai le to a tele o ainga ona o le meale nei le ngata i le taungata o le whaingata o awala ua au mai e ui ai o le si vaenga o e mawhainga ni ese form fo le se pepe wha pe whatumua ona tu avele lafo pe scan pe na le alwa lungo le upengo sota inga mawhai e whatumua ia whaftai i le taimi ai le tapunia i le aso fito te sema sa iei forms form fo ina sa tufa pe fo la mātou ofisa na watu e tele o forms pasi au lotu sa whaatumu ia ona au mailo le ave sao ai lungai au kilani ia pe la fo sao fa la tu le email sa iai wa le mfaila on to e faia le tūlanga na leanga o lea ua tapunia alo ia la sofitu o le tatala le uto e tala mai ai it's just online e mfai ona saini e temine tau fai unga januari ia o le link la na e mfai ona o ia e to e whaatumu ai ia to e whaapopo mo se tangata la ki whaatumu ai de malama lama whamanga o teknolosi o la se wheme mo se so ni lai tangata whapia ia atonu o loo iai lava ia suio o ainga taitasi e mwhai ona fisosoani ani a whaila o ele tina po tamamatua o loo e fia fisosoani a malangolango ia fisilingia ia si au whanau na i o walo ia pe whawheona whaile mea lea wale aia se si o tatou a meise tupulanga la iti e le ise to mai moseanga vaai e access ai pe whaia ia whainga ia mawhai ona whailau saini ia mwhaasino tu fo ia le whainga e whai ai ona o taimi nei ia o le online a le umwhai ona Malu o la avavai i foi a mai ona talanoa la i whamamlama atu nei sia vai ngon ta upulia ona te tala toilo tatou leina o nisi o tau fia mamlama nisi o vai ngai le o istan wanga te mini e on toi whaso ele o tatou te mina a watu tama ista tatou pese i on whawa ele o po kalambe Chele
le sau I sa ufia tau O le tala ia maia E tuna fiti masina na whana O tala ia na tu talinga mai e tua a Ua whai langi lo lato o launga Sāmoa whirau o loto whilena Na rasa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whirau Maia tau tuana O le atua I luma O lo tawhawhaelena Nau se leo nei e tau wala au Tua lalo ona o le nau nau Wai masui o au tama whanau Ei maso sau Sāmoa lau pule Tao fi mau mau O apulima o manono sa wali mau O le tala ia tuna mawhata O whaatau silifo I mawaya Maua pule sa fina wina Tama sese wa tangata valeina O toana Safina umolo sa olotonga Sāmoa e o le whamana tua tulena E ngalo ya oe o lo tātou amatanga Sāmoa whirau o loto whilena Na rasa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whirau Maia tau tuana O le atua I luma O lo tawhawhaelena Sāmoa whirau o loto whilena Na asa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whirau Maia tau tuana Toi whatalofa tō mal whalalu tato whaafonga ni tu aso. O lo mo te whatasi ma le fionga iana nai. Pati moa au e whaapea ma le whalau tusi o le mautanga whaiwhi au. Sunga whawhenga ia antere a sau. Tauta noa tu mata apune tau o tele a mo tātou Sāmoa. I le tau mo whainga o visa e malanga mai e mai Sāmoa i tono le malo leo New Zealand. Pe on sila fia le whaamatala atu e fionga nai. O le whainga tai o le temi nei. Te tonu nisi o tō whaanonga mo mwele tanoanga tai o nei. Nā moli mawina o tō le tūlanga whaale tonu ma le whainga tā. O le tau mwhai a mai ainga nei maliu, whai ponga mai si whaatisinga. Ia ai e uma e aile mo. Ia tō e ngawe ma le tupele le ma whaalonga atu o tō le awhi lima se lau i nisi o tau mwhainga. Le ala i ele tanoanga e ele fufuanga i la tōfo i o tai mua me mta upu nei. E se sa vali e tātou e aruanga i o le palemene. E toa au ina atua i le tarusanga. Mo le whawhaingo fia ino le whai o tātou visa e malanga mai nei. Ia o le tūlanga nei e tātou mta upu e le awa nona tala to e leo tātou leina mo nisi fui fia whasoa pe whapopo foi. Ia la to e vatu ia ana nei e
Tala ni so vaenga ia mo tatou mtau. Ia, whaftai from sanga. Mo sila fia tatou tunu. O le mtaupu ne, o le mtaupu whaavao malo. It's from government to government. Peter Iane. Sa whainga tā lava na mawas fina ngalo o tatou malo I Sāmoa. I le taimi na whaavesi ai fo I le tunu ulpalota. Ai whaftai le atua o le si ngase le afionga le palmia. I le afionga I le la aulia le mali atoa. Ia sa mawhai ai o na whailoa I ma le minister po le palmia alangolango. Winston Peters ia o Vavasa Manaia ia e pe ona whaasua whainai. O le whailo inga lea sa whai ai le mautanga ngase sa whaatautoli ai le ona ave alo ia lole ia I o le saunoanga le fionga le palmia Sāmoa I le fionga I Vavasa. I le mta upulu nei mai o le mafu angalale na ua mawhai e iloa o na talia e le whonga whetalai I o le malo New Zealand mal palmene. Ia le aso le asfutasi. Ina ia tuatualo ia ai ia le petition. Mai o le awhionga lava la I le sui palmia ia Vavasa mana ia Winston Peters. O ia lea o le a ia taliaina. Ia le tuina aloa ia atu o le talo sanga le nei ua sainia. Ia I le aso lea, le aso lulu lea, le aso lua sfutasi o Februari. O le ai fo I manisi sui o le malo, ia whaatasi ai fo I masui mai isi vaenga whaupwhai I tutono o le palmene o le ai le aso. O le whengainga wa umau na whaia ma le whonga whetalai. E le o se savali. E le o se savali te. Not a protest march. O tātou e se a tātou whainga. Tātou te ui le whatamali I le avatuli ma le awhatawhata. Tātou te pepese, tātou te tatalo, tātou te whaia tātou saunoanga I luma ma to tono lo to al palemene I whainga whaaloalo ma tu wha Sāmoa ia mai se foi o isi atu motu o le Pasifika o le anganga le nā o le aso ai o le talo sanga o lo mana o mia le komiti au kilani ia whape nā fo I le komiti Wellington nei ia whaatumulia le loto al palemene ia whaatumulia le loto al palemene o le mafu angalale nā ua tā pena ia ni pasi e malanga mai au kilani e tau nuu mai I le taeao le aso le I le iwa le taeao ia pasi mai au kilani e fuafua lava la le awha I o pasi ia I le whainu mera I la ato le amwhaina malanga mai au kilani ai o le wha moe moenga ato o le komiti o Wellington o le awha atu mulia ai ia le loto ao le palmene ona o tātou ia o lo tali malo I tutono le lau mua nei whaingo fion tātou o mai e whaatumu le loto al palmene. O le mafu angalale nā o lea ua tāpena ai ia pasi mai Pororua, ia ma pasi mai le Hutt Valley. Ai fuafua fo I le awha I o pasi I le whainu mera. A o lea ua mātou tilo I Wellington, maua se afe on tangata. Maua se afe on tangata e ma whai o na whaatumulia ma awai le aso. O fuafua fo ile ia I o pasi e malanga mai Pororua. E le tu uai fo ia le ainga ia e mwhai au na whaongalo la tau sā e malanga mai ai. Ia po o le train fo. Ai o pasi nei. Ia o le nganga ato le aso. O le amaua I fo I se tawhao mai el to ina malolo matua. Ua lewa na nofo fale. Ia ai o le amaua I se tawhaonga I le aso. O le a longo atu lava ma fonga ina loutou pa ia ma loutou malu. Po o fea e wha ai pasi nei. Ai e le wha ai se no whaanga I tasi. O le atau ma whai fo I lea e tu upasi no whaanga I whai ngō fia ona mo molia ne iai I le au mātua. Ia ona malanga mai ai lea I le malai o le palmene. E o mai sa o lava la ia tuu ia tātou I le loto al palemene ia ona tātou weva I loa lea mai ai le iwa le tae au
se ia o le sefulu lua i le auli o le taimi lenā ia o le a ua faatulaga e tau aao ina ai e le afioga i le sui palemia ia vavasa manaia Winston Peters ia le tatou petition lenei ia faatasi ai manisi sui o le palemene o le aiai ae o le a faapea ona tatou galulue faatasi ai tatou titutū faatasi i lea aso ua atofaina ia mo le tatou mau o le tatou mau e lē tatau ona ave le faamuamua ia tunuu sa lē fesoasoani iā niusila o tatou le sia tunuu na matuā manuia ai niusila i tausaga ua mavae ae pei o lea ua faatuatuanaʻi tatou ia mafai mai o tatou le risk i a niusila ia o le finauga lenā o ua tapenaina ia le tatou t-shirt o le t-shirt ia e uilava ina e fasfulu ale tau o lo tapena le t-shirt ia o lea ua matou faapauina atu i le paia o le atunuu e 25 tālā o le t-shirt ia o le aiai ia le Pacific Justice i le pito i luma o le t-shirt ai amana o mia e faatau lo t-shirt e 25 tālā so tai mai lea o le matou ofisa ia faamau lau order po le ale size ia ona faapena lola ia lea ona avatu le bank account ia e faaalua i tonu le tongi ia ai a o ofu uma tatou le t-shirt lenei le aso o le tasi lenā ata o le tatou maopoponga o le la e faatasi ai le t-shirt lenei o lo ta'u atu ai i le mālō ia ma e o lo faia faaiʻuga nei o lea ua tutū faatasi tatou ia e finauina lenei mataupu o le faamoemoe la o le ʻaumalaga mai Aukilani a maeʻa loa ua uma ona fai le presentation ia ona faamautū atu loa lea i le marae lea ta'u o Fare Waka i le Taranaki Street le wafu o ina le afa motu to i le waterfront ia le ʻaumalaga mai Aukilani ia e fai ai se latou malōlonga ia ma fai isi tatou upu faaiʻu ona toe tuua loa lea o pasi nei toe foʻi Aukilani se taimi po o le lua i le auli o le aso lava lea o le faamoemoe lenā ia tapena ai foʻi ia se latou faamalositino ia ai le i taliu atu toe foʻi mo Aukilani o le vaenga yo t-shirts le wa tāua nanai e se numera e video toi tangata pe whaapena so ta i atu o le 5 fitu numera le ofisa Pacific Health Service i le Valley e vili atu ai ia place la ia leo la order pe fia ia t-shirts ai o le afo le size ia ona ta umailo le ia te oe le bank account number e deposit tonu ia le tau ia ona piki lo le o lo la elia ia fa moe tatou te la e umai le t-shirt le ia awa ia le o le 5 fitu o tolu i wafa o le o fa 5 fitu o tolu i wafa ia numera na e te whaaso ta iai ai vave ona order lau t-shirt e limiti le taimile nei ai amana o mia fo i uma le order lo i taimi nei ia ona toi order fo i lea pe ava pe o le amana o mia ai whaamoe o le a mawhai on tātou la e whaatasi ai i le t-shirt lea o ta ua o le Pacific Justice a wa whaapitoa lava mo tātou visa campaign le nei ua tātou walo atu iai ia o le fōlinga fōli nā o tātou tu whaatasi pe a tātou tōninga whaatasi le aso o le whaamoe la e pei ona avatu tāsanga i le whonga whetalai i le o le Palmenia New Zealand ia ele o se Savali ele se savali fo ile ia ai tātou na tātou watua ia pakalo i tono lo toa o palmene ia fai tātou pespesenga tātou fatatali
i le taimi e taunuu mai ai fafo ia sui o le malo faatasi ai ma isi pati o le ai ia ona present lo le o tatou petition le a tonga i tau o te relwa ngale le whapirtani le visibility i le wa ai mai le i o le palemene mi tangata New Zealand e le to o tele o le awha i o tangata Sāmoa le la awa i lango le tau sanga tu au inatu o le mena e o ngā ima tau wai le tatou pulpuli mwhatasi tatou a wai whatasi ina ia wa ai mai e re na le to a tolungi ainga pe whani ainga i atu e re ngata vo Sāmoa al Pasifika ato le tonu la mo le au whafonga tatou e wa le fo ngā lua tatou le tio ma le tio Pasifika e le vo la tatare noa ina ia tau sanga mo la tau fo so soni tatou maule ina ia mai fo la tau ia ma amele numero e fo fa tau munto mi tia fo tatou ina ia so soni tatou mta o pula suta jo February na nai after o le wanga lulu le coms team e so ta inga fo mai sia tu motu o fiti ala to ia walango no ina ele fainga malo fiti la o umona confirm ia le so ta inga sa faia ale palemia fiti ia ma Winston Peters i le maula vale tasi ina ia le tunu o fiti ma ona tangata no i tutono le fenga inga le fa pena fo ila isia tu motu le Pasifika se vanga na itonga ele o yeise le o le fainga malo atonga le taimine i le fsota inga lea ai o le tūlanga fo ile i sia tu motu le Pasifika ia o le sina vaenga o ngā luenga le komiti o lo ngafa ma mātou i Wellington e nei ia o le a whaia ia fontanga ma le maftanga fo ia fiti o lo ia il maftanga whawhenga inga whaifi au fiti pēnā fo ila i tonga o lo ia le maftanga lo so tai pēr ma le mātou ofisa ia o le a whaia fontanga ia o na whaasara la wailea ai au tau tanga ia nei lunga o pēnga te whailangi me se fo ile website le Pacific Health Service ia o le ai uma whaamatalanga uma nei ia me se fo i o le whaau le tau mwhai unai ina ia mawhai on tātou tū whaatasi le aso e le tā ua tele ia le foi numero o le o seti le foi numero le petition ai o le o tātou focus ma tau la i le tātou sila fo i le lotou sila ma tātou vava ai i le presentation le o le aso le asfutasi a wa a lanu uma ia le loto al palemene ia tātou t-shirts nei faatasi ai mari foi numero tangata o le atu tu i luma le palemene a o tu i natu tātou maule nei ia e sili atu la le malosi ma le powerful le message le na i lo le petition le o le atu i natu iai le anga o fōlinga va aia ia la tilo mai iai ia le palemia e le tilo ini pepa ia o le petition a le la tilo mai i lau presence o lau tu atu ma le tutu whaatasi atu o tātou e sili atu la le powerful o le whiaule na o le mafua anga tonu ala le o mātou na i nai wha mole pauale o tātou wava noe e tāu atu ai le mele tau te mana na o sui o nei le o tāle whengai sa o le la ta mastato pese le ia atala tu tato leina monisi o to fi malama nisi o ta upuia ia pe fa so mai foi o le o fa tol valima lo o fa tasi tol valima lo o fa tasi numero vala o mai ia ona a tala no mai sim ta upu foi le if so soni ai te o mai mo tato te mi va mulmuli il fa ngol tato telefon ia ta o fa fsini mai pe ia tom fa ile tadiat ia la tama stato pesele tasi ia on toi fa bo to le ia ai vo state phone im faintam na talia tul temi dia tato val aulia ia fatalo fatu lo guapionga ni tai au ia malo so fo
o le ki atu a le I mau ato atu le pili le la whaofi po le mau le la whaofi le mele la whaatasi ai tātou le ato whaamon. Ia, o le taumawhainga ina I a fia pe tu tātou tangata Pasifika ma Sāmoa ma isi atu moto Pasifika I le whengainga lea o lo whaatanga inai le si onos furu atu nuu e le malo New Zealand le whaawhaingo fia I ona o mai New Zealand I visa ai o lo whaawhainga tātou Pasifika e le se pili la fo I le whaofi whaatu la fono o le whai unga lawa I o le whai unga e whai ngā malo e le tau manao mi ai se pili e mwhai a o na whai lato whai unga wha le malo ia pe awha pe so ta I man malo Sāmoa ia po le malo fo I fiti o na whai e le o le whenga inga lea pe o na whai a isi atunu ue ono sfuru o le taimi nei e le o iei tonu ia tātou ia tumotumo le Pasifika I whenga inga lea o lo whai a ma isi atunu ue ono sfuru Ia whaktai te rea, le o mana marama atu I mata upu whaktai. E sa o le rei lo wamanatu le wawatu. Toa sa o le le mea le la tatou o I sau mawhai. Na ia whakai ngō fia I tatou peo I mai o na I tatou tangata. Ia sa o le rei na ia tatou o fia I po I tonu. I le mea le sau mawhai o le ame o whai ngō fia I sia tunu. Ai whai ngata lava tatou le rata mai. Ai whai mai fo o tatou. E le e tatou whea ngai ngama. Ma New Zealand ma tatou whaauo a le ai whai ngata lava ia mea la lea tena toa e o lango e fo le mai o mata upu pa manuia le atua e lua pionga nei tai au fo ia manuia lava le alo atu le mata upu lo tatou tau mapai ai ia pa manuia ia le atua ia pa so I fua ia tai tele lava Sāmoa Whalaveame Ai whaanoa noa Ai oloanganga A eita Uso tuturina Ua ela vita Mai o Sāmoa I sisifo Ia, sauno mai Tai fua manuia lo sa se lua a whamasanga tai Ia, laua fionga a whamasanga ia whape fo le fionga nai Kasi al mea lenga o vile koi whamol mole Koi whamau kuma kel fongile o ka kwa ia t-shirt whamol mole Ia, o le telefoni a le Pacific Health Service Hutt Valley. O le ofa 555 o tolu o tolu I wawha 555 o tolu I wawha e te ia I wawha e te fsota iai ia o na tuure ia o lau ora on lau wha I t-shirts ia ona ta watule ia te oe malau telefoni ia ona fsota ia tulole ia te oe watule le bank account e tu ia tonu ia le tau t-shirts ia ma le aso piki ai ia okay ia wale whaftai mama sili e manguia le aso whaaso I ia whaaso fo Manea foi atonu waieni si e manao e fesosoni I le mata upu lea e de ava noa e anu I ole I le aso le sfutas ai mawhai fo ina avanda na nusu lima tone te whata use mitia foi o folis tangata le alu ai le se tupe whata oi kuli lama le whaftai I le whafunganga Sāmoa o le taumawhainga fo ia o lo o taumawhai ei nei o lo ngā lue mā losi ia le komiti au kilani o le nei taumawhainga atoa ia o lo o whaaurulu I le taita inga a le fionga ia anae a whanai o yeise taimi o lo o fuafua ia ni fontanga se lua o fontanga e whai e tono le Hutt Valley ia ma se fontanga e whai e tonu
o Paurua. Ia ona mawai leo se hava noa ia o le fionga ia anai e o mai ai. Ia whaapea fo i ona wheiloa i male pa ia male mamalu ia o tātou community o lo i nei Wellingtone o fuafuanga uma nei ina ia maua pea le sila fia ato o toa e o tātou tangata i le wha moe ma le aunga o le outcome po o le mea pikisile on tā ua o lo o tilo i ai ia le komiti ato ole nei ina ia maua ia tutusa le treatment o lo o whaia i isia tunu nei onus fulu ma le whainga o tātou ia aua nei ese le tūlafono e apalai i le onus fulu a tunu nei ese le tūlafono e apalai a tātou Sāmoa mo le whateita inga o le whealofa inga le o whealofa i nei i le malo na pressure tu loa le mta upule nei o le visa ona te ia lea ua sui le latou whainga ua whai mai ai le tangata Sāmoa e malanga i Australia ai fia malanga mai i New Zealand e leila se visa e mana o mia e sau sao mai Australia sau loa a fa granti ala lana visa i tonu i ona o la ua halu i Australia o le mafu anga o le mea lea o la ua faa o ngā le entry lea na enta i Australia e protect i New Zealand ona nofolo lea ma extend ia lea vanoa lea i tangata Sāmoa a fai ua yailo visa e te alua i Australia e mwhai ona e hui mai New Zealand fa o ngalo visa na ia ona vatu leo le extension ya to e pelua tolu masina o la o tau mwhai nei e fe alo fai se whainga ina i wha whainga o fia e ona tali mai ia tātou a ele o le mena o lo tātou mana o mia tātou te mana o mia ia tu tusa le le tu la fono le apalai ia a tunu nei ia o le onus fulu a tunu o Andorra, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, the list goes on. E onus fulu tunu. Isi nu nau te va e toi, isi nu le te le isi fala vela ve tu nga le ta to vai lu mol mawinga lu nga TV. Ia, atunu nei o lo tele ona vevesela langi le fa tu fala vela. A o le e fa fe nga le ma New Zealand. E na ona alua online faile apalaile mele ta o New Zealand Electronic Travel Authority totongi le sful fitu tala o te le ropo po o tau na lo iai o tau ana na iai tau sangan te atu nei sful fitu tala ona e malanga mai lole New Zealand tau nuu ane loa i mea o lo iai le immigration i au kilani po o Wellingtone po o Whea Christchurch ona issue lo leo lo visa fai ngofi mani se foi sai le dingo ta to office fa sala pe yese si o tunu ne onus fu o yese la to treaty of friendship agreement awale ta wana tu langa isia Sāmoa i tal fa lo so pito le va New Zealand Sāmoa o le yele fe nga le alo yele la fa ngabo e ma fai ona o fa pe atu afamsanga na le paula vale atu nu o lea e iai le whea ngainga le nā o Australia. Ona o le vā o Australia ma New Zealand. A o isi atunu uma. E le ai se whea ngainga e pe o le whea ngainga le iai e Sāmoa ma New Zealand. It's a treaty of friendship. E le isi si atunu a o tunu nei. A o le fōlinga mai. O le ua tongi i tua le whea ngainga le a wha o tātou ma New Zealand. Ia, ona ufai mai o tātou e pose a bigger risk. Ia, e leo se tali nā e tau on tāti e ilm tāu. E tau nā sua le se fofo le whawhi tāu lina. Ai au le mai e tāu fi fo le me tau na whai nei tangata ai ngai fia malanga mai maliu. Ma whaala ve lawe whapia. Tāu li. Lea manoa lo sungai a wā ia. Fofuanga fo. Iman tāpe nangari. Ia, aftai mo le manoa. A wale le nganga ia le ngaru e le mafutanga ina ia fa malu sio tātou tangata ina ia a wai ia me se foi le t-shirt le ia ele mfaina fatu so saina le luas fulli matala le
I le taumata tele o le visa le apalai. Ia o pe o mena le e anga i el mātou vai. E whai asi lave fo i le tau mo whaingo apalai e le mautinoa pe tali mai pe le ai fo. O le nganga nā leo mātou tū malosi ai mātou e whai le mātou pito la au e le na o le pula la a fo i te lo taimi. Ia le mātou wha malosia tangata ina ia ngā lue wha atasi e wai manuia mai lava ia o tātou a inga matūranga wha pēnā. Al fasitele mo mātou. E sa me o tuite wha pēr tātou ese mai o le tele o tātou sao ati a nei atu nuu matūranga wha pēnā. O le nganga mo lunga le o la tau fai fo ia la ia mātou fono e fai lan mātou fono mua ele i la solua ia ia solua i loa so ole i wha moe lea ia le fa ua fai mātou so ta inga ina ia la unga mai tua pule la ai fai fe au le fe au lava ne ia ina ia o tātou tangata ia malosi tātou mau o le tā wale nā mai whaftai et fo i a fionga i le pulisili o le si fonga lau mua nei. O le ua maua le awa noa e whai ai ona to e whaasala lau i le ngata i le nei fo i tala noanga. Ia ai o nisi fo i whaasala lau ngā le ama whai on tu ina mai ia ia wha a waua i pēr ia le longo pui a li i o tātou tangata. Ia o le awha pēr fo i ona wha atino isi fo i a tumotu o le Pasifika. Ina ia mawhai pēr ona lātou up to date fo i lea ma maua pēr wha amatalanga lata mai. Ia e wha atau le wha moe. Ai o le wha moe le nei ia e le o te taitonu e le mwhai fo i ona le awai mai nisi mai isi vaenga o New Zealand. E mo i o leana o Wellington e lava ma au ki lani o lo o iei komiti o lo o ngalulue. Au te tonu lava o lo o iei fiso o ta inga. Ia manisi fo i o to o tele o community so lo o iei le ngata e kalaistete. Ia e whapea fo isi vaenga o le North Island. Ai o le tā ua le nā. E le au maua ava noa. E le au maua ava noa. Ma e tau te misia lo le vaa. Ia tātou te fiu lava to e tau mwhai atu. Ia, ma lesi vaenga tāua, o le whapolkiki lava ia, e o loa i le tausanga o le pālota. Ia, o nā loa, a mata loa na malue le tele o mesa tā mau. Pei fo i lea e o lo teimina, ia, ua whato a whaalongo mai le tele o la uli ia le au polkiki. Pe o le whao ngā ina le tausanga le nei, ma le teimi le nei, e una i el tatum tā upu. Ona o le election ia, tausanga o le pālota. Ia, e whapena ia strategies po tactics fo i le tau whai, ina ia whawhai ngō fia, ia whai unga i lato o lo whai, ia whai unga. Ai, e wha lava le nei, wha moe atoa ma le campaign le nei, i lo tātou lango. O le mea moni ale na, e le aise mea e mawhai ona tātou mawhaia. Pe atu tilo mai i lātou le atu tū mai i lunga le stepu lea o le pālemene. Ai mamoli atu tātou whāsfuru 5 afe lea o saini. Ai tilo mai tangata i e tū atu. E le atu sto o lose lau. O le aim lava la ia a Wellington ia mawhai ona o i le afe ia tangata. Whai ngofia ona whai tātou pasi e lau mai ai, pe a whai e wha tūtumu uma pasi nei, malanga mai ai. Ia o le mau lava ia fo i lea nā usi la fia fo i lau fio ngāwha masanga e mese fo i le sunga i whai whau nei. Whai mai united we stand, divided we fall. Tu whaatasi, ma tu whaatasi. Ia, e tu mātila se wha moe. E tu mālo, e manu mālo. Ai awa pe vai ina. Ia, e wha pe nā fo i ona to ila popo. E tātou te whiwala e tau mawhai atu, ai awhai e vai ina le tātou tutu. Ia, e le tātou me le lei e mau. Ia o le tau mwhaile nā e whaawau le nei ma tā upu ma sau se taimi ia maua fo i se
se fofonga mai le tai fono le komiti ia I le fionga ia anai ia me se fo io nisi o tamali im fai la unga o lo tai ia le maftanga ia kilani ia ai ona o lea ua mana o mia mai le matou fesoasoani tonu o Wellington nei mafuaaga lenā sa apa I loa I le maftanga nei ia faatasi ai foʻi manisi o communities ia pe ona iai ia fiti matonga ia ina ia maua le galalue faatasi lea e ui lava e fesiligia foʻi po le ane mea uaʻina vaovai ia le matou matagaluega I le mea lenei ia e leaga e tatau ia te au lava ia e tatau leanga e afia ai soifua maloloina e afia ai le social well-being o mental health tatou ainga ia a safa le ainga ona o la ua wala au le atua I se sui o le ainga ai fiu whaatari uso mtua whaafine o lo tau mwhai mai sia tunu o Sāmoa a me sia Sāmoa e le se mea lei mai o mātou experience ina le tele o isu sia e o tu lava ia I mātou ni tālo sanga mō ni fisosoani ia ai o le whaalaulawe la e le mwhai ona suia ni policies ia wai ai ia I se tau mwhai atu e pei o le tūlanga le nā whamasanga ai whaftai le mō le awanoa o le ua maua ia le nei lao ia tātou te whaasoa ai mwhaafonga mai fo le atunu ai whaftai o le la mwhai on tātou ngā lue whaatasi ia wha moe ia ali na le wa tu tatu taimi e fa tele a la ufionga na ia fa pe fo le sunga fa fenga nga ia tu sa ia mo tatu fa fonga ia on nga wenga tatu fa tele o e le na fa fonga mai amana fa tu lo au ai nga na le fa fi eta no ia fa le mata u pule sa fa tana no ta wo mo tatu nga Sāmoa ile fa ngo visa e malanga mai Sāmoa New Zealand nei ia mai le o e fu fonga la fa mata tu por kalamin nei ia fo ni se fata no nga fa I luma ia ai le yo la sfuta se o February ai la fa yama long puli fo le mbalo le tuno ni sfu nga ala mai an nai ia mai la to o lo tau la mo fo le fa mo pong o le tato fa mo ia ona o tu le la sfuta si stato o vai mai mo parliament se fa tu mo o ma ne fo va mai tau si o la no mo ana le la no ti afu na tau fa e o pe o le la no na Sāmoa o le foi la no ni la te o filo mie o ai pe o si va nga yo te va so la to o fulo nu ia a tonu ai sa wale la no ia ftau a wa e pe fo ile tatou tilo fo ile ile I se foi tumo tol Pacifico la ia pe ai le fa pela a fisu ia ile na o le nga la va ia tasi ato ia le la no tato tau veina ai mo le nei lava lao o maua ia mo le tu fo fa tele pa ia ma o lunga o le maftanga ale foi nga wenga ia te fono ma le lau me se foi o sui o le maftanga le foi nga wenga I Wellington ia fa tele mo le avano o nga lue fa tasi ai ia e una ina le tato fa moe ai lava ia se sui o lo o iai lon tatonunga iai lon anga va e so ni ai I le komiti le nei ia so tai mai tato ofisa so tai mai ia te e ta lia ma le whaaftai ia lo ao e tu ina mai e tato te lango whaatasi ai langa e tere ngā luenga e fia whaia e tele fo I mana o mia fo to tele o I lato o le ai ia o le ma fo na o le am o si ngā luenga sia o si to mai lea ia tu fatasi ia ona ato le on fa moe o le mele na ia e talo to I pe a faila vo olo e ava noa e te e sosoani le tato komiti ia o lo tala le ava noa le na tato te feilo iai ia fais tato tala ia ma fa mautuni si o fuafuanga o lo alo atu iai fa moe ia o se to tala tu le na fa te tele o tu ina mai ia manui tele le fa so nga la tunu
I le nei aso ia ma le nei vai aso. Alo, aftai. Ia. E loe pu asi upu lea fai o tuai foi se leo fatau vale o una nei. Ia. Te le ame le lei e venta tu faia. Ia, ue popole po ai le ingoa ta ua. Ona e ia le mafau fa pena i sta tangata ia la la ta ua pati ma mua au ma. Ia mal maftanga. Ele o le ngangal na maftanga. O le ngangal maftanga. Ina ia sa ili se ai mo Sāmoa wao. Sāmoa ave ele upule sa ili malo. Te manatu fo. Ia ta mai la vata to pe a sia manu pe a ulu fa moi pe a tau fainga. Le nganga fo ina e ma tu fa le nganga. Ia ma tu te lango sua i lava por kalame. E mese fo ita tu o nanga ia pe o Pacific House Service mai se o nanga fa Pacific. Ia ono lo fa pe ona ta uile ngo Sāmoa. Le nganga na mai e tam nei e mal te telefono mal maftanga. Ia maftanga nei atu fatas ia te lopo se vai meo le lata le valu afe le o fai ato e kalesia. E atu fatas il maftanga. Ia talo atu na male barbarusia al fau. Tatu tu fatasi i le aso. Ia mamai tatu lango le tatu mitiafu e peiona fa la lo atu fa te atu ia fumsanga mo le avanoa te atu pati. Ia famania tele atua i la basina ma ngaruenga tau a maternita usanga ma fa lo lava faftai. Malo, ia lo mamana. Tai. Ia tato por kalame na mo fafonga le tinu. Ia ai tato tanoa atiri anga ia tu las frutas ia tato felo ai male lu mo palimini tato fata lo fo ia va samana ia. Ia matano ina ia taliel tato tarsanga. Ai la tu tali wa tu fa sa longa. Ai fatu fa so fu mo ni tan. So foi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O sifolo minuta te ane le tula tolu le tautua fa upea le sifonga laumua i lungo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo. Fa pea le tatu au nanga i lungo o pinga te whailangi o le Facebook ma le YouTube le taimi o lo mai mua mai ai i le ngati tonu a inga. Ia o tonu ngā luenga i le ofisa o lo e ngā lue ai. Ia po tonu fo i lau ta avale nai whailau malo longa tātou ia feo i ta avale. Ia na o lo whailau malo longa o lo ki mai lau telefoni i lungo le Facebook ma le YouTube. Ia mai mua mai ni, mai mua mai ai. Ia i le nei taimi a o whaisau malo longa le titi. Ia na toi wha wila o lau ngā luenga i lungo le wala o le timu taimi le nei. Ia i whawha atu le tātou ofisa whaasala lau i porirua. Ia lo tim o to ulu timu taimi le nei. Ia masi se e fwoi le wala wha manatu maasani lava ia. I le mawhai o na tu ua i taimi wha pe nei. Le maanawa i o ngā luenga. I le pisi e o lungo le awala. Ia tautua nā le sao wha atulanga ina. I le mga ala ma le awala lo e a nga i ai. Ia mai haru sao le whale pe ala le whai o na maanawa ngā luenga. Ma lor wha ma losi ngā luenga o le lewa yaso. Ia le tātou atinu mai lava le aso ngafua se e pa ia malei taimi. Ia o nisi o atinu o le astofi le nei. Ia e pe ona iei Amerika, Hawaii, Amerika, Sāmoa. Ia wha malosi toi o tae au. Ia o le malolo fo i leo o tau. Ia o mātou lava i New Zealand. O le asfarile nei e tele na malolo. Ia le tele o ngā luenga. Ia o nisi e ngā luenga nei ma tae au. Ia a o le tele lava ngā luenga. Ia le malolo. Ia pe wha mai ina i le aso le nei. Ia o le aso ngafua. Ia o le aso malolo mātou lava i Wellington, ia le Wellington Anniversary, ia le aso ngafua, ia le a telefo i tangata Wellington, ia le a malolo ai, ia i naso malolo i le aso ngafua o lo ulumana i nei. Ia ai, mo le tātou atunu, o lo whenga i pei whiau mga luenga, ia salo na ua, anga i atu vaenga lea e whainga luenga i lea fiafi, ia a wanga luenga mo o tau, ia ai, mo tātou i o mānawa ngā luenga, ia au sao i le whale, ia tarofatu le whiunga le ulua i li, seka, i lupo le ulua i li, malo seka, ia malo i lau whiunga le ulua i li, ia au mānawa i le whale, ia au sao i le whale, i tamaiti le whaatani mai, ia whaise kuka le fiafi, ia e whaatali ele te mao le ainga. Ia ai malo al wha malo si nei aso, ia i tātou atinu o lo mafuta mai nei taimi. Ia o le a tātou mafuta i whaafiafianga o pespesenga, o wha manatu maasani lava fo i wha iunga le vai aso. Ia ai whaatele lava tātou musika. Le o sifuru minute, o te enei le tulai tolu, o le toi kuata le tulai wha, o le whaafonga le tui nātu o tātou telefon matala mai Sāmoa. Ia ma le pokalai muli le pwoi whaatene, ia ma te ngā lua tuai ma le sunga ia o ia tu pwoi fiso se ipa ile tulai lima, i le fiafia nā nei. Ia te pena le kuka o le fiafi, tātou le au nofu fale, ia na o si le fia le tātou le kuka tau na whai, fua i le timu, fua le whainga o lau kuka i le tau. O le timunga nei, ia le teimine nei, e mna o mia lava kuka fo ie tu i tonu mo fua lau aina, ia e pei o le supo o le kuka ia o aso timu maso malulu o le supo ia vai por le supo le fiafi supo e leni manaia supo moa manaia supo mamoe manaia te ia ma supo fatu moa fa supo fatu moa ia e manaia foi supo fatu moa manaia alu e makapisi vai vai lan manaia ia o e pule o le kuka pau ale mea mātou ia leo atu. Ia no leo atu sa whai nunga lau. Ia whai le lotu ia o mea ai, ia ai lotu lo nea fiafi. A mo o tau leo kuka e pule a o tau. Ia a ole au vaenga ia. Mane ia le fesiri nei mātua pare ale tau maftanga i fia tau sami ai i le fiafi. Ia e te fua avatu lau kuka wa alu le taimi o e te pena lau kuka manongi. Ia e watu ele o fia tau sami nei mātua. Ia wa o mātua lava i le taimi nei. Mai se lava nei matua tausi. Ia wale e to e telefo i se lātou tau mafa. Ia i lea taimi ma lea taimi. E fesiri lava i ai. Ia po le as tau maftanga. Ia mo la ua le fia nā nei. Ia tātou wa ai e lau tinifu. Ia. E o lea leisa ama le. Ia ma le eleni. Nai ma nei ana o le fiafi. O tala watu lusunga teo tonufi. Tala watu ia manuia lava le nei a fiafi. Ia ma lo fo i ngā lue. Ia o le sunga ia parisina. Ia malo vai por kuka le fiafi. Ia ma reito sifa. Ia o lo fitere atu. Ia Mari ma Terry ma o Mari o Terry. Ia ma tasesa. Ia lo fitere atu mo oe. Ia
Ele afia ele stanga tale tu mo dispitole tato. Ya ai manu ya lama ne afia fil tato tu no ora fa wat fa sol fa afia nga pese. Ya uai mano mi la tato tem fa pene mana vanga luenga. Ia ni pes pesenga. Ah. 2 minutos te ne tu la todo. Maya ole tau sada, ai ole a te oni tama, e ole te ne a tapa tapa, e mase te polo la dola, aha. Siva maya ole tau sada, ai ole a te oni tama, e ole te ne a tapa tapa. Mase sei polo la dola, ama. E mana ia telefoni le vai, i se tama ita ia si vai vai. Ai atu pa malo, o pa ale po mo ai ole po. E mana ia telefoni le vai, i se tama ita ia si vai vai. Ai atu pa malo, o pa ale po mo ai ole po. Se tau salala matata ata, ai ole uma o tangata, ai amata pa au. Se tau salala matata ata, ai uli uma o tangata, ai amata whaau, o pa urua ai po ine matu.
Fong Mario la foi pese le papa soifua ia ona pespesenga tuai lava na masani lava tatou ia mai se lava na mitu tau se lo fa longo mai tonu mota malao ni taimi fatalo foi na matua matua ia matua tau se lo fa fonga mai tonu mota tangata matua mai se la to lo ngalu ai ia ngaluenga fangata ia tonu foi mota ngase ia fa felo in fatalo fatu tonu fa le pui ia nae fa longo mai nisi ia malo lava on sa fa salanga ya nga fasalanga e mai tua ia wa sui de langa ia na wa mana va tero nga luenga ia fa mnatu mo au aveta vale ta to fo ia e feita vale ia ole wa a maile le fa malusi maile vai ngole tanga luenga ole oni sila ia ila to fo ia tau fa valea ia misila to fo ia tau tuana mata to ia lo mai le fautuanga ia i te ua lafo atu se link ia po se sotanga ia te oe tutongi ia lau sala ia po se whasalanga oe lau ta avale ia mai le matanga luenga o leo ia o leo whai mai ia le matanga luenga aua e te talaina le link le na ia pia whapea senta tu pe lafo atu ia oe se text ia e whai mai la tau te le whaonga ina ni text e ta ua tua ia te oe e tutongi lau sala ia tau tua nala matatou ia au faita vale mai la to umalava ia o taimia nei wa tele na o le longa o poto tele au vaenga au nga o tu low lava ia le fiafi ia po le au scammers ia e maunu tu pe tangata ia le la wa mai le fautuanga mani mtanga luenga leo au e talaina se link ia e fa folinga la foto ia te oe mai le mtanga luenga leo ia ole au tau fa valea tangata nae tau mfai mauno tupe mai se lava to inga link fo le la foto ia mfa pe atu ia ole account le la fo mai ai ma tongi la usala ia awete fo le awete fa ngai no le vaenga na ia pe au fo talaina ia le link ia po so tanga le na e va vei e mo e vaenga na ia u fa manga mai fa manatu ni taimi le fiafi ya ole wa se la fa tatu taimi le to lua se fulfitu minute ona talo le tu la fa ole si fonga le la mo Wellington fa talo fatu ya fa fu ina tanelu fa tele la le mafta mai ya al faltua terisa ene masiona tinama tua ya mnia la le ne ya uli tai la le mafta mai tai mua fa mausili ma lo fa tai ya mane kuka ya pali sina ya ole faltua tina matua ya ailini se unua talofa ailini ya talofa ya alofati ya tasi malainga ole sunga ya hana falanai fatalofa atu malo lava fafta lava le mafta mai sunga Joseph Wallis Simmons ya malo lava fafta tele lava ya le mafuta mai temel tato proklame tato fai me fia ole la uma fo de yaso ya o lava le pole ya fui na pole tato te fa pe nei ya ole vai atu lungo lau ole sta ole se me fa me ai tamati nei ole ale me o mo tono kapoti se fa yel tam ftanga na nei fa tele tu na fo ai ya o pole langa fa tu pu mai fo ya tato pe vai atu ole se me na yele ale sa tamati na nei se ale sa male ya male koko Sāmoa ya o mo le sfraile la to ya ai mafuta mai pe fa fianga ia te ai fo iro fia tau sami nei te me le uli ya ma lo lava le mafuta mai tatu what no Ai foi ole a matanga a olo
alofa si ufofonga o le lau mua. Tala whalawa le whaupoponga o tala fōu mo le nei awa uli. O le aso sa nei ua fuafua e malanga ese atu ai le minista o le wai whafo wawasa manaia Winston Peters i Kiribati. Whaato ato e malanga leo Peters i Kiribati talu mai le taimina te e nai e le Peristene o Kiribati, tāne tima a mau se la wheloa inga. Na toi mawhauwhau New Zealand pe toi wha wau la lato lango mo Kiribati i a Februari o le tausanga talu ai. E se lau male 2 miliona tā la New Zealand atu ina atu e New Zealand mo Kiribati mai le lua whelua tasi i le lua whelua wha.
O le taimi mua fo ilea ua asiai e se minista o le vai fafo New Zealand Kiribati, talu mai le luafe se fuluiva i le asia singa muli a Peters. E a fea e Peters palau i lana whainga malanga, a olumana ai o na tali malo palau i le fonotanga a le Pasifika. O New Zealand e tali malo i le fonotanga a le Pacific Island Forum i le luafe luafitu. O tangata whaingaluenga malanga mai fafo i visa whaingaluenga mo tangata e ai o lato to mai whapitoa e mawhai ai ona mawale avanoe apala i ai mo visa no fo mau e ono i ai se suinga i ai ainga o ala to visa pe ona lipotia ele le tio New Zealand i le aso e lua polo kalame o lo whaonga ina ele ofisa whaipepa malanga New Zealand e whaavasenga ai pe tata ona whailonga ngā luenga o ni ngā luenga e whaonga ai ni to mai whapitoa. E ono sui ai ainga o visa o tangata na malanga mai lalo o visa whaingaluenga whaapitoa. E to atele tangata na longoina ele ofisa o New Zealand e leanga waa e talosanga mo le Skilled Migrant Residents. Po o pepa no fo mau, ona o ainga e whaatulanga inga luenga pe o ninga luenga e tataona whaavasenga o ninga luenga e whaonga ai to mai whaapitoa. Ua whasilasila i le ofisa o whela ua inga au kilani le aso le siitanga fau i le tau o pasese ino fo afi, pasi mawaa a matatu i le masina fau. E lima tesima le tasi pasene o le a siiti ai le tau o pasese i whewa inga lautele, manofo anga e paka i ta avale au kilani a matai le aso mua o Februari. Mo tangata matutua e le vao le sefulu sene ma le lima sefulu sene o le a siiti ai pasese ino fo afi mapasi. E pea ma le lima sefulu sene i le itu la o le a siiti ai le tau o paka ta avale pei ona lipotia i le aso. E to olua tangata mali liu i se whaalawelawe tau ta avale i Beers Court i Hamilton i le wawea o ana leila. E to atasi leisi tangata na maliu i se isi whaalawelawe tau ta avale i Winton i Southland i le aso ananafi. O le a maua le au ta a aloa New Zealand i le Olimpika ni whaamanuianga tupe po opo ni sipe a manu malo i pine mai i ta alonga. Mo ta alonga ta i to atasi e maua le po ni silima a fetala. Pe a maua se pine auro, tolu a fetala mo le pine siliva, ma le lua a fetala mo le pine apamemea. Mo au e to atele, e maua le lua sfurulima a fetala pe a maua se pine auro. Se furulima a fetala mo pine siliva, ma le se fulu a fetala mo pine apamemea, ma ole amatanga ole masina foe amatalia i Winter Olympics. Ole fisoso ani tupe na tuinato ile kamupania le Kathmandu, e whao popo ai la lato lango ile auta a aloa New Zealand mo le Olimpika. E to atele a inga o loo motusia pele e le tise talu mai ana nafi o no tūlanga lolo wao le tau. O loo iai pele motu i matu i la pata inga o matangi malolosi fa apea fai titili mawila. O loo iai Gisborne, Hawke's Bay ma Waikato i la pata inga o timunga mamafa ma matangi malolosi. Na lipotia se asio sio lata i orewa i le pito i matu au kilani i le fitu i le po na po. O le isi asio sio na lipotia i Waikato pe ona iai i wha maumaunga ale One News. Ua mawhaina e tangata o loa o onga mo le taimi mua o na talosanga mo le fesosoani tupe e o atu i le sefululua a fetala e wha atupe ai le tausanga muli o onga po o le lua tausanga muli o onga wha avaenga luenga. Na sui le polkalame mai le wha atupenga o le tausanga mua i le tausanga muli mai le aso mua Januari o le tausanga taluai. Wha ailoa le ofiso la fonga o le asuinga e fesosoani tele mo tamaitia onga e wha amai ai le tausanga muli o onga. E mawhaiona tuina atu lau talosanga i lungo le mai IR, mai mo o mia le whai o le talosanga i tutono le tausanga e tasi, talona mai a le whaailonga e angava ai. Mo tangata o iai ni student loans, e ave ese mai le tupe e angava ai mai le pāleni o le student loan. E tusama le to atolu se furu le au whaingaluenga ale ED i Wellington e ua awhia le whaamai o le manawa o le Castro. Ua ngā lulu le te whātuora e whaiata i ala e pui ma whaaititi ai le pepesi o le manawa tatai le whale mai. Ai mai se o le au whaingaluenga ma tangata se ngase e asia le whale mai. O le tangata mua na whaamaonia i le Castro i le aso wharai le taluai, ma na whaianga luenga e whaamama ai le avaenga o le whale mai mo le se fululua i tūla i le aso nasoso o ai. E le o iei se whaamaonia nga e ono pepesi i le whale maitele Wellington e le Castro e tusai mali poti a le Health New Zealand.
O se sasi ili poti al matanga luenga wa onga, ili poti o aso tia ia onga o Yuna ma Minu Joe, na le vave na mate ia o leilo loa pe o maliliu. Ana vave li poti atu le tele o aso tia ia onga, se manue vave ona sa ilia tamai tito a lua lea na mawatino maliliu i to tono ato pau. Na faalia e whaamaunga ali ofisa o whaamaunga aloa ia New Zealand, e lunga le Radio New Zealand, e whaape whaitautau sanga o whaatali e tu ina atu le mata upu a Yina ma Minu Joe, i se au nanga esu ei mafua anga o le lea o onga o tamaiti a onga. O le valu ma leono tau sanga o tamaiti na o onga i lea onga tūlanga lua i papa toi toi au kilani. A o le ifasi o tiele latina ya Hagyung Lee i le lua se furu valu. E whaatau sanga muli ane whaato a maua ato pau o lo o iai tutonu tino mali liu. Faalie Mary Robertson o le safaya onga i tamaiti o le whai ungo le lua se furu fitu na o atu ai li mata o atu ua maliu le tamao lana whanau ma o le ato e foi i Korea i lona a inga. O ai a inga ale matanga luenga wa onga o lo o whaatulanga ina ai a whai ave ese mai se tamaiti tia onga mai se a onga ma le si talaina i seisi a onga i tutonu o le lua se fulu aso a onga o na whai ale al matanga luenga o se polo kalame e talo sanga ile a onga e whaatumu se pepa o le non-enrollment form. Na mawa isu enga ili i whaatumuina ile a onga le pepa o le leri talaino tamaiti i aso whaatulanga ina i ta'iala. Ua whaititia masina i lalo polisi al matanga luenga. E talo sangai whaamaumaunga mai le MB ma le ofisa whai pepa malanga New Zealand. E siaki ai pe ua toi taliu mai i New Zealand tamaiti na whaanoi o le amalanga i whafo le atunuu. Ua tai masina mawhaia ia siaki. Lean amata mai a au kuso le tausanga taluai. Ina ia mawhaiona vave maua ele matanga luenga whaamaumaunga o tamaiti a onga e toi fo i mai i New Zealand. Ua tau fiele sa ilinga o Graham Garnett ono tausanga le matua leana leilo mai le aso tolu se fulu o te sema mai sana savalinga i Kahurangi National Park. O lo o whaaua ona lango ma fesosoani leo ile ainga o Garnett ma o lo o mata i tuni whaamaumaunga fōu e alia e mai le lumanai. E pe ama le toa fitu tangata na whaamanu alia i se whaalawelawe tau ta avale i waipapa kauri i le pito i lungo le motu i mātu wana nafi ina ua feto aini ta avale se lua o le toa whao i lātou na whaamanu alia o lo o tau fie le whale mai manu anga tūngā. Na lipotia le o laina i whale o loa ale EP Games i New Zealand i le asona nafi o no fuafuanga e tapuni ai la uma ale EP Games i le whai unga o le masina. Na whaasila ele kamupani i le aso lulu le tapuni o na whale o loa uma i New Zealand i le whai unga o le masina. Na amata le asona nafi o na pa ule 5% o alatu o loa e tu sai ma li poti. Whaai loa e se sikulati i le taulanga whaatawa a St. Luke's e whaapea e o maile te ole se fulu lua i la wauliana nafi ua silia ma le toa 5 se lautangata ua laina i fafo e whaatali le taimi e anga e tu tono le EP Games. Whaapea fo i se vainga i le Queensgate Mall i Lower Hutt i le asona nafi. O le EP Games o le kamupani au se tālia e anaina e le GameStop tano mai le luafe ma le 5 ma e tolu se lautolu ono fale o loa i au se tālia. E le ATT fo ma le toa tolu se fululua tangata na li potia ua maliliu i Thailand ina ua pa use masini silingi me mamafa po o se crane pa uilungo se no foa fiul o iei se pasese i se awala lata i Bangkok. I se whaamatalanga mai leo i Thailand, e whaapea e toa se lau fitus furutasi tangata sai tutono le no foafi, e o mai lea soe le imanino po ai kamupani fai awala, o lo o ngā lulu e whaakone karate i le whainga le awala i le taimi o le whaalave lave. Na whaate ia le toa tele o tangata New Zealand ma le lalolangi i le whaamalolo ai o Scott Robertson mai le tofinga whaia o ngā ulo le oropeleki. Na vave o na whaalu i lunga upenga ta whailangi o ofisa whaasaralaua le lalolangi tusinga e winga i le whaamalolo ai o Robertson. Na whaasilasila aloa ia le taitaifono o le Unilakapia New Zealand David Kirk. Le whaate ai o Robertson mai le tofinga o na e leo i se tūlanga le leile oropeleki le taimi nei ai mai se moa na tapenanga mo le ipo le lalolangi i le luafe luafitu. I se whaamatalanga a Robertson na ia tau ai lo na nganga mita i tau mawhainga ale oropeleki a o ngā lulu e ai matamata a alo. Talo lava ona se e mai le tofinga sa ave lava lana whaamua i le mea pito sili ona le lei mo le oropeleki ma New Zealand. I le mai ai o se whanotanga ma le Unila
la kapia New Zealand le ua ia talia ina i le whaaiunga e whaamuta i lana kone karate sa whaamoemoe ai mo tausanga e whaa. Sa whaia se ilo i longa e Kirk, Kevin Mealamu o le Suigol Komiti whaatonu whaapea ai ma Don Trekker o le pule o le High Performance a le la kapia New Zealand. O le valumasina mua talona a Vera Robertson ma whaia onga sa whaamawai ai le whaia onga langolango ia Leon McDonald a o lumana i aile malanga ta amilo ale ono peleki i Afrika i saute. O lo o malamalama le Otago Daily Times e ono suitulanga Jamie Joseph le whaia onga ulu ale Highlanders i.R. Robertson e le ifa alawilo mai e le uni la kapia New Zealand po o ai o le a avea ma whaia onga ulu fau mo le ono peleki. Tala fau ia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le awa uli. Toi whatala whātulu tātua tino o le whaopopongo tala whau mai Sāmoa, usi mai ilo whaafonga. O tali mai e le whionga le whaipole o le tūmalo whale alopo, a e auti ma le awai. E whaatatau i le tā ua lona i tūmalo e le i tusi tālo sanga lona whaipule, e awanoa whaateitei whono o fisa whono whaavai o lona i tūmalo, e pe ona tā ua e le whionga le te tai o le atunu, le whionga le pāremia, e lana saunoanga na tō lau i nai swa foi tu malo mo la tō whaipule e le i tu sitalo sanga. Lona wha o le tu malo whale alopo e le i apalai fo i le lato whaipule. Sa iai la tu sitalo sanga. Peo me wena na wha te i ai ina ua anginga lava i le saunoanga le li palemia. Peo whale alopo le si tu malo le tu ina se tu sitalo sanga. Te le tio lai le whionga le li palemia. Ona la sama nino o le ripoti a le komiti na whaia whaatanoanga. Ai o se whaapea mai e le istusta sanga alo sui. Ia, e le moni. Mai tu maulalo ina ai. Whaapea po le mata o no. Po whio au ta whawai. Ai le whaistusta sanga le mea tā ua lea. Paula vanau le mea fi avato ese tu lalo. Malanganga mau lalo la. Ia whaai loa tuai. Ia ma whaasao ina i fo ile tu si wha monga whaapea. Ele ia vestu si tari. Tā ua ia. Ta langa tu na. Mal wha maoni la. Malanganga i tungo le wha alo alo. Lo sesi ai tu. Ai pei ono wa nginga pei fo olinga mai. E fio la vale fale alupo ma le festu sanga le ai si la fia le atua. Na visiri e fo e le whaipule lona whina ngalo, pe aisa wa sau noa i whaapele whionga i le taita i o le atunu, e a fiai malon tangata o lo fia au ona le tuma lo. Usia a fiel te il bloketi te i whainga vai fau le whaiatu. Ma o le alana o le whai o le whai unga ia i la tau ia to o lima. Na te il bloketi to te le whainga whaavai le whaatulanga atu le malo. Le whamamla mangana no maina mafuai o na whai unga al komiti le mena na. Le ai a se mea i te tono tu sine o whaapea tu ai mātou te. I le por kalame al fono whaavai. Mure lau whionga e whaafena te. O le aurore o whainga mea. Toa o manei a pālota sa tu si ao ai ma malu o tu malo. Maulunga fo il mato i tu malo. E a te au. E mato. Mato te o mai. E au ona. Me fui nana le nalu palot. O fi au ona. O tu e natu e au le kopio na tusi tāro sanga, sa tu e natu le komiti inisi o le autu stela. Fata se ma le tusi vala au lia le komiti sa tu e natu e whaatala noa i la tau sa tu tāro sanga. Yo na whawheloi mea lea mato wheloi. Ftai. Sau no mai lol tai fono. Mai. Ia. Ai au. Ili fais kako interview. Ia upuane i whawheloi. O e le se interview langa le se tusi tal sang. O le tusi le na mai o le tusi te.
Ele ila sa tu star sang, ele ila sta tu interview wa o mai volta to fatanoanga. Fate ia lea. Ya. Ai fa wa la sa noanga. Al te fono. Fa pe mai foi. Le foi mau te lo. O oi. Na tu singal tu sing nei ale he ja pipila na mai. O oi foi. Na fa tuaina. Ia le paeng fa op fai e mail tu siria. Tu si te ele. Ia sa no ia le. Fa wa sa noanga. Ma lia le te fono. Fa pe mai tu tio mai e tu te me al malo. E fa pe foi ile finangalo na fa alia ele fionga ile fai pule fa sala le anga numero lua. Sa tu sitalo sanga foi. Petai o lo la vea mai foi lo la tu malo ile lisi sa tu lo wina le fionga le pandemia. Ele itu sitalo sanga. Pe on selfie o mai fa la wi lo ile fionga le tita o le tunu le lisi o te fono fa vai o moi tu malo lima se fon maltase. E au fie mai tu malo ele itu sitalo sanga o la tu fai pule. Mai tu malo e tai to lua i o lato te fono. O no nisi o mafua anga tāua sa wha alawi lo mua e le fionga le pandemia ma le komiti sa wha fuina whatala noanga. O lo wha au popo per foi numera o sa wha inga manuel malo i no whanga ma i lato o lo masalumia ma o lua mautino o lo lato u mia whala au wha saena pe wha atawina to fo i lea tanu. O le vaiaso le nei na saisaia i leo le isi to fitu. Mai fale inga e whaatawina ai le keke pua e le taulanga e tafta whanea le makete o ia. O lea se feo lo whaatawina ai e tau mafa i le atunu. Ma ua maua e foi o lo whaonga ai na mawhana o lo whaatau o lo e le taulanga e la tau te una ia le ke liva ina po o le whaatawina atu o le aisa. Ua mai e foi o na whaasala wina whaalau e tele le isi lisi e to o lua se funma le lima o ila to watu inatu ata o swafa mawhai ufa pia foi mafio anga na pui na mai ila vaiaso taluai e awhi e manisio o sa whainga sa whatu teia lea ili motu tele sa la whai. Na whai loa le fionga le sui kom seno mtanga rengo leo le ia taua whamasanga Samuelu o le a whaawo peo no sa whaia so o se no whanga e ripo te atu le ofisa o lo whaatawi na ili whala au whasaina. Na mamoli la na whaafitai tele le mamalo le atunu i nuu mafio anga o le pulenga o matai o a inga te itase le o tele lo latu visoa swane e le pue ino i latu ia to inga soli ngatu la fono. O tali le fionga le pale mea e le whaaseana tu ina mai ele te itai o le tuangai e whaatatau le whaamaoni o le soli ngatu la fono o le whaonga ino se leni o le poloketi o le miliona ta la. E le sa avea mawhaipule o le tumalo whaasale le anga numere lua, le fionga mangele se kati fioi, e na ufa mauni e le whaamasinonga, pei tai na whaailoa e le fionga le parimia. Le fionga ya mangele i whaamasinonga, e le o whaamauni e ngā le whaapea u whaonga ser tupi, o le teimi na whaonga ele tupi. Al whaamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whaamani nonga whaapea u whaonga ser tupi. O lo manino le su enga na fai. O le tupe ana wha o ngā mo le atina e na o le tumalo. A le whai unga le na fai le whamsinonga. O le teimi na wha atino ai le tiste piutinga o le whantla vaia. E le a maia la le tūlanga o le mena le pālota e toso mai e wha maania le misuse of funds. Mena tauan wha mamalama. O le tūlanga le melea e le iai la se whaamauninga whaapea ua tawhi ai le apalai o mangele. O na whaamaungia, wana whaunai wale tua inga na lena sau. Hapea walu mangele whaungal tupe whaiau na whale mana mea. E le o iai se whaamaunia ngon nai mea na tupu. O le tupe na whaunga na tuelu umalawa e whaunga e whaile whado le tu malo. O le mata aupule nei, wa whaailoa e le taitai o le tua ngai, o le au lato fina wina i le whaamasinonga. O talafou ia mo le nei aso whaamnia tele le tua e le anga iatu le whaai ua le veiaso. Whaasoifoia.
whakirianga mai lo pepese le tatiana le afiafi a malua ia o le fua mata o na malua le afiafi New Zealand nei ina ua valminuta te nei fa na fa fole tunu te fa saluina o tatu telefon nei aso pe on tap neina te mata ia fa solo ia mata mai Sāmoa le sunga ia ta se salem sam to e fa fonga i tatu telefon tala mai Sāmoa i le tulai valu i le tai o le songa fuol ve as fo ia o le tatu e pukala muli muli le foi fa tini o le mangalu atu ma le sunga ia atu foi fiso tala va foi malo ese mele we falang langi ya uso mtotia le vi tasi ya wa mai le uso ya manu ya va tai ya o mato fa long mai tu le ofisa o le te tiu tu e wa sili va ngala i tu mai o ila tal nom tasi fa tu fa ngana was foi tal no to tasi na o le pia tal nom sis ko mera mo no to tasi fa altina fa ngalo no fo na o ya o tu la hora te on tatu wanga e lua fe luono tam foi fa masani tel no pe ale te tel no mal tanga te to lua lu la tanga tele masani na lua tal no ya la we masani al tel no to lua o mai pe me pe tel su me o man no foi o man no fa tamaro sa u fa fin ya ma lo la va ya po fatini nei e te lo ya tanga te la ngona was fia yo tau fo ya wale ya lo tatu le ya smalo lo le son fu yo fa le ya sa oli me statu Wellington ya moni le lo nei tatu Wellington ya le amata ya pa wala ngo Wellington ya lo mua o New Zealand tau na amata me Wellington ya le tatu amata me la so marolo ya moni le ya pa malo foi la tau sanga lu ya te lo po ni si fatwa ele va so pe ya me se la tu foi le na tele livi pila to tele na le fatwa ele va so fo le son fu po la so lo ya elo lan vangal na yo na to elo le vaso e tasi pe o vaso e lua ya ona elo le wa ongal fana ya e estimate le aso lua o February ya e estimate le aso lu fu valu o January ingala pe amal to tasi to lua vaso na ele automate mana ya ya to fo i vo le la nga masani u sul va ver molto ya molto to pik sa olele ya ya o tu langa nai pe la fo wa vaso nele wa mata na mo ya unga suenga nei fa nau NCEA ya o fa longa mai o e fa mena tua i nei ma tua on sa i va pe ya o le wa e langona fo i no tanga ta na online yo e lunga lo tala vole le langona fo fa manga lo nei ma tua mo mele unga le i minuia ya ese to fo tanga tali tasima mo fo fuanga le i lo na olele ole stanga tai if you tam faisu enga ese ale me manuia ia e mo i le esa oila la ufa mano senela ole pole fuai ya pa on me to tam faifu ile tau sanga ya pole sta mai titi e fainga luenga ile tala o moto tu ila tala ya el tamalo tau wa nei fo iwa ya ai milol palama o faia ongala i le Fitireia Polytechnic. O ia nai whaurulu en mata upule o le palama. O le palang. O lana tala na whai sfurfitu na tausanga na lua i whenga luenga leipa vo i le ai. Eli a wala maf. Ia, o taimi nei ua milionaire ta maa loa lan company. O le wimwale le tala e se al me ui ele stangata e manu iai e se le stangata. Ya o le stangata e ui atua i la tu universite ma o le whailonga ya o le stangata. Ya o malea o ngai le alu se universite e lua whenga luenga masi isi e ngon tūla. Sa o le ya o to finga mai le atua. Sa o le. Tatu whiola mai atu lohu. Ya o man to fitato. Ya o le ngā whalau tala. Ya tangata foi le wa fi o tau foi fa fi au tu lohu. Is fi we ha onga su wa ele si ya o fa pena foi. Fa lima fa na su e tau fai su e foi le i malua. Ya ele ya no pa wa ele on to finga mai le. Ya sa wa ya tangata fa pena. Ya sa. Ya fu la tala anga lo so fu na mana o te to tasi fo ya na o ya fi e te le fai. Ya o pa wa ele so to finga na foi to finga na o tau fai ya. Ana sa ona apa ulo va ai fa nga lo la. Wale po fa pena si na umane yana. Tala Paulo amulo loto failo malo po ai no wa ni New Zealand. Te lo po e Italia po falando po e ngalu ai.
Ia sa o le Lo po mo o le ICO i Amerika. Vai ngala sai yo mo tanga te o mai. Ia telo. Ia na fa pe te tau fai tu langa na. Mu ta tele fe lo. Sa o le le. Pa nu e le ta tele wo ta tele masani. Mo ile. Ia vai le ta fe o to family anga yo manu ia. Ia. Ona o pa wa ta ua ta te fe lo fani tanga lu. Ai vo ile le polo ke ni. Ta tele masani pe ta tau le wala. Yang lama tanga Sāmoa, yang lama tanga te fale to nunga tanga tone. Ia matele masani pe ma tau I tu ai. Tau tia. La so ia o le tu mo lo fa manga lo mo sai. Ai foi atu la tu ni tau sa. Sul minuto te nel fa, da programma mulher foi fatini, fai fia ne fiafi ia fai bola kuka. Fu el kuka le tau lo il termine nei. Ma luluti munga mal vivela e pula o le kuka fai le fiafi. No fa long mai e silingia pe fai se pe fa supo le melo fa tu mo. E fa supo. Ka to lo ta to za mo e fai le mo ave ya pe e lo te mel fai le po to no se malang. Ya po lo le mo. Ona ave le mo yo. Ar sua vai le o mo to no vai mo fa to le mo. Ya. Ma lo mo. Yo me o mana to no lo. Palu le fala mata tipe malaniani ia on pa o le automati na tonua ia ona na sfut fa minuto te le tu la fa la va tu fa fianga vai foi ia
Musika le fia ma le sunga ya asoa Felisi Mikaele sfulu iwa minute te ene le tulai whaal proklame o le fwe whaatini e nei whaasisilanga fia tuna atu mo le taimi wal whaafonga mai le tātou e tunur whaasisilanga le nei lotu whaamanatu whaale tausanga a inga sa pe taia i Wellington e whaamani atu le tausanga fau i whanau uma le usonga le a inga sa pe taia i Wellington mo le nuutua oi e manatu sa maue o to uma se tausanga fau fia mo le maluia mai le li o le asto nai aso sfulu mo le fito i Januari lono winga wa tae au lea o le whaatauni nai i le tātou lotu whaamanatu e pei o le tātou masani ai tausanga taitasi. O le awhatauni na lea i le malu o le Kalesia PIPC Newtown, Corner Constable, Daniel Street i Newtown. E amata le afo se fulu le tai au. Whaamanatu atu i le tātou whaita o nai masani i le asto nai. O le wala watuai ma le whaaloalo i suli uma o le ainga sa pe taia i Wellington ma o le nuutua oi le ia tātou a waifa atasi mai e na o le tasi lava le aso o le tausanga tātou te mafutai. Mo nisi whamtaranga whaasotai le telefoni o le olua fitu tasi whaatolu o tolu, olua fitu tasi whaatolu o tolu tālusia, o le tātou wheno iai le aso i le lofo o le tātou ta mai le langi whaafutai. Malo whaafutai, o le se tātou whaasetilanga e le tamilisanga le whaia i le asongo fua, le aso mano lo le aso fau le aso sfuruivo Januari o le Malaiola Women's Kirikiti Tournament e whaiala le Fraser Park i lo hat a mata le iwa le tai au e o atu lima i le fiafi ia e walu au le tau vai o le whamoe moe lava ina ia whatau ina tātou tālonga ia me se lava le tūpāo to maitai ia whamalusia le fsota ingo le vāo tātou Pasifika ia me se o tātou soifua maloloina le tūpāo tina Ata ua lava ia le vai ia maalo ese me le tau me le ulaino tapaa ma vai ona ia faina le soifua maloloina o le lisi nei o au le atau vai mua the Catos lua Porirua United tolu teine ono iwa o blue fa teine ono iwa o yellow lima ula le lupe ia o le ono meto malosi fitu teine toa ia ma le valu le heart girls ia o le taimina la fo ia fale inga lala ai o le malai ia o alfa tawina o mea ai mawai mo le aturu ia ma nei lava sua to le fo valo ia mai langi le tau le son fua ia va tai lava malo pa io tato fasi silanga mo nei tu la le fiafi ia le wala talata tu le afol fa ma velo taimi tas ma metele ia to fulava le ainga ma la to fuafua ngal fa ingol leva yaso ia e pia no tau o lo fa o peta fa nga nisi o ainga nisi fo ile tau ni malanga o le mele ye il tatu o tunu malanga i Sāmoa sole pia ne isa mo i talana e matautia ia o lunga o maua ia nai se le ni malanga ai ia o so ia ala tu tangata i Sāmoa pe tasil tangata o le nu ato e watu Christmas me tau zanga fo e fa solo mele wa matant fiolo lo termine e pe o le mea fuole alu tangata i Sāmoa. Sa ole. Ele tau te imita tau te o i le tango tau pases. Ia ele fo ia tangata pe a ieni fo fuanga ta ua le a inga lawa ia. Ia mo ni le ia. Ia manu ia whainga malanga ma ta whau fia ma pui atu le i whainga malanga fu tai au mana le fiafi. Ma na ia le vainga le watu e ana i telefou to e whaimanatu i mātua. Ia. E whanau ia ua umal tausanga mo le universite le la saunia e le tausanga lua. Ia na e mawhaina tālu sanga o tuale maulunga tu pes fururu afe tāla. Ia mana tuale whamarianga na sa maual te miole leipa. Na maual al tau sanga mua. E tea ele lo universite apalai. Maual tu pef so soani pei e tau sanga mua ele a onga na te iai. Le ala ua whatati el whainga malo fōnei. O le tu tau sanga mua tu tau sanga lua ma le tolu. Whapela le umar tau sanga mua tau sanga tēnei. Le ala ua anga wa ai. E te apalai le te ui i le mai IR. Le account na e te ui ei. Ia whaile whaise account le tari ma le fine ia whaisan account le mai IR. Ia na whaila ia ona apalai e nā mtau sanga tupi. Ngai le anga wa ina i tamiti fau ia tau sanga mua. Tau sanga mua i le anga wa ala tau. Sa o le jas. E le na o tamaiti la. Ia whiwhi le au matua. Nā tau ia na onga tau sanga le au whaifa nau ma ainga. Ia. Na wanga va te le tu pe so so tau sanga mua ia fuala ia fa pe o le degree o le tali bo le fine portanta matua le pe luas fu afe a lui ia le wa te amale afa pe afa na te mo furu afe sa olele e na valu afe le student loan la pe
mola scholarship ili mafi pe valu afi ya o nga fua le mas tong le se student lo e uma ya o le fo se student lo manu ya mana ya fa mama venga tau ya mal palo tale la tatu nga itu tau sanga le tau si e fa wa le tau sanga le le nga su lo fa nga malo su le ka kiki fo ipolo le wali fa ma hudu lunga ka ko tu ya le na sa o le ya eli potile na mai nei fa ngole nei le son nei o le ma o le tau o loa le sfulu lua masina talu ai o ma o ai o falao pai pai o no sfulu pasene o siti ele ma o lunga le tau falao pai pai sole e wala kia tatu ya sa tatu ftanga fila falao pai pai pe o falao ina le se va mala sunga falao sam le fa e fa no tamo tai sole ai pe o falao le telina ya yo na o fa pe tangata fa ta o loa ma company o falao le se le lumia le lo po le tau o falao mata ma o isi ingredients uma me e fa o i o tau o pawa le tau o nga mo si tongu tangata ye fa ye falao ma tu fa te si uma ya tai lo ma le rental falele li si fa falao me umana ya lo po le tai lo ye walu e lunga le tau ya le fa ti ya fa tau tangata al tu langa na le wali potia ma ya sa la kita to ya tato official flower na flower tama fo le na enna ya tasi o le tau te ai e pe tala la wolunga o le fa te o le fa ya onga ni usila mai le to finga fa ya onga lo bless ala betu ni tala le fa to aso mai fo le stala le o le fu fa ma vai le fa ya onga ulu la ka pi liki engelani sta ma Sean Wayne tau le na fa ya wono tau sanga o fa ya onga le ka pi liki engelani o tau ya fa ma va sto ina na tau sanga le nei le na tua i Australia ye le se malo engelani ya le la wono tau sanga la no fo inga na fa pela no fo wal tau sanga nei le World Cup ya le fa ma vai fa mai si le le se ai sa u stanga ta fo e mai le au le World Cup na to noa o sto ina na amata ona fati mai le time fa ina i le au engelani le to Sāmoa on mena vela tala e wa mata yo le tele yo tanga tau fa ma vai ma mai le to finga yo ai coaches ma na po tau sanga su yel sifi mai fo istanga ta mai na to to mai ton alta e la vai ngale wa mai ale fa ya ngani usira o pele ke tato o istanga ta te mana o ye tata no ata o ia o pe yo le la wolunga sta ma le chemi Joseph atati au fo ye mana ya on fa mo nga fu e Paulo fa ya on na champinele le Highlanders ya sa super kapi alu ya pani man ne fo lo na va ingol au ya pan ya o pe o lo na mana to desi tu o Maori ma yo ya well tala anga le o plex o tele lo po ise Maori se lau pasene wa fa ya on au sa ya o le fa no le va ye tu isi tu singa ile vai tau manatu fa ri o tagat o mai a fa pe o tuli ya racer ya tau fuela na fa te am savea ana manino le o mai ngai le ele port ele ai ele fa pe o le famtaranga savea a le wa mafuai ona le o le fa ma le o le longa muli ya o fulele o vai ngo talonga le ko tile o fa il fa ya malesi vai ngo fulele e man na yetele o le fo sitting e o se feel tanga na proplo plex ya so is wa fa creek out le au kilani ya na sitting ya tanga na le malu pui o fa matalanga sa le tauna liki tu le angi ya ile ngon savea al ceremonia sa le tauna liki tu tala na al sili o ina le kia ya tanga tala to no le na kapi na ta ua me tu la fa mo ile ngon sta mo ari ala tele istanga tana io ye tamole au wale si mea u te loa e leo se mea na nofo le lei le au a New Zealand wale nangi o mea na likiku itua e leo te tonunga o mea moni pela le mea lea u manatu savea a le to a fai a onga pea i a racer ia e ona nofo ia pani pe me ianga o i Ingilani e ta aloai i le toi fo i mai le sa uma i tu le sa uma i tu tala na o mea na sa tauna le sa tu ya o le sila tu a fai la to tele tama e muli uma le alu sa vea le alu fa pelo le va nga fa review e silia tu fa te al tangata to tasi wa tele coaches
Nei lo leo tama ia. If you to sui tama pi o tama ia. Sa ole le. Wa ke no le la o sa ve la sa ve na tu. Lo po ni lo po tam Pasifika uma. Nei le o fie ta inga. Ia. Ale le o reisa. Ia le uma fuaina malolo. Ia ola tava ai pi o manato pe le na fa ria le verso ni. Ia. Oso ia pi control pi pule le fa to coaching me fai al temni. E tu ava no le fa ia o nga fa ale me manato tama. Ia. Ai lo me le pule tu el fa ia o nga tonu le au. Ia lo inga la le ese fe sota inga le va o tama mal fa ia o nga fu le. Ia. Wa le foi sa inga lu el tu langa o lo fali fa ia o nga sa e. Te le lo vai tai mi lo inga fe lo male amo i tama. Ia na mi le ia ma se sina sa o ia o te mi foi o fa ia. Ia vai le ma sta lo nga male. Ele família ina lo tam vai. Eu te mi lo ta lo ai tasi ala fa unga ko. Mal polo. Mal polo kiki po. Ia. Fa to ale tam. Ora se vai ao e manatu ia. Ia tauna e pe ele o vanosto ina sta male o foi Joe Smith. Ele ia Australia. Ia. Eu tô mai u lai elan con kalati. Ia. O te mana o le tangata le na. Ia. Ai te lo. E ia lo masa so ngala wa ia. E ia lo masa so lo le pete ua. O ia tana tana umang a fa longo. Fa longo tana. Ile pulenga. Ta Lucia. A Saula Jimmy Joseph tonu ai o mai ala matana tonu ai I mafa longo wai. E vai nele fainga fa longo le mona. Ia. E te vai atu le fia o tamaiti Le tam Pasifika tonu. Na. E te vai atu le fia o tamaiti la to mafutanga. Sala la tu fa longo va tu tu manga fa Pasifika fa Sāmoa e fa taua ile a inga. Te vai tali fa tasi. E se vai nisi au le mele fel mon. Sa olele. Mafuanga na eu te fa pe. Sa wa na ye tana umanga tonu wa. E lo le pulenga. Amale male po. E te le tam Pasifika e mana o miani tanga tu ile mamla mo tam Pasifika. Ha. Wala nga ma ua I tana noanga ni tanga te sal mele vale le o kilani. Na va ai e tangata le o Joe Smith. O Dave Rainey, matana umanga mele vale le o kilani an nafi. O no fo te meta si pele ai ese. No fo se meta si ngale meta no va pe I pe o mai ala tu ni la tu fe au. Ya mata uri o ila tanga. Tangata fa tau me va pena. Ya. Tarsia. Ya mon. Tarsia ya. Ya malo mana ye tele ya le. Fo I tūlanga we neisia tātou au ia. Mata no mala o pepe anela. Ia. Ia lan wha fo ilon fia ma. Lango ina fo I le me o levan lua nau I sui whaiao. Te rola o pepe na ni niva me al terminar o ese me istama wele ai fo. Mua. Tutu. Le ai le whaiao au kilani le plus. O yo McDonald. Ia. Na mata na niva mai na o pepe umia na mata lo pele ki. O va tu le pepe. Te lo era pepe. O yo na lo fa longo o tal no. O te man tu tal no aso poca coisa. La fina o tu ala pasi. O dua tal al pasi se me le tal ai vai. O le moli mai le o le o le moli me ja o fa ya o stamale wa. Ia le fisiring il tangata. Ia mo. Le tatu wa ai fiampingi fa fia le supala kapi o crusader. Le sona le o ina mai le mele. Ia o fa longo tangata ia mo te ngalu fa das. Lo fa pe ya. Tasi o fa ia lo fia poto fa longo tangata to fa das. Ma tania ni la tu foi tuanga. Ia te aula ia ta mafutanga o faisi umi tos fulmo tu tau sanga ta mafu. Ia. Leva na fai to fo tuanga mana ptai. Ana le turial fa ya ngale me so le sona. La ngale sona we. Na ma ya pia to me ma ya kiki por iba. Sa tu ya sa wa. Ta wala miu. Ya ora. Ya sin fa fi fianga le te la fa. Nei tato panga na vatal mo tasi ya. Sunga ya Joseph Wally Smith, Smith. Ya Smith. Ya malova taila wala mafta mai. Ya ma keleni tangwai. Ya o le sunga le fa fengainga ya tapua I no toa paongo no foinga. Malova taitele lava le mafta mai. Ya ma le to tele tatu wa tunu le na wa mai mo wa matua usi ya mai mo to tele. Ya tal no fa ya onga o peleki ya wal fa ya onga ya ole au la kapia li tuata.
le popo lava satalia lo tafia ai you are all mine show my life le mantiva tallo fai wasone tele aiga walele fia foi lava i tua ola che sei ai mua mua olo te wile ma fau fau tai mia o avea ma for now I saw my back le mattiva tanto fai wasone tele aiga walele tu mana tua tawasa mai o matua ola que sai ai sola feel ai tu sape mati vale ola ai mawale alofa show my vice le mativa tallo fai wasole tele aiga walele anau ilo mua le mea le mai anamua fautua ai matua le ifaya seto alua sili asola lei in telefone lei in ta avale lei se fa lave lave lei ai se interneti fia fia uma tamaiti soma vai le mattiva tallo fai wasone tele aiga walele soma vai le mattiva tallo fai wasone tele aiga walele soma vai le mattiva tallo fai Ape fianga ape pense nei taimi o le afiafi ia mo le pense le mativa talo fai ina o te 2 minute ona talo leo le tula lima mai ele tatu te tuo le yaso ma nei va yaso Malo, e ni sili mai pe tinga lue le son fueras malo lo vat i nga lue ta sile son fueras malo lo le la fa sile to ne in fa no i fe me. Ta viu melon ma la marta i me fa. E la fa fo mai Sāmoa e ta filo im ta sile son fuera pe aulia. Yoi, ta filo son fuera. E pe le pulo afile la o me o le ua whaalia mai e ile ofisa la mpasa o le usila i tonu o Iran. Ia la ua tāpunia le tū mau o no vevesi la aria e mai. Tu sa infa mamonga la ta mai pe amalua felima se lau tangata ua maali liu. Tau tia e pūrenga sa ua. O sole. E i tangata o le atunu o Iran nga ua fele o ese ma le atunu. Ia. Wala tu faali o taunu teki a faali le stangata na fa to taunu. Fa mai le va inga lana sa va ai oi fingo tangata. Ya mai se o stangata tu lo ai tangata vale ina fa sanga ia male au fita male le tu. Sa o le leia.
Se fainga tau finga sa wa ni tangata. Ele lau tapu ni ele tatu ofisa. Ofisa le ni usila i tono Iran. Ai ole fa manatu fo i mola tau wale o tele na o tangata ta fau i Middle East. Ia, fu le pe tau no nofo. Sa ole le. Al tala moni ele se so so ne maua pe au no so stau yo. Ia. Mo pe la fento fio in vale. Fai unga le fai unga tamai. Ne te ua fai na sis. Tala mai tato nu atua au Australia. Ia taluan fa malu e Australia tu la fo no fo ile tamai ti e la lo sfuro no tau sanga le matua le faina to e mawela to ia ni mo never know e o ngola to social media account. Ia lewa fate si male fitu miliona account wa poloka. O le usita uma ia o nanga ne ile o le Twitter o le TikTok, X, Instagram, Facebook, o lawa usita uma le tele platforms SSN. Ia la wala to poloka ina ia tangata accounts pe fate si male le fitu miliona Australia. Ia. Nei fu fate ia tato. Ia o te lo manuia la Australia kopi lo fainga ma lo le sa uni me ni usila. Ia ma faiona sa ngale muna ia tato fa na swing o la langi le we. Tia E tate lo tasi mo tato ia matu ile o ia ta o pe faton. Ia to ia matu la matu fa na. E matu ia tala o le taimi ane o le matu ia o le o ta maiti. O le tato nunga le tato ki usiano tu maanga me uma ona a tele taimi ta maiti ti alu no social media. Le telefone na me la fa fanga lo na ma fa fa. E lo wa to fa ya tu o tali mi ta maiti ti. Ya ne fa mai le YouTube, le fa mai le Twitter. O lotu ya mama tu ga me fa pena o le ya ta maiti o taimi o light. Sa o le. E misia o tele ta longa ta alo. O le si va inga no va ile tele ta maiti. E ta alo e vala o tu se fe o sa o e se ale fe au na fa ya tu e sa fa. E se fa tu no e se le mera sa u mai. Na. A pe so le wa al wa fa ina le ma fa fa me ne ta longa ye e fa nga. Ia moni le ya. Ya na fa na tu ni taimi o le milinga le fa ya tatu. O le to wa matata tu tu ma le swing o so fuanga. E mo ile. Sa o technology, sa o le ata mai fa foringa por AI. Ia ma le swing o le ta vidinga o lalang. A tato no fo i le stato me fa ya maiti. To e apatu. Ia o mai ma o onga e matua le fe tau I ma me tau tonu ia no tau ama misa me la onga tau ia na yo te mi ani nei ia no nei fa manatu ai le o ni fa tonunga te wa fa ina sfina ngalo o le vaso fo e fa manatu ile tonu le la tau fo email por kala me le tala la urunga le vai so le sfroi le asau la for evil tau ia le wa matana ma solo mali e mete le tatu por kala me le tau sa ana ia ja, le wa to es full 50 minuti ana tale o le tu la lima. Va tu le numero le pa fa pe o la foto ya te o ese text o le o sa sala mai leo. Ya, o le text o le numero le tango e forward ai le tanga venga le o le internal affairs. Ya ni scam fo I ni text fo le tu atu ya te. Ina tango le text numero le fitu luono. Ya ma ave ile ma ile internal affairs ile text na la auto fa valer. na bot ole to fa mena tu fa ngol va yaso wale la langi le tau anga tu le son fu e luas fu luas so fu e wa fanno ile sami ma le vai ile nei tau ma fanna ya le tai tau ma fanna to a uma po ape vila pe ya fa mena tu fo nei ma tu o il sami ya motinoa po mata fanga po le vai tafe po le swimming pool ya va ile le ni tamiti ya mata to fai le lo filinga e te yelo la vai stangata na ia ma tau tu na eu sta I fu le misa le sami ia le va fu tau ona amana ia ta tau mo sta I tu la fono o na o nga sam e mo sta I nei tangata na nga lu lifeguards tangata na nga lu mta fanga o le mo fa longo I mo sta I nei tangata na so so ni mo tato ya te lo se ku kamanong ya la fia fa tali le nga lu ya Luia tele ia na tape nanga le mo to le fa longo mo le fale stuk se ku kamanongi ma na va tu ta ma por tinala o vela mai na ta mai alu ta mai o kapisi vai o le supo
Tu sai to le supa le tele mo po nga vi povi le mo i fale povi e lo. Ia. Saka ya malutu i mo le fiu mo le ani. Ya na na iloa o vela. Ya na na si i me i tua. Ia. Tongi lo i mo ta pisi vai, ka pisi vai ton. Au e. Ya, vai la mana. O mau. Ole tele o tau mawhai o tawai nei tau mawhai tangata i Asia. Yo tātou e matua saka ia pala le tele o fuala ui. No. Ia. E o fai meo siau meni. Nana umanga vela le meti ma meo pengi noodles lai. Ia. Tau ailo i tonu ia fuala ui. Ia mixa ma mai tō o vela. Te loa la. O la fai supona le wele te mini. E vela o ngā lo whamtala so o ia. Sa o le le so le. Whapea maa nei ia. Te tamana na vela atu i tua. I futu atu lo i tonu ia. Waila le si whainga le mana i wajasi na e sa oe. Papela o le ulo supo le ala ainga. Ia. Le ala pe o le ulo le whamtala le ua mtua mana. Nei ala velo supo. Ao lunga o le lau. Ia. O nei uma pe tolu ni tamai pou. Ia, tamato, kapisi. Ia, tu e al mau keni e tan whawela mau keni. Ia. Ia, po a manisi fuala o ina foi. La i male ani foi le spring onions. Ia na le asu ma lau pou supo tango i whiri vai nga ia pela le ta kapisi vai. Ia, alu mal spring onions. Ia. Mjoa me marosia. Nei ia tele. E te vela umane. Ai. E ta nele falva vewa i nga luenga. Watu ina tangi le la mo. Esa wale tala le tiol fa le fitu to amata. Esa to ina marosi le we marosi. Ma le ia tele foi. Ma lo. Esa wale fa tu mal talo le mse fa lo. O la to na fi wafe. Te mana tama na vai fi anafi. O la to wafe dis falo lo le au vai atu la imo me o la lu au. Oi. O la tu la no noa. No fo na pe ola la walu lo la avenia o la lu fata. E fiela ta. E ono ta na ile fusi. E te no te le wa inga ie sala la to lu au na fata wol na va. Ia ta fiu fo e faita ngata ile ia na tasi asi to ina. Ia to le vol upol tu si ai lo fatu lo fa ina we. Lo inga le mele fu le fu atu. Na tasi asi to ina no wasi asi lo no fale va so tu na mai o au. Ia ta fiu so le tata no i tangata so le ia Sāmoa ia o fa fonga mai ia na tele ni au au ia na melo se lo ma se uso lango se uso no fo lunga va. Ni se le mele. Ni se le mele tu lo na o va no fo no. Ia le fina to ni tal. O la tu fa ta ia mo me fusiru au e to wa. Ia sul valtala. O va pe va la vala. Ai o tu le fale. Soli. E fai tau atu lau au le fusietas. Na le vadu. Soli. Tā la le. E ono tā la. E ono tā la. Soli te a tā la li le lau au. Soli fa pia. Ia, fa talitaria au tau pia, o tu tau fale olo. Fa tol me fo le tupu tau sanga le o fa se o tangata le foto a mata fo le tau sanga li. Ia inua ia. Ole vai ngor vaso nei le tā alu tato au e lua i tu pai. Ka to fitu na manuia tatou pe chompini pe tulua. Ia watu ile si to fitu na fa ya February mati. Ia na fa o na Kenya, Nairobi. O na Nairobi, Kenya, o na Uruguay, ma o Brazil. Ia manuia na ia wala sala tatou lunga le tamsanga ma lunga le World Rugby to fitu. Ai siaki pela Sky TV pe sa o fiu siaki. Pena o fiu siaki. Ngere se me sa. Va pe te lo pole le ala we fa mauni ele la se no mata le sketch pol fa tu nga o Sky TV weekend ele mo se me o sa ai te lo e te me le se me ai te ya wo so mai ia na mai fa am to si aquele Sky na ia ia ole na ai man vi ia ta fa ngol vai aso ti o ta fa le ia ta fa o na fa no mo to lua na to no ata ia ia o na sa ngoni mo fo yo tu la song fu na te su nga wenga ia sel met ta fa o fa ngol vai aso ia fiu ia tu fu e vidi mai oi e le si me tu mai se no so ta mano loi ele fa bela to so to o lo misa e tu fu yo misa le o malata usanga le fu to ole anga fu le misa ole le e fa manato e les ia me fa pena au to anga misa se to anga misa aja ya la to anga li sol yo ava pe o lo se lunga ni le se asa misa se fa misa ni lo imele
pe ya male ta fa tofa ta lo ta pese ye sa matala ta tali ya lo lava ya wa mai el tatu tua uma lo fa tofa le ya ta lo pese lu ma tatu fa ma va tu amon nei va yaso ya mun ya tu fa te la va tatu tunu ya il tatu maftanga mai la va le so fu se pa ya mai le nei yaso fa rele va stai la utalo ma lo ta puai ya ai mai se foi ya le tato maftanga ila to foi na fa so mai tato proclame neva yaso ya I fesilin tu inatu ya ma proclame tu inatu ma lo foi fa taile fa so mai lungo tato pinga fa ilangi ya ile nganga fa alo ya ai fa malulu tu foi tato fa ngaluenga wa sala foi se mato opo ya fa mangalo so mato fa le tonu ai ya manuia la valanga ya tu fa ingol va yaso tato tu fe no ile aso fu va yaso fo ia me le fionga ni pule mala fenga luenga si fonga la mua I Wellington ia matu te fatu fa so fua ia le la tatu pese le mo ina tu lo ofenga ia inga luenga I lungo wala ia tata longo mas fa ia ma fa mai atoi mal tatu proclame fa so fua ia fa manu ia le tu tatu tenu